O te whasisilatu o toe amatalia nei tau mga whono a ofai tula whono. Whamarole on sa il pa i o mota. E whatati ese tau mga whono a o lo sau nuan min stau tinam te maitai a tina o nuu mga wsotai. Ia tu la mea lau whionga ni min stau mo le whao wina o lau sau nuan. Ia whaftai tele lau whionga le whonga whitalai. Mo tu mai no la wanoa tu whao au tuaisina. Whatau waa ma vai vai. Nei aso. Ia whangata mai le. Tano anga o lo whai lo atu peari a nisi o tai ala o umono wha mausalima, wha mautu, wha atino e tonu o le vaenga le o le District Development Program. O le wha tu anga mo whai ngā whaiva. O wha peo na ave foi le wha mua mua i tu malo o tupe. O masini, o mea whai ngā ruenga mo wha tu anga. A seta tau whaiwhaiva e au whiaiva a whangota o aria. A tina e o whātuanga o lafumanu. Ngā luenga e whaamarosia ai a wanoa tau tamau ainga. O nei se eleni ua fsoswani. I saunga le mua tau mafa, maua i tupe maua. O whaamarosia ai le ngafa tau lima ina o ainga. Lima, o tina o mea tau lima, ma tina e lautele. Ua langolango ina foi. Whaamarosia o ngā ruenga whaafafale langa. Por kalame o komiti o tina. A tina e o mea tau lima. Maisi ngā ruenga tautama a inga le nu. Ondo. O a tina e o pisinisi laiti. O sosoani tupe al TTP i pisinisi laiti. E ara li whale leo ngā ruenga. Whaafai pisinisi laiti tutono a fia anga o tu malo. Whaatupuino a wanoa whai ngā ruenga mo tupe maua. Ma wha marosia o le whatamau a inga i tutono nu. Fitu, lango mo tangata e iai mana o ngā whapitoa. Chetsi. O afsosoani fo le TDP i leo whaina, au fia ai o tangata e iai a fianga tu mau le soifua. E ala i le tuina atu o no fua whaatawale vale, mo isi mea whangaruenga afsosoani. Lango i mana o ngā whapitoa, mo po kalame, wha marosia ai le au wai o tangata uma. O anga wa atusa. Walu, o anga nuu tālonga matangata ta whamoi whafu. Ua langolango ina foi ele tū malo, le whaso ina o tū maanga, masiva wha Samoa, au ai por kalame o le tuto tasio Samoa, whale leia o malae, mea tau tālonga maasani o tū malo, ati na e tau turisi ma pisinisi tutono nu. Iwa, Marosi anga whafowina mo sauninga mo whaalavilavi whafosei. O whaonga ina foi e nisio tu malo tupe, mo di la, solar lights, whale e sulfai mo malutanga mo nuu, mati nae e sosoani tapena inga mo whaalavilavi, whale natura. Se fulu, o isi ia o tiute, mga luenga langolango o whonu whawai mo mtanga luenga malo. Ngā lue whatasi ai le pūlenga, Whilaua inga i le whanua o le LTA. O loo ngā lulue whātasi le whono whāwai o nei tu malo ma le LTA mo le whamma ino te whaala o awala. E mana o mia ai e tu malo le maua o se laisene pisinisi mai mtanga luenga o tupe maua. Whātu ulanga a seta e mana o mia mo le whātino ino o ngā luenga. Lua o le por kalame o mo ngā luenga whawai taimi, lip. O le nefso soano i tu malo e ala atu i le fono whawai. Restala ino ala atou e fia awai. Whasala lauina o whamtalanga mga lue whatasi ma le MCO. O lo tu ina atu foi e le MCO o onga ma le whamalo sio o to mai mo tu malo ma le au whainga wenga. Tolu o le One Comment Grant OGG. O lo o langolango ina foi e fono whawai le whatino ina o le OGG e ala. Ele ngā lue whatasi maonga, whailoa mana onga a onga, ma tā pena nisi ta iala lelei mo le whasoa ina lelei o seleni. Wha mauti noa ina, e whaonga ina lelei o sosoani, ua wha maunia. E tu sa ai mana mata upu, sa la ngā mai se tasi o sui, ma malu al maota, e wha apea ua aia ina, e le mata ngā luenga, ia polo keto e tu malo tai tasi. E au pea o na whamanino i lalo ta iala mati ina e tu malo e i lava poloketi e manao mia. O na whamalosia e le komiti, lo na whaatino ina. Ona o se wa aitau lai e manu i aile atunu ua toa,
mai tauina e pei o le manatu sa faa tuina mai ile se lauli masfulu lea o fasa fua atu mo tangata uma mai foringa mai atangia mai ai ele ilangolango ina inisio sui mamanu le tuina atu ne se ele ne fsosani tua ile tunu ile polenga e fale o ina mai o se tasio sui malu fa tau ile va ai le lea o ta yala malu puipuia o se ele ni o malo ia malia fenola o fionga le minsta o lo ia fa ula vea ma le sui o fale alupo langa sa o ia sa no anga le sui sa no lo fionga sui ma hello fionga fon petalai mo leva no aftai te lo fionga le minsta when ta o la sa no anga fia batu fo ise manatu nei sui monia au sa o ta uale ma fo anga no fael tala fa pe ua telen aya ina ele authority ia panga yo ingo ati na e tu malo malai sa ona fa tai we ma ua mai ai asa oina le sa noanga se fam de langa na ele falling mai le lango ina se lauli masu ale lango te le fa tai il finangalo malo le pitona laina amatule la o tu lalo onan fa peo le selauli masfulu back to school grant fa tupe mai el malo lan talo tupe tele ya e pe toya apa tupe ale fon fa vai ale to ati nai le to faya ni lato lo keki project e mai ni lato ia pe fa se inga no ba tu ole yeni ati nai fo ne income generating lona luai lo se manato no eta ua fa ftai wani fo ilani fa te inga oni pokalame wa tu ina to le authority o lo o fa pe la mo mai se income ona na eta ua o ye ni fo fuanga ai le ni le ya ni pokalame o tino mal termine o loai o ye ni tu pe o mo o ye ni nya ba no e mo ai ni tu per termine le o tu fa longo tu fa te inga le voina fai le fa le nga pepe na fa pela a fa lo fa le nga pepe ye o ni se o mai e fa tau ele ai to fo e to anai tina malato iene ye o isi no te o putte man na oni yo la sa o mana o ye ai o me fa pena tawan ona fa sa o ni la fa tine bon marketi bon me fa pena fa yon fa tau ia me to tino nei ma me tam fainga nei tina tamai ta ele ngata fo tina e fo ma li me tau business ana ya tu lalo me o do fa pe mai ma na ya a fa pe oni la sole ya lo fainga faiva ya fa se market mo mai o fa te ingana tu ina tu a fa mo le esa ma fo faule te esa la li masful sa o ina tu ai la nga fa lo la va lo fianga fa trai fa tai mo sul fa la ya wa ia malia fenoa malava min stalo e foi lisi fa ula ver suiro tu fanga tu la melo fionga ile sa fa pitu atai tere mo la no ona e te wainga la umta upu male suio fale alupo ole silia tu mal falo alo e fa mal malama fionga ile min sta ta wotele le mta upu le o elan fo sanga ole polokitile o serauni mesfulu le ua samnol minsta polo ketia fatula ia tu el malo ison isefina ngalo e fatulanga fasafua ile tulanga wa o mole tunu pe le sata to moli mawina ele natia o nisio tu malo wadu mai le tu peole tau sanga fa tu pele fa nga solo nei ile fa so se lo mi misfulu po le la fo ale nganga o lo ofia mal lama ile fa nga fa baile ole au mai ele malo o se pol kalame e tulanga wa umai ele fatinonga ilalo tu pe o fono fa bai pe o ye se fina ngalo le malo le la tatu nga ia tu le talo tu pe fo Poleani baenga ole na faso tu watu I tu malo poleani pasene e ono fa ava noa mo mta hula ia e ono finangalo le malo e fatino le tulanga wao
ona pe fo ona mali el samnoanga sui mai fale alupo le ye me ye ta o fuanga falta tanga po annual plans a fa pela o fata tia e fono fa vai ala to fuanga molta sanga ai fa forse ia le memoria to se por kalame al malu fela e tatiai ia fuanga ia le foi la mana ia il forsanga I vai ese latina ele o fatino e tato tu malo ole tu langa na fie mala mala mai pede tawona fa vano se paseni o tu pe ba tu ai tu malo ai ese fina ngalo le malo mo san por kalameawa ia na fa nga ile o paseni na pe ale fa nga ina fo ia em fa ya na fa wa ai mo fu fanga o fa tatia e tu malo ai fa forse ia le batu se por caramelo tele malo le tu le fi mal mai la ocean ia o fa fonga lo fionga le minsta tu sal fa ula ve fa le alupo e fa pe fo le suyo lo to fa ia fa wa sa nga lo fionga le minsta tai la fionga mo la no le pe si o tali mo tu le fionga le suyo fa le alupo mo le si le fie la fionga sui man ele a tolse la wafe na no tolse la limas fulo to tu mano ma chele yo le se le ni na sa ma ye fati no inisi pro che ti pe ona ta ua na la bala e sa le to tu mano ona ele to chele tsana ta o lo ye le tu mano e fanga ta la so no nga e fa sa o I fa le ata ma vai maunga ona le to chele ai a su yo ta tu no lo no fai ole si la fia o le ave ile yo tu la nga ile kapenanga le le fon fa vai e ai inisi o vai no lo ta pena ile to mo wai le oni so se leni ai ro le ta yala tuai le ta no tuai o le ye ta yala fo o le la ta pena o le de si foi financial year ma o ne ta yala e ta la ta pena le business plan le tumano ona o mai le tono le committee o I foi la committee e va ai foi le si le committee le ave il cabinet poni sailing poni ni company poni business ya le taun fatin ma e tau foi ona manu ia ile tu mano ia ona o mai le tato I sai pe ona e sau no ia mo le sila fia sa fatin o la vai le tato fenga mano ia ni si foi benefiti na manu ia tato tina wa o le aso le sa fa o el tai o fionga fofta lai o me fi fa sa ia ma le fionga le minstalo to tu lai mai su lo tu fanga sa noi te dei lope o eseme o le maria ile minsta e winga ile vanga le vala le sa o langa inatu e por kalame fala ko tele malo e tu watu mo fono fa vai wa ele mautino le na mea ale o fu ia ele fa nga ino o tupe o le la esa no mai le fatatia po le afatatia ia fenga fa vai ele talo le tupe fo le la tato pasia ai o se me tau na mautinoa ele o se me le fa nga le tupe e vatu itua o fai e fuanga ai to fa fu se ele vatu le si por kalami e tau na fatino ila lo tato fun fa vai na pa wal na o le vala le ai fia mala mai mo le anga I ruma ma fuanga I tu malo ia malo faftai ia malia fingola o fionga minstalo tu le mai tai malo sonia tu le tau pule le tali al minsta tau file leile sa nonga e au ilem tau pule o le ia ina le malo o plans o mona fata tia ele kon fa vai le fo e wi mai ele sa nonga le fionga sa va pito e ma fa ele upule government back off e no popole ale upule na e sa o leia no o taiao front page mai volo observer government back off ya e tauan tato pa te lei si lauto o le malo e ona le poloketi ai la se tangata siri na malo silo na leo ti mai ma le leo fa manatu inu ma fionga o le malo o le mafu anga na laina li liu tu low level e upule urgency le malo e faile mele o back to school e lo na mafu anga te le lava
Ua tātou tūla lata i le teimi e whaai, ua i le pāketi muli muli o le tātou miliona mua no wha inga lena umanei. Tō i la ia, tō e tasi tesi ma le valu le to toi. Pai le tātou fufuanga, wha mo le tasi tesi ma le lua inu umawhi o anga. E wha tia le 5 se lau mo le tupu se i whapale ni me sa whai. O le vaaila le tātou malo ma le kāpeneta, ua uti le taimi. Mai le mawhai o na tope laua i tū malo. Le whaunga ina le tasi te sima le lua le eto toru whamasina le toi. Ma whawhauro le o kāpeneta o le a se whainga o se poloketi e vave o na whamatu le tupe le itua. Ia sauro le tari ma le whautuanga le ana mai. Tātou whaia se wheso soani moa onga whanau. O e manui ai, tamaititi a onga, mātua, tangata uma, o loo whaile sao. Toi whaia i tamaiti leo. Ma o ina le mafuanga na laina whai loa le urgency project lea, back to school, ina ia laungata sia uma tangata uma, e a nga i whaafai tamaiti mo le toi whoi leo. O le mele sao no eile fionga le sao whaapito i tūlanga o whainga whaavai sao. A leu sau no atu le minista, tātou whainga whaavai na tātou amata mai ai. O lo lima teita inai fufuanga alwaru mamao le tātou ama fono whaavai tai tasi le tātou tunu. Ai awa ai lo le malo in tūlanga i ta tauna sui sui. Sui mo mele lei, ana o atu la le taimi nei le i whamatu, o le tātou back to school. Hope nei o le tutu lou lava, o le sau whai tupe lei. A le la pasi le vai aso nei le si 2 miliona i tono le paketi ai, nuu mai tu malo. Ma fu angala nana la ilona li liur to fa. Fai le awala fa matu va vele tu pele ia launga tasia le tunu. Ai fa vanga le amatanga fo o le mesa o la vai. Wa tuai le tato fata bili ono le tulanga. O le fatu atau fata itai nuu mafio anga le tato poloketi. O le build up le capacity ma le awala ma le to mai io tato tamata fata itai mai mena tato fai tua o la me fai le annual plan o la le fa so ba itanga fai ngaluenga o la me ta fai yo ye fai fa tu langa poloketi le me e vola te mai tau atu saunoanga ai o le li fa tu langa mo tu pe maua io o le fatu le na o tato plan fo le la fai atu e te tauna ye se va nga tu per tato 2 miliona le e tatie mo commercial project. Me la leo toi fata vale le tupe ia toi mau le tupe. Ma le sa no atuai le minsta. Sei tau no mai fainga fa vai fauna al tato malo. E na si sira lo laia. Ele alu uma le 2 miliona i te tonu al fatu langana. Wana o poloketi la valeta o te vai menen fa alu le tato miliona. E te tau na vai le malo. Ile me toi mau mai e tupe le tu malo. Ile si fainga fa. Ma le wala na o mana o pe fa ma malama. Al tu langa la vai fa tatianga o whainga wha vai le tu malo, ia whai. A le foi la whata tia tu le malo, isi whainga wha vai. E sila ai tu malo. O ila e mawai tupe maua. E re wha peana na tatu o e whau isi mea e le tu lau lava. Overall, country as a whole, e manuia. O nei flow le atinga eno atina umanei. E tatu olo i mea tau commercial project. O ila na le yen mea, e ei pisinisi e le tu malo e taun whai. Fare piriki fale loa po au manisi mea ati na e ai fare su i o au maisi mea. Ai se i tatia le tūlango leo o mai ele. Penga wha vai fau leo sau no el minsta. Ia na mana malama lola i o isi tūlanga mo ngā solonga i lumole. Tatu ngā luenga. Pero toi so ni atu le mal wha lol. Malo fa tai lo fiona te malo msalo leo tani le. Ia. Se on sai malo fiona le minsta o tinam te mai tai se tu atu lava no minsta o tupe. Tu la mai lo fiona le minsta o tupe. Aftai mo le vanoa. Le e pia so ani ai mata upu of silingia. Le tūlanga lava ia le maainga i tato patinonga o tato tupe, ma le managing o tato tupe. Tato tarano o tato paketi. Iwa su tasi tesi malbala miliona. Le anga approve kako paketi talwai. Mol fa mo mo tato wati na ene. Mai ai for tau sanga fa tupe. Tele tupe o toi. Ele se pa ainga le tele o le tupe. O le ale ata nai moli atu. Ele o mana o mia. E peo ina le fa abai ai ia pa maite ia al malo. O le ale a wala e babe ai. O na fa matu o atu le tupe.
ma toe ta amilo le tupelea I to tonu lava I o le tātou watunu e tusa I o fufuanga e pe o mafuanga I o ba utula I tuai lawa fionga le fonga petalai e wha pula ma soani foi I le mata upolo whatanoa ina ma le wha aloalo Ma lo fa tai lo fionga le teita il malo le fo sa no lo fionga le minsta tu pe ia manino uma le vaenga. Ia tu le mai lo fionga le minsta fa wa sa no. Ia fa tai mo le fa wino le. Tala fa malu lo tu sa fa pit. Ia le tele io tu la fionga ia a le o mo ko e tali mai. Ia ale o ma tali mai le teita il malo ia ma sui teita. Ila o fionga ma fa lo. Ele po lenga sa fale o ina mai se tasi o sui mamalu. E fatu tau ile vawa aia le lei o taiala. Ma le malu pupui o se leni al malo. O lo tu ina mai ati na e o tu malo. E fe ilo atu ai mal manino e whapea. O li poti lo fanga ina ai se leni o tu malo. Po o fono whaavaita I tasi. E tu ina mai il mtanga luenga mola la tosu suena. Ai le tu ina atu il committee whafoi steering committee. Le au fi ai le fitu o minista ono sui mai le atunu ma le ova ma le se fulu o fisa sili o mtanga renga lo a fi ai ploketi fatino o I tu malo taitas ama e ono ilo le komiti fa foe ona ave leo le poti mtanga renga tupe mo le ilo ina po famali e ina ba onga tasi mai ainga I lalo le tu la funo po lenga tau tupe le malo o Public Finance Management Act O le nei whainga e au fi ai ma le siati o le ofisa su e tusili ale malo. Fato apa si ai lea o le lipoti, ma mawhai e o na whamatu atu roa nisi o se leni, mo fonu whaavai taitasi. E lea lai tu, o ti talitonu, o lo o mausali, ma mautu tai ala, o lo o whangai o iai poloketi. O lo o atangi ai foi, le pūlenga le lei good governance, ma ele o alo lava le komiti, ile ata le la au, ile whaatino ino la tutiuti. Mo le sila fia la o le mauta mamal, e tu sa ai mata iala o ati ina e o tu malo, o lea ua iai vaenga o se leni, ua whaanganga, mo le whaatino ina, ma le whaangai o ina o nisi o pisi nisi, e whaafai luenga, ai se leni o fonu whaavai, a walto e mawai o nisi, ala ngā tupe whao popo mo I tu malo taitasi, ile anga I luma. Ile a mata ai o le masina o iulai lua afe lua ono, e tu sai ma le pasi e ina o le tu la fono ati na e o tu malo. O le a whapea foi o ne se e mai le por kalami. Ma le mata I tu o ati na e o tu malo. Ma le matanga luenga pūrenga o ati na e o tu malo. District Development Authority. Ile po lenga ntu ina mai foi. Whapea le telo ngā luenga ua tau ave ina e fono whawai. O le taimi nei, o lo whaatino lava awa onga. A au whainga luenga o fono whawai, ma komiti. Manisi o matanga luenga malo, la tau te ngā lue whaatasi ai. O se tasi fo I leo o vaenga, o lo tau lai ai le au nanga, o le pūlenga o ati na o tu malo. O le tu ina atu leo o onga, whai pēr mo fono whawai. Lau o fionga te whonga whetalai ma malo le mauta, whailo atu, o lo whanga solo le pēr, e tapinanga mo nei suinga. Ma o mai a fo e on whaatulanga leo whainga luenga ma le pūlenga. O le suinga atu leo le pūlenga ati na o tu malo, o le isi lea la sanga tā ua, lea ua whaamalo si ai le pūlenga o tu malo. Tali atu I le whaanga ina, ma le pūle ina le lei o se leni, a le malo. Ma le whaawawina o le langolango I tu malo, mo le au si eino ati nae, mo tangata lau tele, ma ati nae, nga whatauli maina. Lau fionga le whonga whetalai, Fia ui atu se whamatalanga lea au nanga lo ofisa o Froi Numero whamawina. Ile la tōmata whaioi, e tau ala le sau nio li poti SS, whailoilo, statistical educator. Ele ngafa I le tamau ainga, ai mai se foi, le soifua lau tele, o tapena ina, mal whalau iloa ina o masina, tuata, ai mai se foi, le tausanga teitas. O le upu moni lau o fionga le whongwhetalai, Be a lea se noam Froi Numero, ma ilo ilonga ta pena ma sauni lei, e le ma whai lava o na ato atoa ta penanga le tala tupe. Ai maise o ta iala ma whainga whaavae, o lima ta inai, a ti ina e se o le tamau ainga. Ta inane foi o le soifuanga, lau tele o tangata, wa au fi ai ma le tatou ta iala lona lua. Ma le manual
Male manuia lautele o le atunu Pathway for the Development of Samoa mataiala e vaenga maoti ese o le tamawainga sector plans. O lo winga o le whamtalanga pena le nafa kauli maina le tapena ina o whamaumaunga e peo li poti o le tamawainga GDP tupe o le malo Government Finance Statistics i tuata ma tausanga taitasi e fisuia inga o le tau o loa inflation rate ma whailo ilo le whaafitaua inga o loa e alfa inga o tangata ta whao mai moa mai fafo ma nisi o li poti ma sina taitasi e le ma whai lava o na sila fia le atunu ai mai se lava o le palemene ma malu e fisuia inga o pasene o si itia pe whai titia ai fo i nisi o vaenga ta ua uma e pe o tapisa i nei le maota saunuanga o suri ma malu o lau palemene. Ua le ngata i lea, au wha maunga e winga, le whai tau au whai o tangata tūlanga tau au onga. So i fua malolo ina, a wanoa whawhainga ruenga, mativa ma le tango lima, ati na e o whatoanga, ati na e o pisinisi tū maoti, ma le ano anoa i o nisi lava whai loilo, e ma whai o na tū whatasia, ma wha lau iloa, mo le sila fia ma le au whainga, ma le whaunga ina i le atunu. O le tele o wha maunga nei, o lo ua whaunga ina e whaavae, ma matai tū ina ai nisi o taiala o ati na e o tū malo te tas. Ta pena ina ma tū whatasia e ana whonu whaavae. La o fionga whektalai e ele tal tonunga. O le saunia ma le ta pena ina ato tua ni li poti. E le o le whamoe moe ina ia tua ia, ai le whafoe ina o le sao le atunu. A le whailo ilo, e whailo ai mea o tutupu, e lona tūlanga o titele. E whaavae e folta pena ina, ma le saunia le lei, o tai ala, ma whainga whaavae, mo le lumanai. Ma nafa tauli mai na ai, ni fofo o whawhita uli e ono ali ai mai, ma a fia ai le soe fua manuia o tangata. Evidence-based decision and policy development. Na o fionga le whonga whetalai, ma le mamanu le palemene, e fia whaleo foi, le anganga whawhitai i vaenga uma. Ma i lava i lau whai pesinisi, whaalapo le pitonga tū maoti, whapea foi le matanga ruenga uma le malo, mo la tau sao tāua, i tuina mai o nei whamaumaunga. Ua ngā whatauli mai na ai, le saunia ma le tapena ino nei li poti. E whapitoa le anganga whawhitai le mamalu le atunu, Samoa, ma lau whainga ruenga tutofi o le atua, ma tua tausi pūlenga o li i ma whaipule, tina matamaitai se ia o lava i whanau, ono la tau sao tāua, i ta iala i suenga, o whaatino ma savali ailo o tō maota malawa, ma i lea taimi. E fo le taitonunga e lau a fionga le whongwhetalai ma le maota mamalu, o au nanga lava e whauau. Ma te talo pea i mamalu le atunu, ina ia tali le leia pea le anga i atu e lau whainga luenga i o tō maota malawa. A sili ai ona tā ua le tuina atu, tuina ani, whamtalanga, whamaumonga o pito sili ona sao, ma ato toa mo le whamoe sili ma mea lelei. Ta ua foi le sila fia e lau a fionga le whonga whetalai ma le sui mamalo le palemene. Ai meise le whaafafonga o Samoa o nisi o ati na e ta ua fuafua e whaatino le tausanga whaltupe lua afe lua ono, lua afe lua fitu. Ma o le asa valia e le atunu tusi na ingoa le lua afe lua ono. O le nei ati na e ua mai alo na vaenga mua, e pei ona savalia ai e le atunu i le masina o mati se ia pa ia me o le tausanga le nei. Ua fuafua e whanga solo le vaenga longa, lua ngā luenga autu, le a mata atu le masinga oktopa, se ia o atu le matanga se te ma le tausanga nei lava. Pe foi ona sila fia e la o fionga, sa wha leo mai foi se tasi o manatu, se tasi o sui i le National ID. Mo le sila fia, o le nipo kalame sa amata inga le luafe suma leona. Ma e o mai le raval taimine, e le amata ina lava nisi o fufuanga. A o le nei, e le o na mala ina le sila fia, o le nei ati nae, ua mae a whamaunia, ma ua amata whaanga solonga nei. E ei foi le whamoe moe savalia e le atunu, le tau whaiu o le nei tau sanga whaltupe. Ma o le stala alo ia o le atunu, ma o le whamoe moe, e whamae e le tūlanga i lua whelua fitu, i lua whelua varu. Le stala o whamau maunga tā ua soifua, whaua upea le ngaluenga o le stala ina o pepe whanau, tangata ua mani leu, whaipoiponga whapea ai, ma vai tama whaltula whonu. Ta iala mo atina e whainumera whamauina, o le whanga solo fo nisi tapenanga, o le ta iala mo le atina e whainumera,
mo le vai tausanga lua afe lua ono lua afe toltas. Whamawai ai lima taitai. E whaavai ma lima taitai ai mana onga o taiala mo le manuia o tangata Samoa. I le lua afe lua ono lua afe toltas. E pei ona whalau I loa aloa ia inai vai aso watu nai atu. Lima, I lo longa le tula fono whai numero whamawina I lua afe su lima. O lo whanga solo foi tapinanga mo le toi lo lina o le tula fono au tuo whai numero whamawina I lua afe su lima. Mo le una ia o nisi o vaenga tā ua e whalilei atiri ai le au au nanga. Ono, whalau iloa nisi o suesuenga. Ua fuafua, whalau iloa nisi o suesuenga la tamai, sa whaatino le ofiso o whai numero. E au fia ai le suesuenga o whatuanga luafelu. Luafelu o lima, suesuenga soifua maloloina, ma le suesuenga lau tele. Luafelu o lima, ile maasino au kuso o le neitausanga. Lau fionga le fonga whektalai, e ano noai, nisi o ati na e mawhau pea, ina ia whale lea ati le lea le au nanga I le atunu. E au fia ai le whaunga ino o tenkolosi, a maise le wawhianga iai ma o tātou paanga, mai whafu. Ua mau ai le whamtalanga, a ua si la fia fo I el pa ia ma le mamalo le Palemene, ai maise o tātou atunu. E mō lia ia titi le tā ua. O whionga fono. Ia, maria whinola o whionga le minsta, o lo iei le whau la vea, mai whale atu tōru. Aftai lau whionga mo lama nova, aftai hui whionga I le minsta, tango fie le tāpenanga. E tau ona o pia le sili. Ona e, aftai e le vaanga le o whainumela, whamauina. Le a ua sila fie le Palemene malmalo, iei nei. Le tā ua o le sao, o le mtanga luenga nei le atina e le tunu. Le ana lai ona whaile lima sulta lafo, e lea na ia moni, na ia tātou mōs whaingumela sao, o le la whai o tātou tangata. E mese le melo national ID. Ai, o le mela lea fi whawsile lau fionga. I tupe le tu malo. Le sa e sa unoa nei le Public Finance Management Act. Ta ua tele mea. Ta ua tele. Ai leo pōma line. Tele whawhi ta uli ei nei tupe ina tufa nei. Le ngata ili I tofu. Ia o isi mea o tupe ia leiro loa. Ia o isi o peitei whalua. Ona o le whatanga le mele man tua le Public Finance Management Act. E whaasa na tala I tuani tupu te tele na tufa wape I tua. Ia o le isi vaenga. O le mele tata noa I neusile le inflation rate. Le taha ua o whainu mela wha mamawina. O nai si la fia la o fionga wana tanga lunga. E le tala fia ngai le inflation rate le nei. Ma le tau le soifuanga. E mo ISS la ititi mea e lua. Ai tu sai connect. O le si o le average. O le si o le real. O le mea tongi. O le mea la le si le lau fionga. O a tonu wa kutsi e kongo le basket lea le average mai il tau tatu o loa. Mana tua. A fai o ofu mangei mea. Ia kai fia kau masinga ka whakau sa ofu. O isi mea, o I tau sila fia, o makua pa ure quality kele o loa. Ia kai se furu loa, se furu koi ngasa I mingi SS, e lengi SS, pi supo SS, o mea la ia. O lea kosa I lalo e mea le quality ka o mea. Ala umkua alma o lunga le ka o isi mea lunga. E ka ua ua mea kilo I tangata. No wha se inga leo tangata ia fio soani mai a tātou. O le wha pea. E kasi pa sengi le inflation rate o Samoa. Ai le roa, le reality. Uka kong kao se fonga. Man wha lalo, haftai. Ia, o whaafo mai whionga le minsta tu sai o whau la vea whaleata tonu. Ia se on saitasi mai whionga le minsta leo fo e whau la vea whaleata lua. Se tu lai mai whionga. Ia, whaftai tu la vea whionga le whonga talai. Ia, desa tu la vea se I mai a mai le saunoanga fo e whionga le minsta. Ia, pe ua mōla ua wanoa I le whaenga lea. Ona sa o tele whapea tu tele au polokeki whaatino nei se lau lima sifuru. Langolango ina, malifia le se lau lima sifuru. Paul mea sa au popole ai, o le handling o tupe nei. Mōre sila fia. Ina ua tala el mato I tu malo le tasi tesi ma le 5 miliona I tua. Cash. Sa iai alo pole nga teime fia I se le ni nei. Sa iai la I o le anganga. Pele iai a se si awala em fai ona whaatino.
pe a whapea o te tele ni se leni whapea e tau na tufa. O lesi mea rau fionga. A ye le taimi e te tele e whapea ni tupe ua tala i tua cash. E ye le service fee at bank. E mawhai e o na chai ia le tu maro. Te pia mātou, a whē lima se alau tupe at bank. Na maua i le hene. O le withdraw i ngau tupe nei. A le nganga lea sa tau mawhai atu iei. Pere ia si au wala. E mawhai e o na whaatino. Ia aua ne i mama. Maua fo ina i eise whane i tonu. Ia ai meseri tu whaina o se leni nei. Ia malefisidi lau fionga. Po ua umatula a Kutel's report. O tupe nei na maitua. Wa lai ona tua e maitua lesi vae ngā tupe. Ia ai lea o lo o whasoa tupe. Ia pia le nganga lea lau fionga mista. Whaftai mo lea wano. Ia, whaafonga lau fionga mista tu sa whaula vea whalea te toru. Ia mari whaula vea whalea talua. Tu atu lea wanoa tari foi tau lau fionga. Ia, whaftai lau fionga whanga whitalai. Au peo na whamanino ni sio tūlanga pel tu whainal se leni. O le sa tā pena le matanga luenga se system. Maol nei system. E le mawhaiona e tala whaalua ai. Se vanga nawe e kango e suilo i ngoa i whapalani i Samoa. Ia ai maua rai taimi le siati e leo whainga luenga. Maol nei system. O le system le sa whaanga e tala i tual tupe. E li whapeana manual tala inga. O le nei system a whapete tala mai whale a lupa e sautua e tala i lufi. E fiki i le system. E le whaina e tala wa umana e tala. So la asa le le ale system sa tu whaina i le se leni. Ma e lo e foi se po lenga mtanga lenga. O nisi vaenga pe o me no ta ua ne sa o le ngoe fa Samoa tan fa palang. Ya o nala e le mawe system. But the time le meno check kai e la ufainga lenga. O na e mawai. O le foi la ua to e fai e lenga. E to fa foi me se leni ia. Ya. Mo si la fia foi o se leni ne ave tu malo. Ona oleta ua whapea e te tau ona ave e tu whapea whainga le whai e le statio la tu se leni. O le tato whonu whawhai, isa NGO. E le eise pitanga. O le whangaanga mai se leni e te tonu o le watu sa o le se leni. Ma NGO se loa tu ai lawa i a lato 1.8. Whai e o lato fufuanga. Paualea. O le tapenanga le sa whai, sa tapena le tanga luenga system. Ia atoa man le el whanga ino se leni. O le inflation rate, ia. Tal tono to vala o tu la fionga le pule au mai. E ova male lua se lau kuts. E fatin no le calculation la. Ma ele ma fai ona e sa no mai na le mo. Mai mo. Ona le tele o isi kuts and service. O Ia, Maria Fenor fia la finangalo le sei tu atu la manor tai tai malo o tu la mai la fio le palmio. Ato oe fix mo le mata le vai. Le mata le vai o tatu ID. National ID. A sa o le national ID. Sa o matunga lunga e tot sa no mai e. O lo ta oto nei a o le ota. Ma le ofiso pa mamonga nei. Tau mo whainga o tato national ID. O ma voina ami wha rua wha toru le ota. Tope man me lea. Tope man me lea lango. Ia wha vai iai lea tinga engo le tunu. A le tō te sau no mai. Sao. E le se uma manatu ia tō te sau no mai iai.
a ta tauna sa o le le tatou national ID. Mana mela leo le tatou tala wha te tau le wha maunga. Wha maunga sa o le tulu. E o mai le so, le lava tate wha penei, e ser wha maunga wha ngā palota, e ser mele I, e ser whetuna inga umamare taritonunga. Le ala nana wha o ngā I le malo, le lisi o wha ngā palota. A paulo le lisi tau la talata mai a tatou. Nā laina mafua na wha o ngā le mele. Le mele ale sui mamalu, on sai mai. E wha mautu mo mua lua whe lufuru walu, leu sau no mai le ota. E o atu ina, ua mautu le lei, le tato system, e maua umaya le accuracy o mea to te atu ngalu mai. Sa o lei. E le sei. Ai ono le minsta, e se le na mata whaio. Ia le la ngai marisi ingo tau o loa, msa o tisi fufuanga le la o maltiute. Mari lia sui mamalu, kuku mai ko kongu le minska, la e kau kari ranga makanga luenga. Ai se yo aku I le kau o loa le kulanga le kako price control port, ia ma o loa yo kiuke o kaunga vese kiuke, mamalama laia, ai awal wha purisara lau mai langa o le kau wha mamalama le mea. O le mele sau no mai ai le fionga I sue whale ata sao. Langa e taun tato wha e te I le handling o tupe te tele nei. Ia, leu tato wha te ita, se lau lima sifut, o le mea mua. Tau no mai voi nisi sui mane pa to alu al backpack le mele. To pa wal pack le to kol back hand. Ya ai on sa. O le fa solo tu lava le fa moe. Ina ia ala tato fate tai. La tato fate tai. Tato fate tai tato lima suta la mentu. Feo ia. La la nganga no wai. O mele sole tu fesiria le to la nganga lima suta lan tu. Na ia se o ngal mele tau te fatulanga tunei. Ele lai titir mele amol mtanga ngo fa momonga. A wavol tato national ID le e mo wai lau palota could be help you on your travel o le fale mai. It's a national ID. Mele ale sui mal on sai mai. A vele banor sui mal sei tau fa mamlama mai ana fa lau on mtanga lu. Ai nei te o fele terna fiulol min sta tau wa iti. Ja, maar of aftai, ja, laat. Ja, Flat de tol. Zou nog aan de jongen Palemene, als pulsar lau. Le o le jongen mista o la mta fa yo ile, ila mta ngal fa mamunga. Ila tu le fa ile mele am calculate le inflation le ngaf sil. Ele o si tu lang ai no jongen mista. Ja, ta tse fa pia. Al mele o le lima suta la le na o te ofo pa fa yo sang wanga le. Anga le fai lima suka lalia, ele mau e tatou lea whae nu mela leo la talata il te mili te leo lea ma amata i lon fai fo mai me leo le national IT. Ele se me fo mele, o le vanta pena mai, ma wha lava, tai mio rico, ma le puli. Ia se tuatu la vanol te ita en malo? Ia amai tua le upu pursa la lau, te wha fo me pursa la lau. Ai fai mariem, fai awawa. Lo fionga fong fitarai. Ia, o le mai tau atu o le toi tūlai mai le fionga I le sui o lotu whanga. E sei tūlai mai po le asefi. Ia, whaftai lava mo le avanoa o le tulilo lava o le malmalama. O le aua I lunga lava o tupe nei e wha awala atu e tatou whono whapai. Le te maua atu le saunoanga le minista. I le whaasoa le nā lua I se lau lima sifulu. Fatustusa le lima sifulu tā lau le national ID. O le saunoa mai ale minista. O le esenga o le whaasoa le nā. O le lima sifulu tā lau na whai le vaenga le o whamaumaunga. Mai na muri ta ia tu la fono o le whaonga ina o tupe whaasoa whapea. Ona tato wo mai lea I le se lau lima sifulu. Wa sao no mai le minista o le esenga o le whaasoa ma le tufa o se lau lima sifulu mo a onga ma le lima sifulu tā la mo le national ID. Ona o le tupe lea se lau lima sifulu o le tupe wa tu ina atu I fono whaavai. A o fono whaavai o NGOs o tino e tua atu o le maru. O lona winga, atu loa, I le tupe lea I whaala pautonga.
o fono whawai, po isi whala po tonga ele, ave ele whasoa. E ona pule leo lātou, ele whasoa. Nā paua lea, lau a whionga le whonga whatalai. Ele I loto fono whawai. E whasoa se lauri misfud. O le fina ngalo, o le maro, e whao ngā tupe a fono whawai. E tufai, e se lauri misfud. Nā pauala nā lau a whionga. O le pōlenga, le foi sauno mai e isi sui. Po o muli ta ia whainga whaavai ma tūla fono. O le whaao ngā ina o tupe ale maro. Paulea, boa le sauno mai. Le ona NGO, ia fono whaavai. Ule lātou, ai awa lātou ai. Ia le fuafuanga le ale malo, I le tufa, o se lauri misfut, man whaadwar. Ia, o lea, la tuatu lava no le teitai o le malo, pe au te lor vaenga le sasau no le teitai o le malo, le foto e stauno. Ia, tuatu lava no le uwhionga le panmia. Tai, o te lo o umana vatu le whamanu le manga I le aunga. Nā laina pāsia le kāpeneta, le tufa ina tu o le tātou back to school. O ai inga umalawa whaaltu la whono, no wia, e lei se ai inga na whaamalosi na whai. Na whono le kāpeneta, ina uawhio mai minista mana na matanga luenga mai tu alalo, o le mele tau na whai. O ai inga fo ia tu ngalu ia le sui whaapele I mali lie I ai whono whaavai. Na whai consultation. Ele I whaapele I whai se whaateltana noang, whaatana umalawa lima sutasi tu malo, o lalau tau si sira le mele la whai. Saule tali, talia. Ele la se me whaapea ua tau. Ele I mali lie, whono whaavai. In tau kulea, na whamanino, au whionga whongutelai, na mali lie. Ina ua tasi moe le fina ngalo o kāpeneta. E talia le whautuanga le minista. O le a whai le tātou grant lea. E so ni mo back to school, lea na whai. Ai o manatu ina I manino langa lai whafonga me lea tunu, umal whafonga me whainga a whono whaavai. E le aise me so o na whaia. Ele malo, se ia bananga, ua soal pule. Lea ua soal pule. O isi whaia whainga whaavai, fau e tau sao noa, tuen minista, te loe o iela na sao noa. O whainga whaavai e pui ai le malo I ana tupe whaat. Finance Management Act. Lea la tātou tiutiro le teimini nei. Ai sea, po le ngala lea tupu mai. O matana o loi tu malo. Ua le tau sia whainga whaavai, le sa batu. Le afto ata sui atu nei, lalo le Attorney General. E iai le avanoe le malo, e a apailo na lima I tupe. Ta office. Ona ia, ua iai la le whaaru whaale te tau lea wadi ai mai. E ma le mea lava le na tupe le alo se tala. Ato se lauli masfuru, tulo wal whaafonga mai e le tunu. E iai tangata na whaamaoni, e iai tangata na whaitong fiti. Ato la nei le ma whau o tala whaalua tala whaatolo tupe. O le ala le na, o le tu le vanoa I mtanga luengo tinamta mai tai. Ma le mtanga luengo tupe, e oe matua sa iri. Po ai tangata nei o whaile mele. E leo le fina ngalo le nal tatou malo, e o mai e whaile le awala se sele, tala whaalua pe tala whaatolo tupe. Leo sa nol minista na whaile system. E iei fono whaavai, e le I follow le system. Le na laina sao le mele na, o le tai whaalua tai whaatolo. A leo te wha iri, lau maua mai, lau a lafo I fono whaavai. E o lātou e toi au, mai tupe I tonu ia I lātou ia na le wha maoni. E ala le talango tupe, pe o si au, toi wha mamla matu na I nei manino, malama le mele e atungalu e sui. Malo whaftai, ia e manino o lewa, te langona e au ia o fu ia te atu, ua mtuai o manino a tol wha mamanga le malo. E o lai tupu teimi nei lo fo I tu malo le toi, o atu le matanga ruenga toi sa ili ma follow up le leifa maunga ina ia mautino e sa o tangata lana tala ia tu. Ia manisi o le iso le ngātu la fondo. Nau nei lo manatu, ia o manino le leile vaenga on wha mamalama ele tai o le malo. Ia e feso o tai fo I wha anifo ma le wha malamanga ale minsta o tupi. O le mele, tu maila e, la tu atu la vano lau fionga le minsta, e wha solo e lau fosanga. Fionga fofutlai. Sa vano lau fionga wha mulmori.
Ia. Ia, ono lewa, whase esele. Ia, la tuatu la vanoa langa lena e saunoa le wha mau lalo le fonga fitalai. Ia, saunoa. Whaftai lo fionga. Lewa, se esele saunoa ngale fionga le ministaile. Tanga luenga whainu mea whamauina. Sa fia le talsanga nei tu malo ole. Ia, suia malo. Ia matopito nuu ia o palisi ma lalo vaya. E moni au lewa, ua whamautu pito nuu e iwa o le mato i tu malo. Ia se mato pito nuu leo palisi lau fiong. Ia, talo atuai. Ia, suia le malo wa o fafonga ia le tato malo i tu malo manu. Ia, aua mautu fulato whainga nuu li. Se mato pito nuu leo palisi, whamunu wale lau fiong. Mal whalol. Malo sa no sui ia la tuatu le vanoa le minsta fa wal for sala. Ia whaftai tonua o tau ni vale minista le tele fa ui la vea lo tuina mai. Ia le tom faila va tu silal. Ia la ofionga le mai monga fa. Ia ia ta ia la ma papu pui ele fa ingol tarsang. Ele pele fa o mai pele tu sil tanga venga. Una fa tino ele o ta ia la masani. Ia la foto ila o fionga mal mamalu foi ole nu pole ase tai mi o tol mtanga venga o nalo ia umata ia la fatino ile tu langa mal falo alo ia oni si foi va nga tau no so sonia tu pen ali la fionga le Palemene ia sa ta pena foi le finance agreement ale saini le finance agreement una ele o maniele le fono fa vai ia agreement o melo amatuele le fenga malo ma le finance agreement foi na fai no moli ai e o lo fanga ina se lenia ma tele o alo lava esa NGO e ano fai atu NGO alo ia lava me o papu pui e le mtanga ben e el fanga malo ia la to selen ma falo alo ia le foi sa ta o le inflation ia fa malu atu o fa ma wina lo fingan pa wale o Samoa e tolta lai vai vale tau le little pensini a ofiti e fata la fitu fa sa montala ya tatu alfo le tiso e lima tala tol tasi ia Samoa fiti e lima tala lima lua sa montala so e tangta tu fiti lo Samoa pe ona pa wan me fi fa sa o lo so no nga fa lo e o to tu ale ia o le to la mai fa le to la u fa pas ia lo fiu e ia le la tu fiti fa tala Samoa le pensingi fiki tau la fiti asa wo fa pena mai ala ta mo fi ma fiti na sa no mai tol ta la mon tupu pensi ai fa ka la kisu e mai ese se ho ia ko nga pensi mo ko nga kisu fa ta wai ta la fiti la ko nga ka fiki ka la fiki e ko nga ka fiki ka la sa mo mal fa la la fa fa wa sa no nga lo fi on lista ya ele fa inta fina ante lo ese me o tamam la mal tu nga ne ale la u tau fa wa la u so nanga ja taua foi le silafia la o fionga fonga fetalai sui mamalo le Palemene e o nisi foi o fufuanga o ngā luenga mtanga luenga pulenga ofisa o lo ngafa ma lo fatau va fa malusia ai le fa vai o anga sotai o Samoa o le tuina atua inga o ngā tonu o tātou ngā luenga ma le amana ia e tatau i tangata uma o na au wai le atina e ino anga fisotai o le a mausali ai le atina e ino nu ma lalafanga whaatautai ai atina e mautu mauna ia ai pulenga lelei o awanoa tutusa ma ngā luenga whaatasi ma whapaanga e tusa ai ma le waaia taulai o le taiala o le lumana i manuia o Samoa e le luafe lua ono luafe lua fitu se i pa ia le lua afe tolu o toltasi. A whai tātou te ngā lue whātasi ma whamautu a inga i le o ngā tutonu o tātou ngā luenga. O le a tātou whausi ai se Samoa saunga le mū ma mausali lona manuia. Mō tangata anu uma, mō nei mātai au. So i fua mai e manuia le whono. O whionga whautalai. Ia, o lo o iei whau la vea o lo tūlai mai, ia whale atatasi e tūsa o le saunga ngā le minsta. Sa o whataritari lawa pe o saunanga le whionga le minsta i mta upule sa au taua. Sa au taua i mta upule o le whale o le mau. Ia, na me se foi o le anu whale o le mau.
O na leo tamata watu le taiala o whaongai no tupe fonu whawai. E le o awhia i le tūlanga le mai le se lau awhia a le mātou a fonu whawai. E whaonga i le whalo le mau. O te langalongo ina le mita upu lea. Ai leo se polo keti a le mātou tū mālo le whalo le mau. Ma le anu whalo le mau. O le tala whaasolo pito Samoa. Mena e le ino uto e siringia lau a whionga i le. Nanga pese i o le la whaonga ma i le se lau a whele a le fonu whawai le mātou tū mālo. Ai leo pose dilo le tū mālo o pitu sili long tau te fitu afe. Ana whaipolo keti i lungo tangata o le whainu melo tangata. Se bonu whapene tala se mātou 5 miliona, pe 1 miliona. Fua le whainu melo tangata. Ia ala atua e watu fuela ma ne se lau afe. A lele umal back to school o mātou. Na ana te talo te whapena, nanga leu te wawai atu. O le mea lea, mātou te langolango ina pe on sauno me le whionga le Palemene. E leo te mamau e atua se lau tau sanga o le whale o le mau. Ia male ano whale o le mau. O le tala whaasolo pito Samoa. Ana te talo te whapena, a ini alo whala o whionga mista. Tau reimbursement tupe nei, ane nei i tu malo. Si tu tau whaasoe o a temi nei. E le a tol back to school o mato. Le na a walo whamtalanga. Ta o to e whapena e whai se polo fitele. Al te talo tu na, a ini alo wha. Ina ia lango tia se, launga ta sia umatangata. Ma a vea ile mata upu leo le whare le mau. O le mea tō tino le malo. Le aua, walango atu le nei tū malo. Whai ma mea tō tino le malo. Le angal tala whaasol pito. Ia a enia, sila tō an whapena. Ia alo whameli nei tū malo tō tene. O lo whaararo. Malo whaftai, ia leo atu la iatu tai malo. Tai whai tau tu sa whina malo. Ia, tali atu ia langa leo wha uma mai sa unanga whionga le riminsta. Pe lava no utang whai atu lau whionga tupu fia le aso fo ina tātou whina whai. O umale mātou whiau tana inga ma te whono, tātou whono wha mai, tātou tu malo, whaleata mua. O uma voi no mai ia sui o le tātou nui vai moso. Whionga le tamal whale a mateia ma une ma manule ua mātou whiloa. O la tau lava, na mālili e whaongali se lau wafe lea mon ploketi. Na whama ite atu lava le malo. Le whamoe moe. Ona o le tātou tala whaasolo pito. A le maua le malo. O le ploketi. O le ploketi alau tautu malo. E leo se mea e anga na o le malo le whamoe moe. Le ai. O le malo ia na whama ite lava ma vatu le whatutuanga. E te tau. E te tau le tātou tu malo. Ona whama ite le ploketi le mo le tala whaasolo pito. Ia langa le whatau toi whai atu. Malia la o whionga tupu fia. Ia o le malienga lava na i ai le whionga i le. Teitei whono le tātou whono wabai. Ia matapa au le nu. Na mafuai o na whao le tupe lea. Mai le ngata i. O le mātou tera naonga na whai. E whai le a kai tele i talani o le whale lea. Ma o le tūranga lau tere rana. E mwhain tātou tu e whasoa i muri lumanai. E peo na whai atu. O le se lau afe. Na sau mai tu tonu o le topolo keti na vatu le malo. O tu pe ala le malo. Pe avatu o tau aho. Ia o tu pe ala malo. Ia avape voi ele i lava le tātou back to school. Ia talata e au pasi 2 miliona. Ia na wha lava i lole o le tau back to school. Ia o siau tu e fsosoni atu le tātou. O whionga whawhatalai. Ia, malo whaftai sa lo whionga Palemene. Ia, whalatas. Le ava o te le manatu e ma te whinau ma le whionga le Palemene. O wale mea o te whi whairo atu. O le whaipule le tu malo. Oa. E lei se fai pule fsosoani le tu malo faleata. O au e fai a upo le tu malo. I to tonu al Palemene. A fa peo le tūranga la le woiai. O la te le la le fa le tonu. La pe fo linga fo le esel mauta maurunga, esel mauta mauraro. E fai tonu ole. Lei o tonu le tu malo ne. E fai a u le fai pule. A fai la se me fa pena. Pa wana me u fa nonoa. Ai fai o no finangalo na. Ia la tau do pena no no fai lot. O le fai pule le tu malo. O lo tu la ia tu tai malo, ma dia le finangalo le fai malo nei te u fa le tonu la fa longo. Ali i ma fai pule. E le o le fai pule. Ali i ma fai pule o vai moso sa mato felo. O le whionga taman fale. Ia me se foi une mana manu de le u mato fsir fai le melea. Ai o te talitonu. E ta oto le angatonu. Io, la foi le tato fono voi, e si foi a sole oi.
i le tati. E ava noa la ua fionga i fai pule tau te soa mal tau whanu wai. Tana le ava noa. Ta te manatu nei te ua ta wha soa i. Ia alae tatia mal tatu i tu maloe. E usi i le wha soa le tatu. Ai wha malulu atu e le fai pule lau tana na waitu. O ari i mwhai pule sa wheloi mwhai mosa. Ia, malo whaftai, ia e manatu a fori tūlanga lea, whale atitas. Ia langa lea wa sa unua. Ia, e lea ia se isi mea na le wha o le whai pule maritete i fono o le tū malo. Ia ma le lango sua, a li i mwhai pule. Ia ona malu leo le tū malo. Ia, malo whaftai. Ai le tū atu le avanoa le minstao puna o whal natura marisio manga. Nā se toi wha manatu o le nofoa ie o whauila, o le a fau e whauila vea saunoanga wha minstal malo. O tau sila mai o lo wha mau le le whailau tusi o fono mau nei le nofoa. Vaenga umana o iei saunoanga suite i tasi. Il taimia o saunoa suite i tasi o le mota. Telea na afia umare tele o le kapeneta. A sila fone. Tō fuan minstala tō mala tō portfolio o umana vai iai. Ai ne e tula i mai e whau la vea ona wha penale o na alu wha atasi iai le kapeneta ia ona iai o le manatu no fōra atoso o tātou taimi. Ai maali li e mai sui o le a whau la vea. Sa unoa sa oa i le vaenga o le mtanga luenga o lo tausi le minsta e a nga iai le whau la vea. A o isi mea i le tausinga ale minsta le mtanga luenga e le i o iai lau whau la vea o le manatu no fōra o lo le lei vaenga na le tausinga le minsta. O le whasau ino le tātou teime langa le mai tau watu. E a ngai o le minsta tina mata mai tau. Ai a fia tuai portfolio isi minsta. E a mauri tau sila fia maa fia le pepa le whonftala i le wha mau mai tau saunoang. O le mea lea, ia maa lo whaftai lon sa. I o la atu le avanoang e minsta puna oa wha natura ma le sio manga. Tulai mai e saunoa. Le aisa a whaina pe a whapea te saunoa mai pea. E mea o la o le pole. Ia whaftai. O te ofolo fatu ma fatalo fatu le ufiong al fong talai. Ma lo le tawatai. Ma lo le papalpale wale fafuefoina. O le fatauteia o le fono uso o le tatu watunu. Fatai lo finangalo nei taiao. Ma o te manatu o le tatu folauia i lo saa. Wal tau longa o si lumo le tua nei tai au. Ina ia wha pale mai lo na alofa. Wa le fono uso o tatou nuu. E meise le whatoa whala inga i sui malu le Palemene. O le foi wa e whatu lima i le malu tawe o le nei maota. O wa le tau aloa ma le alo ia o tofinga. O wa le malo e whape foi le tua ngai. Aia sui malu uma nei maota. I tō whinga o tātou tau awene nei. A whia hoi malala whaululunga o mtanga luenga o lo whawhautua wā o tātou malo. Whapewhoi nisi o tāpua inga a Samoa o tātou whatasi nei tai au limanua. O le whoi wa e o wā le tāpua inga Samoa. A mata mai o na au se au pita titi. Oli atu le nganga whaftai. Pa ia whal malo, pa ia whale atunu, pa ia whale kalesia. I le nofo whawhengainga o lo whano no manu i le tua. Ma tāpua ia whaiwol nei Palemene. Le foi o lo finangalo wal tāpua inga tātou uso. I sae whenga malo tuila manua. Ai le tāpua inga sose Samoa. O lo mau mai nei whasalalunga i atu nuu me mau. Tātou ave ia le iuta. O tu lai atu ma le whalo al tele lau fionga al whongtalai. E moli atu le nganga whaftai lau fionga al minstao tupe. Moli atu foi whaftai tele i sui mamalu uma al nei mata. Sa sau noa wal tala al tupe. Ai maise i matau puma sa ngai mai ai. I o lato Mona onga, ia te unei o le minsta, ma le mtanga luenga o le siso manga, ma le puna ofa natura. Ia alpa ia le tato tu malo, fale ata numel fa, ia o leisa i teimi ono o atu lea wala o tapuinga,
tapo mai man manuia o ele tele ni mtau puna afea I saunanga sui ale o amata mai ile saunanga le fionga ile faipule le tumalo si umu e uina ele o lala mai o le e usfonu a tawa ona utalia tu il malo e uina le silingia o le tawi mo si umu le fa fonfonta poi mai le tumalo si umu malo fionga il faipule ile mangoto ai o le manuao o le malo nusila ile talafata ia safata safa pe ona o le tumalo safata peita iane wa anga yatu ia le marine reserve e fata uteia ia le asisinga mamaua ne ai o lo iai se vaenga o le tumalo si umu o lo wa afia le ala na afia I lo tonu o falta tanonga lea se taui mo le tumalo si umu ma il terminei le paia fa fonfonta poi mai le tumalo si umu o lea ua fanga solo atu le sainia whengainga mo I lato uma lava ua mautinoa e wha a whenua se lau o lo wa afia lo lato te mau ainga e tu sai ma le wha lave le bangoto ai il manuao le anu sila e ma lo wa mata foi na fata tanoa ma le malonu sila le wha matui na mai o le wha miliona lua se lau afi mo le tau e si umu e ese mai tupe le asapata o lo manino le lei le mtaupu ma o le tulanga tonu na o lo oto ai le mtaupu ele tumalo si umu ma ta sangat foi tatu tumalo ina yo to ta kwai mai o lo fanga solo pea ia fufanga da to malo ile vam no sila e tua ia e moa o le memo tino ana lo fianga ile fonta lai o no o mai le ile saunanga le fianga ile sui o fasalanga no meltas ile moa mai le o fasalonga o fata fudaina il tele la pisi ile marketi salonga mo le solo valena la unga ile o fianga ile li fai pule sa o polo ina ile mtanga wenga ina ia mo le o mata ituina le mtanga wenga mai fautua fo ia la to umalava o lo iai ia no fanga o lo taula iai ia la pisi le mortele se la fai e fa pe fa foi nei ile tal fatai o pia ona o mai le ile finangalo le fianga ile fai pula fela tot e tenem ta upun sa no iai le fianga le li fai pule o le tulanga ile tele o ta vale o loa a mai tonu tato nu ela este mi on talia tu le fianga le palmia o io lo ngafa mo le tau veina o le tiute o le LTA o le tulanga I ting ta vale o le wa fa mautu mai tu la fono o le waste levy regulations mo la tu ina tu le revenue board mal kapeneta ni fa mautu ina mai e amatao mai ai le tingi fango unga o apainu fatasi e mating ta vale pe apasia ta totalo tupe nei fa mautu mai sfinangalo le revenue board mal kapeneta ona wo mai le mta upuna e silingi ai le ai o se tala o tupe nei il tupe la safata e ona fsidia o la me ka o mai ai itana ele se va nga tupe e ono fa matu atu kwa faila la wa ai tupe mai malo so le fie bal fa fo mai le tumalo o lo mai a u malava o tele mai lo ai il tele o fam talanga I lunga o penga te fa lang e mai se le yangi mai mo le tele fo ngas ki nga maka ki nga kalinga il tua ina al malo fa mai wala se kupe o fa nga sel tupe o le il kupe malo fa nga solo terminei le fam tu ina to tupe e se fulu afe mo le tupu la fai o safata o lo anga va il fam ndianga le ba il terminei o lo wa makan falu kongo la ko per account ya se leni mo le tutto fina safata mo talia tu na winga ta opule a safata no yo mal ka
Ya. Le foi le se fai se malo lo ngala o fionga mista. Fa fione lo ia o fionga. Ya ua fa tai lo malo si fonga lusu. Ai. E ole tupele. Ono le malama. E le itu faina. Ole vola umar talo tupele itu faina lava. Ole si mea. Ole tulanga le na fia. Sili to le ua ta ua le mele ya silum. Wale no ta ua. O le uma nino sa ronga. Lau fianga le Fonotaga te vai peina sa ronga. O lau kufa. Wai ko kongo penga kami it's going out. Ya. Alo se soenga mama mai le. Lau vanga solo kufa kupe o mai a uma. Feu tanga inga uma musafaka. O le o mautu le le. Malo. O kele no para men ko pisa e for kupe safaka ele ko fia o ya. Kupe safaka. Ya. Leo ya safaka ye le fianga le di fai pule. Leo fa ma va ngai ya le fela fenga palo tele titi. Pa kasi ai male tu malo sa fata. O makwa ka o ko langkong fo fanga o mal va mal malo. Il kupela wala ni ko pisa ye tio le o ma fai. Ya. Le foi fon. Ya. O fai se malo o fio mal minsta. O livro se lá o tangat. O sa. Me ya fa pia. Male mele no ela fam talanga. O le tupelea o sa no anga le mai ngel malo usila. Ngai fio mai la con fai il tio. Paulo il coupe ma wa Samoa le. Le au folo me sum. Al mera le fa tuai. A fai mo sum, con mo Samoa to. A wa le va ngoko con o territorio wota Samoa. Malia fenore su yo fala to kala ku. Malia fenore su yo fala to musalo a to lo tu la mai le. Le tu la ya tu tai il malo e fai ma su yo minsta. Al mea le te le tato pisa le. Sono le malama. A tau ni tangata siri na pisa le tupela sa fata runa al Facebook. O le alam fontoi. O le upule le na fai. O le se kope o whao ngase sere, fas le kope. Le lau sa no le fionga le li minsta. O nei le so. O la la batu el tupe i tono bank account. A vai se unga fo li te fono ya fui mana le vaenga ma. Mana la isala no e tau fa so. Si lau tau tupe nei. Lai fa pene ma le spotlight le vai in New Zealand. O la tato me fa tupe nei. Pe sa o na fa so tupe. Na a vela vanoa ia sa fata. E matua ilo le lei. Ia sao tangata tonu e alu ia tupe. E la fai. A fai e sala le umi. Sala le umi. O au le Minister of Foreign Affairs e leo oe. O mana maa fono vasa manaia. Yo, aso velengo walo ke ka oko. O veli faskoing. O le mea pito i siri na matana. O vale. O vai vasa. O el matai Samoa. Ye sila ilo watano. This is just the beginning. E ele suru miliona le na matu. First payment, installment payment. Ala fatera no. Leu sabu no le fionga ele. Minister e fito i tonu em tau puia. E fatera no le familiona si umula tau i ala wa mai. Ale anga i luma. Malia e sui mamalu. Ta faioi na au Foreign Affairs. Man malo New Zealand. La e fai la ia inga ma fuafuanga. O la me fai le vaalea. E toi a vese. Pe tu wai o. O fa manu yangala. Le fa solo tala noanga. I le vafa va malo. Ale wa sa no nei toi paulo le tupe. Io na fento tala noi mal malo New Zealand. E na tu portato vesi le fa fonga mai le tunu. O le upu e batu nei le malo. Ia, o le sai mai sui fala te tolo o le tali malo. O le upu na ia. O le upu e batu ia te o le Minister of Foreign Affairs. That's what goes. Ai lo fina mai o to ele se tu peto e mo ba ele o to malo si menna. O le malo le tele no il malo New Zealand fa sa foi nei laxen. O le upu fona na mafaia. Lai fa solo terno anga temini nei. La o fa to no lo ia Syria na nafi. Ia ein ba ma oi il mele fa terno anga ta upula. Anga le o mai ta ele o afiel ta to lo ia Syria negotiation o le ba fa malo New Zealand. En fa to no nafi sau I langa o mile consultation. O mina negotiation. Ina ia manuia le mele tu putua. O le va ana sau suru tatu ngate fati. Ia fa mam na manga na mal fa lolo. Ia malo fa tai la tu atu. Ia no ia fa la tolo ia si me o le we fa fonga mai le folo tai o malo. Ia si me e se mai tua. E tai tu fa mo monga e ri ma tu fa mo monga. Ma tu o ma o. E so mai ia ustala le fa mo monga. Le o manino sa no nga ni sila. Palemene.
a fai o te whauau. Lelei. Ai o mele tano i mea tustusia mea alo ia. Ma lia lalo finangalo lewa tani malo. Awa resi vayanga lau fionga. O lewa ele pepa le tu fofu pe afe mo. E sit basa o mel miska. E ele undertaking ne fa pe saingi tangata. A saingi roa, ele koe mo se kupi. Ele koe esi tau sanga lumana. A fai ele iai. Lelei, a fai iai. Wa mei o le o mai. E sini fa marino mai tulanga le. O lewa me tonu ana le tupu e nel tato e vesi. O le tō ofa malana I maina me fa aksangi ka ngaka iaungi koe mo se kupi. That's not the process. A tia ntanga luenga lai el foreign affairs e ola tō e fa uau e tara noanga po fefa iai. E le tu mama ina le ngoto le vaa lea New Zealand I ai se ai. Sau tau sanga le me lea. E le tu mama ina. Ma lai matua vaa iri le le iai I la tau si sio manga ma la tau iai le to mai me uma. Le utu watu e maltato lo yesiri. O e va ai me pito siri na le lei mo le tunu. Alto nga mena le fe mai fa pefa. Oso kanga ka sengi re koe mo se kupe. Mena le tu poinel fenumia yo tato mea. Malie fale a titolu, malie le sui tai le tuangai. Ya le sa ta olo ngo. Malie sui tai le tuangai se so soniatu le mfoa. Fai malu o tatu faiva. Fai malu o tatu faiva. Malie fale a titolu o tele tu atua se avanoa winga mta upule le tu pesium. O lea watali le malo, o le mta faioi na malo. Pe amai se furu miliona, pe amai li se furu miliona, pa o lisi lua se furu miliona. O le mta faioi na malo, I leisi malo. A o le tūlanga wa e sa unua iai e tūsai o le wha amamla manga mani vaenga na maua iau fo isu e suenga. Ia leo wha amamla ma le fonga fitalai. O le tali muli a o le malo. Ia ai malia le fina ngalo. E le to e tu atua le fonga fitalai se awa no le tūlanga lea. E le tūlanga lea le tūpesi la usa unua mai, le fionga le minsta. E onga le mtanga luenga mal si o manga wa faina la ufa solo le fo tari mamlama le fionga le li palmia le la ua fe utanga inga mal palmia le la tunu ia tatu talia lupe o mau a le tulanga fa mau ngal tangata la to mana fa mau le utali manino te malo ia o tulanga na fa manino tulanga le mai le to e ia I fo serva no tu ator fong fetalai tu sal fa manga malo ile tau emosium ia ono le manua o New Zealand na whapenan whale tonu ngate whale ma nganga whaloalo e o fionga whong vitalai ia leo si mtau pule e te le waswa mtalanga e le mtau pule leo sa uno e tūlanga iai ai ono le sa tau melo ngoa le al mafuanga na lo tula ia tu au te rei fia a fia fua le fina unga le fai nei ai mafua foi ona o tala noi me whapea ona I fui a inga I tua fisiri mai, o mai, tara noa mai. Alea lea o te wha maunia. O isi na mai ma pepa I e kasei, mo se whautuanga. O lea lea wha mai nisi whai upo o le pepa renda mai maratou. Ai seini loa, ua muta loa I, e leto e Moses fisosat. O upu ngā lea mai kongo le whenga, inga lea ngā mai fisiri mai, a upo rasa o whautua. O koe pule o tau, a le manino na man lama o le mta upu. E afe se lau, le sa fa se lau. Le lau, ba uat. Malia mai le sui. Se lau man tupu wa, le to fa popo istangata. Ia, malia mai le sui, lau fionga sui taitai. Se leni si Malia mai lau fionga sui taitai, la se tuatu la mano, la se tuatu se fai fuma mai mai. Fa fuma mai le taitai fono. Tuatu la mano taitai malo. E fa fonga mai taitai fono mal komiti. O lo ngafa mal lufi no tupelea. E le tatau na iei se mea lei loa le maloa ia inga ina vea. Ango ila le puna meltu inga mea le whaatupu a whaoloa taua. Ma ese el tau mo whai le maloa I fi nau tupe whapopu. A lela ave tupe whaasengni tangata ua mali lia leto e maua se stupe. Au whenga te whono ma tātua komiti, so si sile I I whamatalanga ia e mai e le tal whengai. Ma su e mai la whamaunga pe sa o la me lea. A mai wha mamunga, tā pāla o whionga whangtare, a mai wha mamunga tu inga saini la nei wha mei utou a inga. O le wha pe mai a saini lo, e le to e Moses wha manianga. O ila le vai manua el tato mta upu le tau whai. E ese le negotiation le wha sanga i le malo, mo le pui o le tunu atoa. Ma tu inga ta me sanga la le tua, le wha o lo atau, el wha mai a saini lo, o le se me. O le wha tonunga na tato komiti. O mori mai stau li poti vavel ka peneta te alfono ka peneta te au. Ma me fa mamla mal ta pulea.
Malo faftai mtau pulea salo fa ngatere en no forta no ina mtau pulea pe ano so atu lo fionga suita ita le tua ngai mfale atu ia ele a mai ni fa mau mau masalu fina wina mai fa folisi ala le mo va ngana ni fa tu se la folo to fa fonga ia o la ta pena la malo ia vala watu fa mau mau le me ia pe sa on tu inga lo fai a sei sia fina ngalo fa ula ve tu so mta upulea ia fa malu wat o la le mo so wa no la fo atu la o fionga minsta fa o la sa no ba tai la o fionga le fon talai ia auto uma ia le pisel tupele ia wala vai na le wa batu fina ngalo le lipan mia my to my understanding ele ai se me fa pena o lo fanga solo atu il mele to te sa no mai ale usa no pal meu fatu mina komitile ele tauna ese mele lo el malo ia on o mele I sui fo I o le nei morta sa lato tal sanga ina ia le sosani el malo I mbeta u talingal o lo ye le backlock o fanga solongo talingal silia male luas fulu ia tal sanga o talingalu le o lo fanga solo el terminei ia leo te mata watu to se fulu tasi la to o tu malo o lo tal sanga mai talingalu mai mole sil fian le mata ele ai se vai nga tupe o fanga al malo mole fausia o talingalu o tupe o lo fanga yo yai le fausia o talingalu o le faipaanga lea al tatu malo e walatu I le malo ma le mtanga luenga o sisio manga pampuna ofa natura ia tatu tona partners e a walatu lea I le matai tuina o le fsuia ingol tau le climate change lea o lo maua mai le 5 miliona mai le malo Australia e 2 miliona mai le malo Amerika e fa pena fo nisi prokek o lo o feutanga nei le mtanga luenga o sisi o manga ma puno ofa natura e fa tangsia nisi malo mo le au mai o seleni nei e fa nga mo tatu talingal ia e le paia ma le malu suis fono umala wa sau no mai matal sanga mai ia le sa no le tai o malo le ngata ina fa le wina le morta nei ia le foi e mai lo tal sanga tustusia ave le fa urunga sanga luenga e kopi mai minsta ia ona mata I tuina ile o le fanga solonga o le process e au mai tal sanga ona ave le committee ona faile o site visit ia ma faita o fonga a mautule le ia ma so lo le fanne e fa tu pe nga luenga na le nga fa ma le mtanga luenga le ne ia ma o le malo lo fo mtanga luenga ile aunani atu tato paanga e so so ni mai ia awa ia le atina ina o tato malo so stafa ia o te rona al pau ia ta upu sanga mai la mtanga luenga ina nei misi ya te au se si mta upu ia e vionga vonga fon ia o fa I o sa nga minsta la fionga le ia e si vai ta ua le na ta ua e la fionga minsta atonu me yo man fa la foi e ta fa ngata ia ngai la kala kama ya kaku a taun fa su fonga tu titia o mis fa mai tele fio inai sia sia ia lesi me tangata ia tamiti me tangata ia soli no fonga le e ta o tele fa su fonga e fio ia o peo ile kia e ko kai fauma pusi e tangata se tulo e o fa ku pula ia e taun no fa su fonga i le va ngale man fa la lava ia man me hole o le kako al nino le na tawa ia fa tai mole tai mai ia tu le vano lo fionga minsta I wo fa I lo sa no ia fa tai lo fionga ile sui o palata tol ia o fa ma wina lo final ma la ma tai tu ina le tanga luenga ia ma sira to e mta ku ia we la nga
mo le pui o sanga le mo le ai fo lo fa i tato la pis ya se van na wa isi si men si sui ya no tal sanga toile lo fionga pong talai e yo pa ya tu lo tu malo lo tapo mai ya le pa yo tato tu malo fa pule fa leta no melfa o wale a fio fa fenga to lang e kale sia ke visiano mai tono lo tato tu malo e fa pe foi le fionga le alo tu tonga melfa sa la lo waki mo ko pa e fa pe foi le fionga ale ma ulu mo la ainga nga fo sanga toe ma le tulo sa tu ma fono ma lo to fa va o lu fa le di mai ai a inga fa flata e mo le atu le nga fa ftai lo to ta po inga ma no e foi fai lo to fai pule e no lo to stalo ma lo to ta po inga o na wa fa solo atu ya atina e o tatu tu malo na wa uma na pasia le LTA ya ma velo uma tenta o ka ko wala le ufa nga solo na wa mata o wala uma ye luan to e le fi anga sina ya ma tua mo le fo o to fa tu watu le to fa le o la wana le uma fa o safuni ya le fo ye le rato annual plan mo le tato se le ni le 2 miliona pa fa i pasia talo tu pele e fa manu e ai ni si o atina e tato i tu malo moliatu le nganga fasti tele lo to tapo inga ya le pa ya le mota pa malulu fo ala fo so to fa fongo si fo le leo to malo ya ko ko masangi la ya ale ya manu tele le kono uso Samoa faftai ya malo faftai ya usa usi saunoanga le fionga le minsta puna ofa natura mal sio manga malo ta pena le fionga le minsta ia fa malo tu fo i ofisa silia mai sele pulenga le tanga luenga puna o fa natura marsi si omang ia ilo to ta pena ma so soni mai tamar tanga luenga tulo lo fionga de minsta ia wa emanu ia faiva mai se lan sound wanga tali foi tau nisi vai na langa en mot ia wa tatu tonu mai lava le tatu wiputi ole au uli vatu le pau le mot una umanatu le ia ole asau ni mai le fionga le minsta tanga luenga pisinisi ala manuia malaipa pulenga tangata ta fa mai pe atato fo i mai malo longo le uti o te fasi sila tu fatatia ese te urmanga al fono au fai tu la fono bolana malo longa o le uti And the pump police can't play me to me. We can have peace someday, G. Cause it's time to make the payback facts. And my brothers on the block better stay strapped. Black, like some mess, don't stress. Test. I'm giving every day for that you're living best. O e mo biele fiso soadi de la wina wa wu tampo di au me afale se do fanga fo na fa mo tu yai o lo yai le loli ala le jopo le bisi mo fa yona haya e fiso soadi yang joy ele ngato le sefe ma yai o me afale ma u tama i le tibo a o le vela male asa fo yo le la o lo yai fo i le lifi mo le lifi na u tama me afale mo mafa fa so tai de numera fitu di valu o valu o le email gory@fmradio.ws Fafaingo fie ya joy Masefe ya umea fale Wasn't really thinking, wasn't looking, wasn't searching for an answer. In the moonlight, when I saw your face, saw you looking at me, saw you peeking out from under moonbeams, through the palm trees, swaying in the breeze.
I know I'm feeling so much more than ever before, and so I'm Matalo fatu de foi man malos da totilu da to fata se to to market fo wa se to fata passport to si sila tuai ya e pa o e ya pa sila tuai chamo Samoa, le nuku o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai.
Michael Boss. A ver, medio. Oh, boys. Morning, boss. Hello, Fausto. Morning, boss. Morning, boss. Morning. Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. Wat vind jij zo? Morning, doctor. I'm picking my up to make them cold this morning, eh? How's your morning? Check you so. Aloro para. Hola, boss. Hello, Fausto. Hello, man. How are you, Coro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more I kai lafo, okay? Okay? I'm a taste tell sanga on the tattoo I've only. Talusi on the wing, I'm a say see ne ilove. Fight mal fight ting, a lui mal fauto. Tell on the fat to see my man, we are me uma. I fight with my pass in the two mata. I've I you to boss if you money may your matter. I want if I man kolo kila no le time sa ope over my love pay I le bali o lo mana o. Dikile so pe ane sana lifi. Fo to ya anko pe afisi fi. Ye eli ma fo ila ulani si. Ma o tu fa Samoa ale o ingilisi. Let's go. Famano lo si, chopilinea so. Awal fa ai ito Sofia. Yung mawailan ay ngalunga sa naviinga. Tato, Sofia famano lo si, chopilinea so. Awal fa ai ito Sofia. Manava fifia. Boy, awali fusi ile masola falo. Ole malo si ele se failo. Fa malo si titi tali si moko. Falo ile le ya posa sa uta oto. Awa. O tu si pasi sa ile ilang aluenga. Olong alu e fuya ilo tutongi. Olo sa ile pole so sing aluenga. Ele ole tu si pasi a ole tang tu fa mauni. Tatele tu pole ni ta tu si pasi. Tu sa penu tili ta fa palani. Ata fa mauni atu le tu no ti me fe au masani. Ete ete etu etangi. E umane o yeser tu masati ni le ami. E mano ye no ne e toi mano ye le langi. Famano lo si, topilinea so. Awal fa ai ito Sofia. Mawailan ay ngalunga sa naviinga. Tato, tafay famano lo si, topilinea so. Awal fa ai ito Sofia. Manava fifia. May ano afay uwayo no tutongi sele no ngalo malfa mauni fate alang taon lang na faile fuanga mabana tu Samoa lang fa somos fa muli failo sino mas animale oli so itu foi manava ai so ililoli ai say foi la ile so tutongi fa uma au fa ia la mai fu samsongi au ai te ai ina le ia se oli e se tu se apu ai fa ali mai pa umoli mawalo la unga luenga ko anga i kakalu loko mawalalo au ai ki tiki ai fa alo ko anga i fasili ma vavela ua au ai ki pupule fua o i se me au fa inga luenga lai le vale o lai loa mai o le ngai ke pase e unga i se le su enga lo pasingi au le i mawalo Eli fanya low tax, maili mo pepa. I usu mai e relax, waka kau unga pase me maloi low pack. So back, worship, awa jeta fau. Vai oi itu
kamali ile so ife filoi comme qui ça si o kilang e tato ta fai fama no si to bile ya so I would fa ai to safia mo ile ninga lo so no li ta fai tato ta fai fama no si to bile ya so sa I taste oh I love little tama wala lo mama lui fale malu fofu au fainga ruenga fea lo fani mata utile na kamupani e amu ile na pule siri ele so ona fire se amu ile na pule siri tai fica e sei sim. Solo na fafanga Fe pula fi me fitu o le lang Angi malu mai le matangi A o utu matangi La upenina ungoto atu La ulupelele walele matu For ima to my belina for ima to if you ever aya to ever aya tu isi o tino o feo eia to my telesio el nora mai to feel tells you to feel
te waka o toi. Kai wiki e te atua, la talia e toku tamana. Yeah, you maona o kaon, e ki tōtana manawa. Halo koe longo, no haitau e te atua o loi mato. E mia lele koe te tamana, e tēnei o langa. Te hita e waka longa atu, ki tau ka langa. We for to my Palemene for Toto e fieva aia, Tito e aia tu. Si o tino e o feo e ai, to mai tala si o e agora mai. E to mi si e lo leo e o feo e ai, to mai tala si o e lo mai. Langa kita ko te wanao. Tui e te taku a kakau. Kai langa kita ko te wanao. E te aloha, e wainga tae.
talo talo lo uso o ilanguna mai. Le musu musu atu e sio so vai vai. A o ta fitu fa I le fainga ta o lau savaninga. Upu le pese wai e se tau.
ato ile nei o langa ai mai sepe a fotua I o soleanga punitia eleita ala umole malama lama me fatawa a atapuni la manawa so ne mandilo tota we masuyetu upuneina ele filio na yo manatu o sala va ai wa ele lo natalatu o le to sinie na te pui mandilo na fatu
O te whasisilatu o toi amatalia nei te urmanga whono au whaitula whono. Tātou te alo atu malolonga o whapea na mai ana saunua na minsta o na o whanatura ma sisi o manga tari whaitau nisi fua vaenga salanga an mota. I ora taimi nei ia tuatu lewa noa lea fionga de minsta tanga luenga pisnisi ala manuia maleipa. Mo lau saunoanga. Tu sai fui o vaenga na an mota. Rafkai rau fionga le, o vekalai mo la bungoa. Ke mga kua le vai ki kia le, ve inga male ngang whafkai. Ia lofa malanga le ka pau seni lang. Nanga pure whasoa. Ia ualpa ion. Mau ka ngei. Reo ngai sui mamaru. Ke mga kua usao ialo le, kani ngasua. Kua kua whafkai rau fionga le, o vekalai. Nga foi le, whaila kusa le fonga male. E alo visa. Pasi nga malo se waia. Malo sui se fongo. Ngai ku la. Leaso. Lau fionga al fongo vekalai. E fa mo winga wet wafkai i le kua. Wa udia bangi sunga fongo. Ka ko fonga nga moka. Le moka le ku. E wi lava lau fionga fongo kalai sa bakat pa inga. Le moka. E kuo, le pea mai ka uku, le afia mai le afia ngal kufia, tunga whaminga. E kai ngai fwon mau kal kuia kua, e kua singa mo kua. Wafkai le kua, ka ungo maringi usunga fongo. Mai malai ke fau. Malai fau kunga kangi sambo. Mai malai masaa de koko. Sai dinga malo koko a ma ko makua. Ya wa kai wa bengei. Ka lo fai la ufenga fo fekalai. E ko a makua ngasa suor kai kai. Ya pure sa bon kan. Le we ni kai a lo ufenga fo fekalai. Eu ke mangaku. Ya go fa kulo pa yor mag. Pa yor mau ko. Ya lo ufenga fo fekalai. Ya, poia bom maru. Ya, makula de kuo som kalanga. Lawanga. Ya la oyo ne. Venga kasi ya Samoa. Pe foi la ufionga ne. E parmbia. Pe la ufionga sui parmbia. A fio mi skal kapineta. Pe la ufionga ne sui fon fetalai. Pe foi fionga sui mista. E foi de kuor moka, fio la ufenga le. Kai kai le kuangai. Sui kai kai. Ya, e foi suion. Vai fa fai. Sui madu. Ya foi de fio la ufenga sa fa pico. E va pe sui kukokas. Ya, or pan bengen gay, pa inga. La ufenga fon fekalai. Ya, fio fa kulo fa karo foi le. Kapua inga Samoa. Pafonga nga Samoa ngi kula le aso. Eu pa ia fakara lei. Pakara faku. Tonga kai kaio. E kade se ke psiano sese. Ko ngo ska ko ku. Kala foi sungai. Fa feranga kaulang. So se faka fai kaulanga. Ingo mafiang. Kai ngang. Au nga kofi le kua. Pe pakalo foi o paia para malo e feo na ufionga le a maru na malo ia na ufionga le kama inga ko ya anga ku merifango para ko so lo vide lua ia kai ngange lo masiofo e lo lupe fa de lo ku malo ia na ufionga le ko e famo sili lo ufionga per male vao e o masiofo pakalo foi le sui o fongo se confia e o fongo capau facinga lo sunga de Maria Coa e foi da fio o fongo ne tambainga o fongo kuia kua ko kamsese mo masiofo e foi da fongo papa o fongo la uno mapsole mat fatua takalo foi le e o famsilonga e o fongo ne famsing sili
lo fionga simpativa e ve fionga e famasino ia lo fionga presidente sa tele e bot paia com singonga e pe lo fionga le stala lo fionga fo vekalai ia pe vakaro foile ia Samoa wao yo paia faranga ngu e feo ainga mkamba kama foi mainga eu soga com bom pule e kuang malakau ainga kai ma va fo ki ele nga kai le fanga ringa foise pakalofa ka ko uso sai pe la ufenga le ko banga sele maluken ko vang e la ufenga presidente sengate pe foi la ufenga fo fitalai ya mo moto sui eu pai vale a fio falang full para go fo mo pu so no fanua fo me tulang tu au mala tawa sa olem sa reumua ma la wiu sa dua a fio fa tu el mot ala kai foi ko fa de ula ya mo pu ya ko mo kele so ku maloe ya ka poi baya e kai me o aku se pa kai ko on ar mga ko ra nga ide ngar nga ngias pa kalau foi fa urunga mga ngar sese pa ko ko kiore pa ko malo ka ku e mudia sa kalo foi la ngar fa la ku se fono mo sui e foi pa yo ofisa no foi ngar fo vetalai ele o se vam kalanga mkanga wenga mba pafkai sui mad nga fe fo ya wanga lo lalo lo wa ai ya ke mangaku ke lesa nga mo ngadu fai ola wa baka ku la o fe nga fo fetalai mkanga wenga bisinisi al mo wem daipa pe fionga le sui kai sui mbalo anga malua ya ke mako e ferolo lava ngai kau sala ngai pe ko kai ya ra wabaka kai kasi pa fa ngofi aile pa fongang ya bise fam la mama kiliole kau pu penglanga sa fere sui mbalu le ulanga si kiao si tanga tongi o bito mo lalu por minimum wage ya por ser fiale era o fiangale por betalai mesele aí al Palemene o uma da passia de capeleta mas foi ngamalo ya si tanga togi o pito ilalu e tu sai por foi tuanga tu na mai el fono ao pata tolo Samoa o temlatu foi la o fiangale por betalai o uma na sa no ya ila fiangale di Palemene pasolongo si tanga ne ya wale pa ya fenga wenga de ngata malo ya business o lefo fo tuanga fa vai le ai mai a yo wenga le lo longa tong ya pito mo lalo sa vata tai matanga wenga mal komiti fa fo tu sai mo fenga fa vai mo tong ya pito mo lalo lua fe lo fa il mai le nei ngar wenga fa tu langa inai si ti o tong ya pito mo lalo Leono tala di masende. Mala fatino ina tono todo tau sanga. Ino na vai vainga. Fa pea. Si tanga mo bua. Na so mo yo lai lua fe lu so mo leono. Limba tala lu su fasende. Si tanga lo na lua. Na so mo yo lai lua fe lu fitu. Limba tala mo leono lu masende. Si tanga mo buli. Na so mo yo lai lua fe lu vadu. Ono tala ma lima sende lau fengal fonga fetalai ona i fati nonga e la vai ulonga masan e tu sai ma vai nga lua tolu lua tu la fondo so tanga ma vale le yo lepa ma ngalwe ngalwa fisu tolu e tai lua tau sanga ma loilu e mai tau le sang luanga le fionga le swimban pe anga i tonu le i le vai nga le longo ono tala lima sende pe o tau na fati no tau sang nei e o manatu le tulanga o nei lo longa la fionga
o tau nu ia ile tanga luenga o malenga o tasi lea ale matanga luenga e mai fai bisilisi employers e fa pia foi fai ngaruenga le wa ile o fuanga le e tai tolu tau sanga ma sitia o le manato o matanga luenga la o fionga le o talai ma le fai ngamalo e fai foi si tanga malo i lai bisilisi no o mai le tau o loa o tau so fuanga e na la ngai le fionga swimbad ia ma dispoisuio sa la ngai le vaenga o la o fa mo tu tau swau la fionga le o vetalai tal tono si la fia mbalo el Palemene Samoa tau ta so fuanga ele no Samoa e lo afia e le tulanga o tau si la sila mai mo service ma peta fai lang mai tau nai o lo afia la langi ato ne fa tau e afia e foi ma patato baanga lo so so ni mai e ma fu nei vaenga lo fengo fetalai o tau an fe veinga fa vai inga ya tunu tjeli le wo ye swinga e be se voi fa mai wa fia ile la langi isi o time o tau tala so fuanga ele o sembe fo sui la batau sanga o sui ia tau o loa o tatu fanga ai la o fionga le fo vetalai o le manatu mo le matai tu o le tanga ruenga le soa u o le tau o soa u nei Samoa e feo lolo le tau le fa tau e soa u nei Samoa pa tu susa ya tunu mau o taimi nei la tunu todo tala i baru sende tau liter bensin limba tala todo sende tau liter le o le diesel aba tu sala i o New Zealand taimi nei la fenga fo betalai o le tau bensin todo tala lua fa sende New Zealand a fale liu tala Samoa e limba tala ono fitu sende Samoa le tau le liter o le bensin o le diesel e lua tala fitu fa sende New Zealand a fatu tu sa tau Samoa fa tala ba tu sende la o fionga o vetalai o America terminate tau o le bensin ono tala tu sende le kalon kalen aba tu susa de tu besamo se furu fitu tala su va sende le kalon tas aba vai la de tau le wa tolu te simle fitu lita tasit le kalon people 7 liters one gallon longa wing e fata la fitu su sende tau le lita i America pa tu so ya tato il bensin arka ole diesel e ono tala va su sende tau le kalon tu sale male su iba tala fa su sende Samoa a fa de la le tolu jesi le fitu lita le kalon etas e limba tala tolu su sende pa fu fole le tupe atato pa pe foi i pertadia o temi lei kasi kesi mal limba ono paungi pertania tau lita le pensin abatu susala tupe Samoa e limba tala ono lima sende pa pe foi de tiso tasi tesi fitu lima sende o paungi pertania ono tala fasu sende Samoa to foi me foi lo malanga Geneva e lua tala ma de tasi sende e fu de tupe le Swiss franc a fa de lula tu Samoa to tala ba tu sende le bensin au diesel lua tala su iwa sende le tupe Switzerland a fa de lula tu Samoa e valu tala to lulo sende au bensin e fitu tala no to sende lau fionga fong vetalai wa mai fa mo banga ngel matanga ruenga ia sila fia ia le paial Palemene wa to nu tele nei ele ta we ni va ati tele
Lau fionga. Mai swal. Tonga fun. Ia, Maria Fenor min star o sa no, ia o lo ia fa ula ve fa la ton se tu tu la no e fa la. Mani no ale. Le lau fionga ni tai tai se ina le tata mauta. Wale fa tasi u fa tele on fa tai tai inga fa pene. Ole upu masani ya nasi le fia le fionga le mista. Ia e kampe inga le apple le apple. Ole tongi le tangata ni usila. Ia mata le tolu sfurta ala le tular tongi maulalo po lusu lima ta ala tongi maulalo. O ka vale ia mal pensingi le mo ka ko fa sa ni usila. Is a lower grade. Actually fia. Ele me fai la on fa kuskusa fa pe me ia. Ke u fa se ngai tatu tatu watu. E fu a utu lau a mola ko ngi ka la ni usila lu afil va yasu. Ka se le ku lo ka vale kum. Au ka ko. Ya wa silvia. Ele ma sala ku mola ka vale la. Ele va yasu. Ia ele angale afil mi se ngal fia. Angale afil lu afil ko ngi lu va yasu. Na fa lu ku ka vale umar ko ngi fa pule. Ia o nga me va penga. Ele a nga ka ko finga ngo e fai. Por fa la lava. Tuna mai lo fionga mi stai. Ia, se on sa mai lo fionga mi stai lo tu le mai te tai malo. E le fautu atu ai faula ve asui. Te tau le me tasi o lo anga ia tu le ministai ta fa mamlama. Ele iai ma se taimi talum tato tele nor Palemene nei. O tato compare ni grade o ni pensini. Ala sa o sa ngonga le. Sui mat. Ai fatulanga lo le tau. Ola sanga tonu fatulanga no tau. Ai tau tele ia mai sexy grade S atu. Ela batato te alu al grade lena o ka mai le amatanga. Lua su tolu su tau sanga telu ai. Le ala tau te alu al temini nei. He is comparing. Fai comparison dele mele e una i mai pe o tau ngatata tau na isi tu o lalang. La mele e vele vanoa sei. Au si pe sa unonga al minista. La fa mamlama mai. O tunu lai o la lata le paipai uku i forsu au. Au ka ko sau le tanka i ngai sau ka mo mori mer so ale ka mo fia ka ko. O le tile na. Mal menna le tau fai le fio le minista fa mamlama matu. Ja, tu lai mai lo fionga re minsta fa o lo sa unang. Mo fa lu Tai lo fionga mo vetalai. Au fiong. Se on sa mai lo fionga minsta. E si vai mai se mai fa mangal malo. Le tio le fa e te me le tavi pile mengol pinsingi de o ke o winka finga. Mo fisingia. Inga o fai ngar kasi supply. Ale o kala o mangi ka mele le wa melkisu. Fa fa kai le malo le fingol tio le. Le o le ngam ka ku. Ma le lon muli fa le chapipi. Le fai ngau tiso tangsi nge le mangu ka ku. Al fa la aftak. Ja. Tuna mai lo fionga tai le malo. Ti le stau sau no natu lang. Fai le tio le te le chapipi. E mina te le iai i le chapipi. E fa mamlamangan na. Ja, tu atu la vanoas fa wal sa no ngalo fionga mista. Ja, tai lo fionga mo vetalai. Tai vo le fionga le di Palemene so so mai. No mafu anga lo fionga fo vetalai ale no. Na mai ya fa mo bangan de. No me moli la fionga le sumban. Ele va tu sa mo ya New Zealand. O New Zealand la tongi ben no foi. Au tato. De ai. O le tau le fa tau be singi Samoa. E le fa tau tu Samoa. E fa ka mo ku be Amerika mo ku pe skari. Logo winga. E le se ko pe singi le fa ko ka ku. Wa be fa ka New Zealand mo stari. Pe o le nganga linga mai le fa mo mo. E fa ku sai le e ka ngo fi o le pe singi nge mo wa ku. Nga wo be la o fe ko le fo vetalai. Le ba nga le tau o loa. Tau mai ele. Sa no le fionga le mista. Ya pe wo. Wo ye pe si le fionga swing balu fa le tol. O le me fa manino la fionga fo vetalai le Palemene man fa nga Samoa. O le price control po le o le lua fe su malvan. Le fa malu ye le fa nga malo le a talwai. Le tu la fono le o fa nga fa tau wanga. Weta wa inga mal pupu inga tangata. E whanga ina o loa maunanga, lua subon. Nā vese i le taimine lau whianga le whawhetalai, le Price Control Board. O i tonu taimine. Le Price Control Board lea lau o. E matai watu i whianga i swingman. E tuangai.
O pe ua tau le pua mara fo mai whenga malu. Au la tau sa ve se ina le purenga le. Le price control board. O i pure whatuntonu e tau olo. Ana ve ese lua suvat. E whai whatau wanga, tau olo. Tau whenga le whetala. O i tonu le tau whenga malu. E toi whatu le price control board. E paula le malu si anga le whenga malu. Tau whatuntonu e tau olo. O business. Tala fia la o whenga le whetala. Ima le pai alu Palemene. E o mapasi al kabinete ale. Masina taluai. Toi whatu le tato price control board. Por komisi le. Whatontonua ia. Ia tau oloa. O te mlatu fue la terese sao mo ratunu. Por ser fiale. Lo feo al fo, talai mo le pai al Palemene. Porque lo lo ngai. Fa vai ngara ku, ya swai kasi. O lo tamaf. E vinga mo mai fa forteli. E tau do mai nei o lo la tunu o ia tau. Tau a o lo. No fa popo le ia. Ma tau va lo te fare masani. Pe il tiute. La fonga fa popo mo lo mo na. VHST. Ia ma pasende o. No fa bisilis. O fa o lo. O no mo wa le. O le tau a to. O sale price. Ia mo le tau fa to ta se o lo por retail price. Lo feo al fo lai mo le pa ia le Palemene. O tiute mo la fonga pasende ni. O sere foi nei reso swangi. Ila bisilis light. E tau ati ai. O se swangi foi tara tu per tato malo. Não ngala le fenga malo. E toi fa tu le price control board. Le pena. Ala nga benisio. O swim back. Ma ola por fono. Ja, o tu lai mai fa la ve fa la ton. Ja, pa tele fio mal mista. O le winga of city sa fa yatu. Po ofea e au mai el price control board le selling price le wala ko se kinga mo le mo se la ro fu. No fia si. Lona lua. O mega price control board. A o kele supply, o kele me ma wa fa ka vale. Le ko ka ngai fia su ko sanga. Wa o ila lo ka o lo. Nga lai ma lunga supply. A o lo langa pa o ila lo supply. A lunga le faunga. O nga failo le price control board. If so ngi e kemi langi mo mi ai, ingo o ma le ko viki o pa o ila lo le supply. E a le ka ko vai e fa kula tala la sili lo fiu. Pe le melo kupungi, o le mai mo. Po isi me ai. Na vele fa ka pau, le isi fa lo, fa puku. O nga ko si ele lunga ka. A lo ki ma mama. Po o fea nga fa mai e price control board le wingi. Le selling price le mo ma fa lo la. Tu la no lo fo al mista. Ya tai lo, yo talai. E le to italiano sui lo nei fisi. O le to fa tu la price control board. E lo ma sin fo to amatai. Tu langa le. E lo fia tadi fo le bo. O te o fo talai. O lo tu lai mai le sui o samtau fallatai, ia, la se vai ngai fisa no iai, fa ula ve ai. Ia, langa le sa o ta ua fuile tangu ta o soi fuanga. Ale mai ta watu le la se la fionga de minsta. Sa no menino foi minsta e le tau e le mafuanga e leo na lunga tau o loa ona e o mai ai fafo o loa wa e matau fa o popo ia. Ai meseo le CT o le transportation cost. Aole mai tau nei tu malo e le fa tupi la ia pea ia tupe maua tatou malo i le tau sanga e lua mafuanga ia e matou mai tau o le vaenga mua ia o le alu pe i luma o le system le o le teams i le au ina o tatou la fonga ia por VHST ma le vaenga lona lua ia o le tax le mai i o loa e benefit ia ma lo pe alu lunga tau o loa al me fele le talo atu ai ta si le awala tau so soani le tu i o tau so fuang
E te tau ana subsidize de malo ia tax o me ai fa lango en mamalu le tunu ia so uma. Ina ia mau se fa ma venga mo tangat. E pero so tu le madangang fa lo. Ya, malo fa tai o lo tu lai mai te malo se tu la no lo fion pan mia. La vai na ia mama lang leu tu la ia tu su yo falet. A fie tu atu e tali siri len sa no el minsta. O le sera ping o tado price base price o loa. Se ki me tel tiuti. Ona mai lo le tau de nai tau nu mo le o loa te tonu. Ta tu lo ye lunga ta tu. La fonga GST la fonga o loa tau uma tu ye mal tongi ma le profiti le fai o loa. En ta tau no le. Awa si fe for mesa ye ta tu price control board. E fua tu inal pasene tu ilunga al fai o loa. Al tato standard price le masana ye. Ele ai se fai o loa e over ilunga 12%. Luas huru lusu 5% el standard price al tato sawa ya soi. Ele tam fai nile malo tato tu fa hoina. Langa wato a tele au fai pisinisi wo mai e fo linga o se competition. Au le competition. Ole ko competition. Wako lut le mea. Ele tato ye el temine nei. A tato le to fo ye fai le price control board. Ele umal mele o to low lava o to sau no mai per tu lango le tam fai ye. E mali tu mai pese I fatino le mana ongo le malu. Asa to va ya soya e tela tu rumor fo lo pi mer kaul ponga suka kaul ponga masima angiangi neuma. Ata tia pela ngo lewa leva na tato wa le upule a supply and demand. Ye le lau tato o temin nei a lau sau noise. Na mai al pusa moa pork fa kasi fa sioki ko so mai lunga basi. Ai pela nganga na leta u fatu la yetu le was out for four. Let's look lesi yono masina. O lesi tau sanga atoa. E tato matai tu po le se senga mai le temi nei. Le mele tato ma fati ai. A tu langa uma me vele wa sa no iai ile sapti dai se le malo. O me na la tilo ile malo. Po a nisi o loe ave ese tiuti. E fa tango fiele tau so fo. Ja, mal fa lo lava. Longa fa talaya. Ja, se tu lai mai le suma malu fa sale le anga tol. Fa tai lo fionga from the light na ore. Tau pu ele sa fele. La wa nei tu malo. Sa wa tele tu langa lo tatu ye tau lo. Yanga le fo le mele o le. Ese o tau lo. E sa o tau wana po le level playing fields. Si va ai al malo po fede tu pu mele. Fa tai ona la fai ka committee le price control board. Ai va vai po fede mele wa ngai. It's actually a product, same supplier. Lungo fata ese tau. Si tanga e langa le tasi pe lua o business lo o apena ona mai feitionga me mo complain nei. Ile ese o tau ia fata yo nawa anga ye lo fionga mistama tanga lenga. Lona lua. E fa wa tu fa tuanga nei tu malo. La le so to fa longo le. E wa tan no mai me yo tau so moni. Pa wa me le il termine. Wadu dunga tau. Pensini msuau. Lea sa watu tu alalo nei tu malu. Ifa ftai lea ua. Ma watu lea la consider tatu malu. Pe ese vai nga subsidize sai ia. Il tau suau. Ono le fogu tau tangata lea lunga. Ma papea na subsidize ia key food items ia. Ma vai nga suau. O le si mea lea sa fautu atu e foil nei usna fongono. O tuana si baba ai tau o transport cost. Mas au fai taxi, mas au fai pass. Fua de mele wari no tau sau. Pa tai lo fion. Ja, tu da mai lo fion al minstafa ol sau noang. Ja, tai lo fion ale. Lo vetalai. Pa tai foi su imbalu. Lo fion ale Palemene so so mai tai foi su imbalu. Ole le botinola o fion su imbalu. Subsidize. Yo mele al fion al minstafa tu. O matu na fatuntum. Tau olo ese yo le fengo mista o tu plan malo ya sanole tu langa le subsidize o tatu olo e bese swau ya le pena lo fengo fatalai ya to mata tu ya le nei ono sulo masina lo fa tu lo tatu committee ya aton lo chelesi swinga
ai fa tai mo fotuanga tai mo fotuanga ona matala fo matanga ben e pau lava so fa no wanga la fionga fo fitalai e tele fo fa tionga ne ya o lunga Facebook ma mi sa de pepa le lopso kada ya ma se so o matanga lun o le matala fo to matanga lun sa vai mo por ele yo ma se e fa tio ele tau o lo no tulang fa pe ya o fa ma wina le au lo fo tuanga nga la fionga le fo fitalai fa fo mai Samoa wa bonua tatu matanga ben ele poti mai bisinisi ya o solia tu la fono ya no mai de eu nga soi mal vai mo tau e tulanga de o calambelo sit seli mo tu pe fa fa ngadwenga e pole si pa investment ya patai le lo fengo sui mal langa lim tau mai fa mawina foi le nga patai am tanga ben ya le lang e la ufiong ma tuela ufiong sa mi sta tu pe yo lo si le fia lim tau ya le tonga terminei ya lo panga solo ngal wengan tanga ben e foi la fiong lo yesi ya atunu stembo dum yo no fa umbai dia e turanga idea la ngai la ufiong le sui bad lo mele nga do fa ma jaimi lo fiong le sui balu pasal nga lua tulanga tangata fa nga wenga mai fafu lo to ba ambai nga lo Samoa dei pa talo sanga la ufiong le sui balu ya disi foi pa fa nga wenga ya bol serfia la ufiong fo fitalai mo balu Palemene o le matai tu o matanga wenga va nga mandei e tu sai malo tu la fono to tangata la ba talo sanga mai mo se fatanga nga lua Samoa tau lavo no mulita ya la fun fenga fa vai o mai ta pena ta tumbalo mai tu ai talo sanga fa pendei e fusi suenga sai dinga masa di fa matanga wenga se so ni atuai ai lo yai le fatanga na la ufianga ni sui bad ya te manatu ya e la bo su suenga le tanga ben e dia tulang o melele fianga le sui balu ali pata tu pai du lalu le disi le fa le po le bise list yena ta o le fianga le sui bad ya mo sirfia la fianga le o tarai mo Palemene ya e la pa bisilisio o fa le mo tatu tangata le sui list termine la fianga e ono e toinga bisilis e la lo lisi le fa le e o fiai pasi mo fo malanga inga na talau tele public transport tabale light taxis tabale tongi fadis rental vehicles o loa fa tau taitasi retailing ma ili lau papa ya matulanga e lei fa ngai le ubeti lau fionga le pong fetalai leso ni pata au poe ten ngala nga me sui ma telefone no ai ai fa se ama o fai a pompe silia e mai fafo o fai falolo e o termine e o to lava se fai tionga le im tanga do o le talo foi le pa ia le o le tato Palemene a mata tu to na fa bene longo mai do fisa wa o le lava e mbad o lo fanga sol foi lo longa nei tato reserve list lo un tanga vengo official lo yesid fu to no mai estemio de te mawat to lo yale il tato lisi le pe to fa po lisi to nga business ton yo no lo tanga vengo ya abi ben mon vi tato ngata ya do wo mai le fenga le swing balu fo tu wo tundu pu Samoa ya na wo fiong o le sela was fulu le na vat o le selling price Wel fiong fo tale ya maria fenor mi stalo sa nolo tu la mar su fa sale le antor e ta o tele le
Le tūlanga leo sa no ele fionga le mista whaftai lo fionga. Ele mele reserve list. Ele faule le problem lea. E pēlea le tano mai whaloloa iti. Ia te leo whaloloa le stala mtanga luenga ile ngoa tangata Samoa. Ia te leo tu siakin whaloloa. Ia ese la tu leo lo operating mai awa. O le common problem na o leo lo sao nei. Ma o lewa fu ina na watu mta ukulea sa lo te fu tono o le Chamber of Commerce. Ile stai milea. Whaftai o leo lo iari fina ngalo mtanga luenga. Se toi va aipe extend. Tau a fu iana wa nefa pia mai leo li poti atu. O le tau sanga ilo fionga mtanga luenga. Se ilo e vai. Langa o le tele o datu reserve list na. Ele ai ma se area of business in mena. O le operatinga ma ele o tausisi ai e tangata terminasi tanga i e wha mon lau. A me se tunga wha lola i rental cars. I o tele fu tangata. Ua nā ua lote mai. Atono ai o si tseni mi tonga pena. Pa te ai. Langa o nai pisidisi nā e tauana pui mai e whai o nei o tatu tangata. Pai tatu operatinga. Ai ave pisidisi la po ai la tau o mai investi tono Samoa. Yo la ave umala la tau ia nei business laiti ia na na mo volta tu pa falawa ma to tu ai no mai carecia e ta o tele vai na lo fion tai ja po mo mai lo fion al ministal va en lo fa ula ver sui ja te lo fa talai per ma fo anga le o le fai atu e longo mai bo ma ngal ngal tanga bo o so mo polu sa pa ele ai ban ka fa pe o ye me la fa ye si lo fia ngai ku pisi fa pe ia longo mai al matanga luenga. Vai fa tasi alu ia sisini. Ele malo lo sisini al matanga luenga. No me le busa bo. Era o fionga de suin balu fa to. Ina ke si rafia. Ele ma fa ia mkanga luenga nga ba ko si busa bo i vas sukala. Esu ia ka o lo ele va ia sobre masin. Aba kula e i vas sukala a saude va. E do se la kala busa bo ala men fa ka ku. O kau ia fai ia pengo foi ia lo fa ku da ko pas ko chopo ia ko ngo ia fo ia ile fa fi kau ile au se la ko su me ka o le sumba le ia o le selling price ia o ngai over ilu ia e o mar kemi ngai e nei mas fa lo o se la ko su ko so mo le ai la lo pa se fu mari pas fu le po ngbo america lo fio mai fo ia es Ese manatu wa sa fa pe o se ese le fionga mi sta manata. Ya wal no te tu o le toe tam fai. Le vinga na la fam talanga lo fiong. Aka ko vai la lo ka wol mole. Le la alu e kurkuri ese la lo fu. Le wa no e kut. Le mena le nga fie ma uai. Po se to tra no e la u. O fe me se ki ma yai pe no foi atu. Ela nga nga ka ko le mingir mo. O le protein le e mo ia protein so songi ka kala kele ma le vele por kele ma le pete fa na fa ta tele le tunu ia le nga so songa ke lo fionga nga na sia o ko lo kali mai fa kai ia ma lo va tai se o telefone tai mo tatu tala no ni me o pusambo ai lo tanto no lo fionga al mista set up lo le price control board o ina control mai mo tau ni se me ia tu le mai fa wa lo sa no fa tai ya batai ya bersumbat no mai le yo sumbat lo vai mo lua ngabanga fa vai taimi e pon le stala ino suya waide mai le pon fa vai ya mtabu nela u fenga le pon vetalai ya sila fenga malu fenga fa vai fon dai pui ai ya ngabanga fa vai taimi o mo vem passear ma tá no ina de capeleta ia vamos bem alo fenga malo ia de sau o tu malo ia não fa na ia vi o me tá wina fenga malo le se lo va vitau ia no nga se le fia le paione o moto o fenga la lewa tá fenga malo ia ave tu e quando fa vai mas tu malo no tu e fili me la to ia anu fa na we ngalo fa wachai ia ele pude fa ban balu vole ia fo ia ia fa fitau ia me se o mali di o inisio e tu lo ia ya no fa na
ngol fa vai yo ndong ngol fa malo ya be choi fon fa vai ya fa ngo fieno fa yele u fa ton ya te mana tu fo la so te te komiti pa pe la tu ngalo la u fiona su mbalu o te le ngalo ngol fon fa vai so su limba su yo fon fa vai ma le ofisa to limo yo la la vole le fo ngalo yo no o ma le la u fiona fon fetalai fon fetalai ya o lo tu lai mai su yo vai maunga lua ya malia lo fiona minsta sei tu atu leva no aftai lo fiona minsta ya wa manino foile fa longo lo ni sui pa wale si vai ngol porenga ya di au mai de lisi ya ai fa le nga el tato ofisa ya la va tu pel fa tu tuanga talo molo fiona ya manuia tele ya tato fa moi tato nga lue fa tas ya awai ya tato nga luenga fa vai temi aftai fa wa sa nga lo fiona mista ya aftai lo fiona le o petalai e bo su mban ele tu meni lisi o man fa malamba le nta bude o le system lo fa nga fon fa vai na do tai ton sa ton no mato office ele tu ele ni lisi fo ele eso e tu pe o fai pulem au fai sa o no computer ya sa lo office ele e ngoro so yo o tato tumbaro o fiona le o petalai ya se tu atu leva no fai mai mangolua ia o lewa sa vali le fao pa inga le ia mo so ulisi oni tangata e mai nga ruenga fa vai temi mo le sila fia ia ele ia malo va ftai le usa no nga lo fionga ia ono le mama lama ia ono tulanga voile ia lo ia alma to tai fono ma mo le fono fa vai ia tonu se temi ia o la vala mai foi al mato tai fono ia e awai tu foi lo sui ia po saval vali foi pe na mai foi ele sa noanga foi ale tai tato malo ia la fa pena una fai mai foi le anga luenga ia ma le falo lava tu lava no le tai malo lo tu mai no na fa mana tu ala o fiunga le minsta e le stala uma fono fa vai ia nga ko ngi kiro le system le ke sa ngo mai omi mai al fon fa vai ia mo lo office e afeta la le registration ena no fale o ma fai la udisia nga i lungo le computer system ona e entaro lola ia i malanga o i fafo ya malo fa tai msalo le lisi le por kala me vole le lipe a fa pesa o la mai ta watu la fianga minsta e afeta la ya le wa sa nga lo fianga la wala fianga fo talai tai po le pandemia e afeta la le sta le por fa vai e te blatu umon fa mlama moi e te fianga ya mai ta watu le fianga sunba e lo ta ula ele o ngar fa vai temi o fa toang ngai na ma to ngai lui tua ya no mai le fa putonga o tawi fa lo fa fosei e por aí si aftai foi fianga sunba na fea ya para putonga ya le fianga sunba do fa da talua e va pe fo le fianga le sunba do vai mo tolu fianga lo e vese le la fonga le la fonga suau por fio levi fianga lo le sunba lo fa da talua e vese le la fonga vai e mos fa mama venga molato tatu tanat tau ta pensili mortiso ya fianga lo le fianga le sunba lo vai mo tolu ya pion be atas subsidize le tau pensili e vese la fonga ya o tali nei tu mai la fianga al fonga fetalai o le nei la fonga soa o lo fi ai tono limba sende ile ka londe soa o tasi o lo to e se mai ai e o ina fanga ina e fala patonga e pe ai e foi o limba tolo na tu la fonga tu sa siva valuiva mo de fati longa o tawi fama lianga o tatou tangata e a fia ma fama no dia e fa vai fa fosse me se lava tulanga i tabale afi ya e te lela fa ino fa tonga lo fianga o fetalai mo Palemene pe a vese ia ya la fonga nei lo so swani ngal wengali tatu fala tonga ni ngalo le fianga le sulo ma
o le sisi te le long sa o malo e le ngata i tau i wafusi ia o le si tūlanga mrao mia te whainga malo mea rea te ena tau sa Tau whionga le Fonotaga. Ia, o lo maua o lo tūlai mai sui o le vai maunga tolu. Ia, sei tūlai mai po. Fastai lo whionga le Fonotaga. I le sia nganga e whalawraweina le forsanga le whionga le minsta. Tei whaltapinanga le forsanga malamlama. Leo le tūlanga le sa tau whai atua i le mele. Lo whionga, o te li ta ua fo i le tūlanga le ICC. O le mele sa tau whai atua i. Sila le malo i se awala. Mo le taimi nei. Subsidize ai la le levi lea. A mese le levi lea. O le levi lea o te wifeu o le levi lea pe i le supplier. Tūlanga lea. Ia le sa peta o tu le whionga le minsta tupi. Sui lo whionga. E sila iai. E awala e whai ai. Mo le taimi nei. E le wha pia le atatu tu mawa. Tūlanga foi lea. E maam le whai lo whionga le Fonotaga. O le tupe le iai o le ito tono tatou tupe i fufuaina, le levi lea. E le la se nganga foi le whape avi esi. A le tūlanga foi lea. Iai wharaputonga le malo e mwhena la tau subsidize inga le mea lea, mo le teimine. Isi tatou matei tūl tau ur soau, mo le anga ilum. A whapelo e toi fo son tūlanga le. Ia, tatou toi fo i wala ia tūlanga olo iai. Nei, ia, malanga whalolo whionga Fonotaga, kei te le John Minsta. Whaftai mo sui le long fin ngalo fa ula ve ya tu la mero fe ngal minsta o fe ngal Fonotaga ya se to sa mero fe ngal minsta fa le ata lu le tu la mai se tu la mano ya mo le tu fa tai le fe ngal minsta e le pule ase se pule ai ai mana o a talia ani ma o talia ya o talia na tu la lo sa vatu ai le fa pe o le a lo i per termine o se fuanga i le termine i le alu lunga tau swa a umale vesi ai uoto e normal mea ia to avele tu pele sisi a le nganga lava ia tu alalo ina ia tau mai ia lalo tau el pensini la whionga faftai ia tu sa le fina ngalo ia lua fale ata lua ia mavai maunga tolu ia sa no la whionga le minsta tu so fina ngalo fania ia wala faftai yo sun bad fa wa winda ia so la lo foi o mele suyo para lupo kamo dianga mo tangata fainga luenga di taya na firingia fanga solonga famo dianga le ACC o tosu pasende tu fa foi ta tanga ben ya la ufenga le sumban ia amalia lo fenga minsta langa leu amatololo forsanga leu tula mai fa ula ve fa lupo sei tula mai fa ula ve fa Lola familia tu lo fiong Fonotaga familia vo lo fiong minsta si te fa wau mai na on na e o tonu ravel mena lai no tau tu lai ona sa o ta o vo ACC a sa o na fa pitu se manatu ile refund vo nei o le tolis full percent o se va ngalo na va tau malo sa o fa pe o ye se tau o te fa fo o tolis full percent le a ila to sa fanga le ACC ia po mo lo fiong le minsta fa fo ingol tos percent tu pe vole e lo fiong Fonotaga le la o tu ia le o ia tu ia sa lo fiong super bia o lo fiong ai madia langa le tu la mai tai malo masalo la tu anga le lo fiong le li parmia o tu la ia tu la vai talia le fautuanga vai maunga lua ia mafale talua atia mai le tu alalo lea o mela vai mfainfitu na se lola batul tali ele minsta tupe ile awala faya atawa ana fo te lo silfia o le ngongo yo la fianga o meta tupe fatula maina a ile awala faya tatia mai mfa mawina le fa moi o mele sa no mai ele suyo fale alupo yo o tasi nei tanga luenga wa tiro il tato mano il vetuna ingol tu la fono leva telenta tia tu la fono nei talun fa vai le ala boptonga ne le tawi mo fa la fa fuse awai vai nga tu la mai wole to tala fe ngai temi le tato yai
te le ala ngā tupe, ma le tamau ainga le ta tia i. Ai le o longa lava na tūla i se tūlanga. Pe o fia le mtanga luenga. As long we have a big amount of money in the bank. Term deposit. Nga peila i o le jimene na. O mana wha tonu le pule sili, an mtanga luenga. A matana lau li liu tūla whono. Te le i o isi mena mo muli muli. Ei tūlau lava le tā ua, hei si te mai tai Samoa na fia le whana. Eoi, o le taimi nei, sa lau leila loi fo le ono se lau wafi, le pili. O la lava kawa e lo fiso le isisi. Ana le tupu la isi whaalave lave na toi mana o mi, eise i o engal ka peneta, e tau whapea, e lua se lau lima suru wafi loa, si tango me te tongi. Batiro ka peneta, tiro la e ka peneta le mene na. Ai maui fō, e ta tau o na tue whetu nai whainga wha vai, ale whalapuputonga, ina ia launga tasia tanga tau. O le tasi pasene le to tongi e oe mal pasene le to tongi e lau tangata whainga luenga. O se whamanu ianga o leu tatou wa ai ai, it is about time. Tau na iele vaenga o le tupe le, tue wha fo ia o e onga le tupe. After all these years, o isi a tangata ua mariliu le aise mena vea. O si foi tangata mamai mga se ngase la vea ele o maua uma le tupe le fatin. E la temine nei, o uma na avel fato nunga le fala poptongo tau imo va bla va fose. O tau na to e fuli tu la fono to e mai o io. E a fiela mal mele sa no mai ai le sui malu fale alupo. Langa uma na ta ua ile anava tau. Il fato tu ele tu sama utasi. E ai le va engol paseni. E tau to e fa fo itangata e ona ia le. Sau whanga na whai taipe o le mela i el nupi wha, o la lewa i nupi wha le teimini. E teimi e mawhaina no, i lau lava tupe. E voi teimi e wha popo e runga pasene o me umo tului, mo au lava tupe. Al tato tau il wha lava vuse, i au lea e tatia i. O manatur malo, e whaile lau li liwina, e te teu li tu la fono, ina ia launga tasia, uma tato umane. E avel tato tai tas pasene males pasene le tongi me tato tangata le tato whainga luengai. I al wha mamlamanga le mal whalo alo. Malo whaftai, ia leo mamlama le vaenga tu sa whamamanga te tai on malo. Ai le toi, ai ute lei toi tu atu le vanoa lau fionga de Minsta. Ia se I sosoni e tuale no fua e winga e tatu whau I la vea. Ma lia whenua suyus fono lo, iei fina ngalo e whau I la vea, I se meta upu sa e sau noa I lau launga whalau e teli. E iei lea ngango no fua. Tu ule ava noa le Minsta se I fola mai ai. A wā o lo fina ngalo sa whawhisili. A tonu o le fola sanga lea le Minsta. E mau ai le tali o lau mta upu. Ia ona le ma whai lo leona e tula I walau tali lau mta upu. Ai a tatou o tūlanga lea. Ia ona I leo le manatula toso le tatou ngaruenga. Ai tu ule ava noa se I fola le Minsta. O se vaenga na whawhisili iai mo so fina ngalo fia mamlama. A tonu e la vea le fina ngalo le Minsta. Alana saunoanga, ia ua mauai malo wanoa. Leo mamlama lo fina ngalo. Nene te ua tātou ua tuli tai tō tasi ia whau I la vea. Ia awa tō sori tātou ngaruenga. O le melea, so soani atu no fōa le vaenga lea. La tu atu le wanoa la o fionga le Minsta. Umanatu fō ia ua vela le whala. Tu atu le wanoa e saunoa. Ia waptai lo fionga pafitalai. Umanatu fō ia. Tai lo fionga le Palemene. Ia utanmina fō ia wale. Whapsilia le. Suimbalu. Pare arupo. Ino o mai lea ile tūlanga lo fisa o watina e pinsi slide o le Samoa pinsi sap sa whea I sangoanga le fionga le so mbadu fo I whanarupu tau sanga tau la atu whanu whawai muni vai ngā tupe mwhai o na no atu tangata lau tele a mata ina ia tina ila iti mpisi risi a vanga di mai mana o ngā o ainga I aftai tasi. Ya, lau fionga le fonga fetalai, fetali atu whape le fionga le sui mbadu. E luon whalau I loa sa whai ai, se la whai. Ma sa u la unga I te vai sana. Whalau I loa le, ane matu ofisa. I 3 miliona le an malo le utu atu le, sa bo ofisi sa. Ya wala tu langa ye sa unoi le fionga le sui mbadu. Se rendi al malu, so soani e pisingi silaiti. Ya, ondei nono ngā tupe lau fionga le,
Pong fetalai wa pule payal Palemene. O toa ma tului. No le 1%. Mai a mata le tasi le afi. Il sulu afi tala. Tu sarang fa mau bango la tamai. E siria ma le tasi miliona mo fai ona fa tu wat. Ila fa ya tila e tonu sala fai. Ya fi ai mo le i tu malo le fi mo sumbat. Ya fi mo fai lo atu le. Lo fi mo sumbat mo le payal Palemene. O lea a pasia le tala tupi. O si tia 5 miliona le au nanga le Samoa bisa. Ya mau tere foi le famo diangai. Sa to tunu. Misira ba e insista wa mata. Na nga le finga malo. I pasa fu tua le manuia. Ya le ngata i pun le. Pe voi sala fai. Ya tali tele la ufenga le swimbad. Ya ta sa no foi le ufenga swimbalu. Ai mo fa. Ta wani am no fa bisiri simbo suyo no tumbalo. No me foi so soandi mo ne tinda. E tu e lo tumbalo. No ufenga fon fetalai. O la mena le tas. Ada ofisa. Ya. Ore tumbalo le ufenga le swimbad. Ore mo bang mo le ofisa. To telefoni so fa mo de ina le. O la mena dai. Tu sale. Mo bonga faleata. Ya. Do tele la tu lo famo de ina le. O grami lei. Ya tem la tu foi lá. Ya. O tadi foi le. Pa silia de fionga le. Sumbat. Vai mo fa. No mai de le. Pulenga o. Trata ta famo mo me fafu. Wa mata tu foi le. Fionga sumbat fa le arupo. Ta wale dengan wenga le lana. Ya fa paling ia le. Can be walk. To fa maunga le, fa mawina le. Ta sanga la fionga le swimban. Ma ta tem le. O man fa tino le. Alunga company mai ni sila. Suwenga ma ta penanga. Ma data design. Fa wina le wala le can be walk. Ya pe no ta awata tanon. Ya. Maya do fa tutua. Ela o ese ni fa yai. Au lava le fatinong. Ya, ora ba ya le ureng. Pe fisi ta wa lu le ngal wen. Ya temi dai. Ya da wa mata na. Pata tandoa. E mo fata fo le ata mai de company mai di sila. No me le fionga le sumbaru. Fa data metas. Le fionga tu fia. Ya. Papa saya sliding rocks. Bersih fia le fionga sumbaru. Mo bala wasi singa. I tulanga le matanga pena sa tau sanga mai foi la ufenga swing balu le tala tu betal wai ia fi foi fai lo atu la ufenga le o betalai mal Palemene ia do wa ta pena ngal wenga la ufenga le tu fia tulanga papse ia lo wi se le ni fati non ngal wenga pa wale vai ale o pulenga tu bato o atu ngal wenga sa tau sanga se desi ngal wenga e fai ya alewa u faton wale pudeng fai fale le le wala lulalo se tulong ya mbese ya elise ba ngole o de matanga al tulanga le sa fufu e fai ya e se desi se le dia doila u fengole swing bad ya la tan fai pele pudeng ale Papa tango fia le ba ngole tunu ai sa le fengole swing bad ya tere foi ya malo mai fa foi e asia le ba ngole o le mata ngale fengole tu fia ni se swing bad la nga ya fengole fa ia ola tu le va no le ia fale atasi masalo le va nga tonu le sa e fina ngalo ile wo il sa no ngal mista sa ya tu le wo fengole mista e se nga fa la vele sa no ngalo o menino fa fong mai foi ya ni tu ma lo mai la to va ia nei fa moi fa no te inga ai na ia ma wala fa to sina mai turis ana fa mana to tu lo fionga wa o le melewa wala mai so swani o tu pele tu wai so swani mai fa futu dis ya e pe sa o la fa lo le wo ia marcela wa fel fon fa vai ya wala mai tulis le wa ma wa u man lo longo ina mai
o le tupela na e whaatau mo le whaingo le whale. Ai moni lau sao noanga i le whaingo fiela wan. Ina ia mawhai ona sao ngā le mūtanga tūlis. Ia ma fwoi sawa noa e whaatua tele maini se mwhai noa tu le mataanga ia ma. Ai whaafutai tele lau a whionga ni minsta, tali whaaloru mai. Alo, whaafutai mo le whingaru whaali o sui whala tasi. Ia whaawau lau sao noanga lau whionga ni minsta? Ia, whaafutai lau lau whionga sui mad. Tūlanga lei mataanga whalanga nu, o mea sina na tunu. Ia, sa sao noa ia le, whionga sui mbalu whararupo. Foi le whionga sui mbalu ala tau sifo. Palau ki tolu. E wapere tu salenga. Ua mua. Loa iai ufu fuanga al pulenga. E asier te leo ia mataanga lau whionga le. O betalai. Whai loa i foi i tumalo. Ia pokarai me lo tā pena le. E le pulenga. E foi lisi o mataanga ini. Palau li. E foi satu pai tea. E lau i e whamue moe whainga paanga le. Ale pulenga. Ia manan pasa saina. Whaatino e lisi o suisuenga. O lau whionga al whongwhetalai. O le whainga tā o isi mataanga ia natunu. E whaisina mamau mana tēne. O ma foi le asi singa le al pulenga. Peo le tūlanga le pe fonsa tā ua e whionga suimbanu. O wala. O wala e o i mataanga nei. Ia e tarsanga atu. Ia mai atu whatutuanga. Sa tia mai le pulenga. O la ngā lua e foi mo le whionga le. Mista o le tere malu. Ia mata pena ia. Waenga ia. Mesa wai whai roilo. Whai roilo o mataanga nei. Ia pia punta ua le whionga sui mbanu. Pasaranga tolu. Ia sua tōma na manu le tunu le. Enga nom la ura waki. Ia. Mai alo whatutuanga lau whionga sui mbanu. I tanofo i pulenga. Ia. E mo se le whaatino e le wha moi. Malatu o sili silea uranga tā ua. Ia wa lava le whanuro ino sa moi whafo. Ia no o mai lea i le te wila. Wha moi al whenga maro. Ele le tatu wai aso te wila. Ia ngala ngai le. Sang noanga le whionga le. Sui mbado wa fonti. Ia pa pia foi le. Ia sui mbado vai mongo lua. Lau whionga le. Fong petalai le ua. Tano fa lele la whionga le. E Palemene. Ia matari manino le tūlanga lea. On me moni lau whionga fong petalai ma le pai al Palemene. E reise nau unga whenga malo e. E tau whilu e so te uwila. Nau unga sa iai. Yo tutusa le sisingafu. Ma le te uwila. Rea lau matari manino le whionga le. Le Palemene. Ia. Rea la. Tā pena le pulenga ma le whenga malo. I swinga lo mole vai aso le te wila o le apeo le tūmanga arts and culture ia matatu tālunga whananga nu pena sisila fo le singafu e la toi whafo ima mai tūlanga ia tatu whamoe mo le te wila le fo le tunga whautasi ia o la toi whaatino uma ne vanga ia tau walunga le sa linga tau sala Samoa ia mo le lo whaftai le whionga le swimbalu wafonti ia tasi lea sui ia ele vai bisilisi ele la fea e tatu alo mai fafu a foi bona tu alo mai le fea simbal ia e mana ia foi ele el pulen o lo foi tatu alo soli ia waia lo viso tu lisi ia ale finangalo le fea ngale simbal vai mongolua e lava le bosala wafe le whaatino ai le whamoe. Ia whawhitai aso soani mai. Tai ala u whionga le. Ia tonu lere i whaia lisi. Ia se i unwa ia tausanga le. Mista au tupema. Ia te mine. Ia a tonu le. Sa tia mai la sua wengi kampani e so soani whamoe. Ia sponsor ita te wila. Ia whawhitai le. So soani mai ala u whionga le. Le sui mamadu. Ia no mele le sui mamadu vai mongo whaa. E tausanga fo ile. Pat i Pionga i whare o ma. Ia, le foi le se fai se malolonga lo whionga min sta wa lo fatu lo tulai umi. La fatu tai malolo tulai mai. O tulanga mei o mataanga.
au ana watu pele upu whala e au e whala tele fina ngalo le minista. Au whafonga mai tu malo umalava o lo iai mata anga le tunu. I tonu alo tō mtawhai oi. Le mele wa matana whanga solo atu. E wala le mele sao no tupu fia ya papse ea. O tato i loa umalava le tala anga o papase ea malona tala tuu sai. E wala le mele na o whai atu ai la se singa i whale alupu. E matau tia mena e tatia i. Wa fiu foi le ofiso tu lisi e promote ya so ia ele i o lava i le metau na oia. Te milani ni, la tonu na o tau fatu le. Tātou art and culture leo fasolo. O i, e matua tu lai mai lava fono vai o ani mata anga o to tonu ya auto. Te mi tonu ale. Te mi tonu ale. O leo a fata vilinga ingoinga al tātou ofiso tulisi. We are now in the digital system. Tātou vai whaunga ino penga ta whai langi Facebook mari YouTube e promote te Samoa. Ia wala ese. Na longo ina o le pulesili o le tātou tulisi o malanga fata o tau o vermta ngaluenga. Tolu a aso a tātou teranoa i le tasi lata le 2 miliona viewers. Tolu a aso o sisingafu. O le temi nefe me lau lata lata le 10 miliona viewers. Wa lato tilo le tātou sisingafu o le nefai. O la ala mena e sauna. O le whala uloinga na Samoa i le temi le nei. Ta tātou wola vai whalau loa, i le whalau loa le whatatou, le sa tātou iei, o le taimine nei. We have to utilize the technology. Facebook, YouTube, wau maisi mau mea ese whalau loa i le atunu i whafo whai. Alwa mo moela lo tula i atu e whama mawhal tūlanga lele e whafonga wa mai. Lima sutasi tu malo. A o iai ni mata anga i to tonu i tu malo ta i tasi, taimine. Te milan neu tātou. E o loea ngā i whao ngā whono whawai. E matua i teu whare lei mei. I am whatu lai lo mo whalau roi no Samoa. O lea so la le sao no mai ele whio li minsta. Ia, au e te loto vai vai. O le tātou si Singafua. Nā lima se la wafe le budget nā matai. Se i whono le paa mau na vai. O la balau rua se la wafe na e amatai. E an tātou tera noro le po whewhai. I ele te leo le mena te whina ngalo e whai. Ma le lau tele o le mea e a toa i ele tau numanga ma le mele no tau muri nei. O mataanga i te tonu i tū malo o Samoa. Mai matau tia le mele no nofo mtato. O tala tuu, it has never been exposed. E lei va aile lalo langi tala ia tatu no nofo mtato. Tulou, o le niu, tipe sine le uro le tunga vai ane Samoa, tupu le niu. It has never been explained to the world. Tangata o mai tangata i neiba ai le mea tilo. How can it become? Ia so ni atu na ai loto teri lau paketi minister. O te pole te fua lau guse lau wafena. Malo, sa uno fa mamala lau fionga te tai malo. Ia, tu lai mai lau fionga minister? Tau fionga le, fionga le fono. Ia, se tu atu le avanoa ia le sui mai oi vau funti ona o le te mai tau sa unua tūlanga lea al whaloalo. Ia, whawhikai lau whionga le whonga whono. Pa malo foi le, pa i maulunga le kāko mauka. Ia, malo foi le ongsa, malo foi le usfongo. Ia, kan kong foi lewa, le koe maunga ka huleile. Kingi foi whamoe mo nge yasme pa pe foi le. Pa i o whaulunga le kāko malo. Ka loe o lea sa ka ua ringi ku malo le whamoe moe leo le te wila. Ia lewa whafonga foi sa moa me se foi ngi mauka. Lewa sa o ngore whionga le kai kai o malo. O lewa i swinga. O ngore ka ua o lea whamoe moe lea. O le si lea le si le whamoe moe kele o malo e. E kele o ka mau ainga sa kukong. O vaenga lea kau kulisi. Ai me serva i kau lea wa maka foi o ngā kau whai foi fo le season foi lea kaka whioa. Usa la pe yo le masinga leo se tema. Lea wa kau whai mano e koe lifi mai lunga. E ka ua kele. Sa walu i whiki le kolu masinga luai. O le pa o lea o le turisi whiki. O ngā ufesili lea. Pe maa fua i sia. Ai alu i tena rau.
e ke le ngofo se falka se valu sana kala apa ule e poku ke ngofo kuloula ke ki afe kala ngofe siri le pe ma fu chale e lenga kupul kulanga le tenora lawa fakumulia ngisio makaanga pe wai loa yanga kikino ale ma fai kau na se au ngala se kau fo mo le tivalo pinga fo ta ko foi kulanga falto wisi lewa sa ngole fionga le kai o malo leo le asui o fangaloa ya ele ka fai aku skala langa la vai fa ma volunga fangaloa por va fonki o onga mawai le ngo sa mo o la fai ka ko yo ba o la fai ka ko yo ka ku le si foi la lea vai sa o fa lo mau kwai au wa e alanga ka le lo ai ku lisi pa fe ku lisi e oi i la fioanga ang sa fingu wa fa ko ngor ka ku la ye fa le ko ngo ma ko awala ai ale le lo awala o le pumong yo fanga loa e ngu me la kasi e ku lisi le wa ko inga lo le wa mawatu no fo la fo kala ya per ka wa nga le ka fa popo koile mingska malo ni makala to tala tu se sia no la sa no fa lua ile fionga ile se si lua mionga ka lo koi ka ko malo ka wa kelele fa mo mo le me se le pulenga tu wis langa wala nga ku pe maua kele ka mo ai nga sa ko ngor ka ko ngu so so ngong ka mai nga ya mal fa lo malo fa ftai ya ta pena la ia o mataanga pena o mataanga o leo whaafongatu malo, leo whaafongatu le minstatu lai mai minsta whaawau sao noanga. E lau whiawal pong whetalai. Sa ilo mga kua ke, whare me lapere. E sa nguanga sui mbatu. E rei ka ngua mingi maka anga lako i ku malo. Nga ka ngua malanga whare pizza. Ia le whainga, o la whamawinga le. Sa nguanga lau whiawal sui mbatu. Ia, o le sui mbatu vai mongo whaa. Ya kau sanga mai ulanga le fa o se kulo ya mai kau wala ufeo ngale fo te lai pa ya Palemene ya sko sila kau langa ngai kai nga nga le feo ngale par biasa yai ka penga ngal si singafu ya la umbar fu ya kula i beta ku kar fa kai opia e kulanga maka ngofie ya wol pole la ufeo ngale swimban e fa wa ngal wenga e o pe yo le e kua lau ku malo ya ke makua o mai ya pangai ke wise sui malu o bisile il fakawa ala o fenga de o fita lai pe bo se bango se yo ko le ku malo le ya pa yo so ku malo sanga le songa ngo fo ali o maria ko ya sanga ngalua la o fenga o pitalai ya o fafkaile vo sunga fafenga ngai fia ko ngori kumalo e ngangele o fafkai ngai umba ku fa nganga sunga ya do pende mbale fatua ya le fenga le a kuskusia mkanga wenga marua ya foi do be fa le so kumalo ka fa fia lo lang ya lo kalo mango wase bangu yo anu fangau ali kumbalo ya sungu marie ya lo fianga ka pau fa singa lo sungu ngofo sungu maria ko ya me ke fio lo kalanga ko lo falo fo lo ya ke edu ngofo vai lo ya modele fa lo sa mo ya ki oi ya fio mo le vao mo le sa mo le vao fio mo ko fa mo sid tu sei uli fio kai ko fo ri ya la kai ko fiku ngai ko em kangi ia songo ko ngai na fio saenga mlenga sa saenga ia su fela lo fokingo lo fengo lu kasanga ia we ku ikea ma ka no fa va ia dal kai ka lenga pa sa ka fale mra fora la kawa ia songo ia fenga ia inga sanga fo de ai ia inga bo i malai ia vo lo ko lo fa ka mba lo lo wanga ku la fale ia su fa lo ku sa mau ia ka nganga sa wa la wolum ba far ko ba kausi ya ma ro se ku malo ba kai do ko ngof ka po kai do ko ngof ka kalu ya or fai ba ko onga ya wa bu fai malo
Whakakai mo ka lolo. Le se kai bi ka whenua iai. Le ka oi mai foi le. Pai ka marang. Whakakai kai le. Kau kumalo. Waka mai la mai faf. Yo maka ngo fie me uma. Ngau ka ko waka lolo lo su wafe. E whakakai le. Whaea. E whakakai foi malau. Ngare lua la unga le ka ngoi sa mo kimingi. La unga le. Le riu de kuia la vea. Ia mala unga ngi kumalo. Ele la, ia whakakai. Ia, kai foi. E uainga. E whenga. Mari e kua ngai. Ia, le wangaro foi ngai usoma. Ko wawhinge. Le fia mai le fia sa whakalai a sala. Fia usoma kua, ia whakakai. Fia mai rawa ngi sila ka puai le whamoi moi. Ia, pia foi soko lua. Sui le lani, ma sio whangau. Ia, maror ka puai. Kai le. O sai foi, ele whaingo fia ngaruenga. Ia, ke whawhe kai le ainga whaku kua de kua sa mo kasi. Pesa ila ko ai ko morele mai ku mau. Ia mo kapu kapu ai mai fai vole. O whainga malo. Ia wele whaingo fia de kapu ainga. Ia ngei se lenge kede ko mau ia whawkai. Lau whianga po whekalai. Pi whao so whawkai le whianga nang pasau. O ka ko malo i Sineva. I Geneva. Ia le whianga ia tole foa anela. Tabi talevi. Ok, mako kelo whawkai e whai bauka. E ngaka mai i ka ku whaurunga. A o lupe whaleri ana ku. E le uroa kele ka kumalo la ku ngā ngai whai. E ma eu foile. Kau kua i alo. Kamari o la ku. Le whawkai e le whianga le. Ampas. O lua o whonga i whafu. Ia. Whawkai mo ka penganga. Le ai. Mo le koe whawkai. Ia. Lau whianga po whikalai. Whawkai a mo la wangoa. Ngai mkanga ruenga. Ia soifua me manguia. Ma lo whaftai le fola, e lau whionga le minsta, e whaingo fia le pale ma le folau, wha malo ta pena, lo finangalo e tali foi tau e nisi foi vaenga sa la ngai mota, ia a wari tau tua la mtanga luenga. Whaftai foi le ofisilo le mtanga luenga, le lalango mar tau au tu lau ngangana le fong fitalai, ia meiso le maru tau e al mtanga luenga e whatino ina e le whaingo fio tau whaiva lo filima. Whamanuia le atua lau whainga luenga, e meiso lau whionga le minsta o le mtanga luenga. Ia ua tātou o mai tātou whasolonga, le whionga le minsta o le mtanga luenga wa onga manganu, Universite o Samoa, a onga mtata ese, ia e whapea fo ia onga amata, pūlenga o whailonga matu spasi tauolo. Tulai mai e saunua tu so vaenga na langa en mauta. Aftai atu lau whionga le whawhitalai mo le abanoa. O lea wa maea o na asa mo li tai o au maa o le vasalo loa. O ma foi o na whaapoi tau loa pe o le tau tali le toto a lii nai whale ulu. Awa o lea o loma loma le tai sua wa lao tutoa le tai tua ae tua au ma fomalu le tai o le tau tui atua. O manu la le atamalu o lii ai utu iano whale mtangi angi maa lie. O sapo mau fo'i le vai tongi ai, na whemoli ai o le samaitai, na ua tātou tutui tau me sina, ai tepa i mātango fie le anga le lei ma le alofa whasoa o le tua. Lau whionga al whonga whetalai, wa maea ona e paninui pa ia o le tai au. O mai a fo'i na e moli le tau langa whaafitai i le whata ma e tapa se ua e whaalanu ai le nei tai au ina ia tau mua ea i le tua whaiva o le Palemene o Samoa. Nunu atu la i ana au auna o lo tala whaauto ma ta ape whaatulu i pai tele a wao lo la tau nafa tau silea. O lo no manu a wa Samoa mo tai au ma le lumanai. Lau whionga le whonga whetalai o te whatu lo i tia whau nei. O le malai e filiai le tō whā ai ma manuai le utanga. O le malai o lo o so tai au ma whau ai atu tia sā o tama a inga o Samoa.
ai te tasi mai ai upu whai o mālo a wale me ota o Samoa. O le malai na whaatala noa ma saini ai le tuto o tasi o Samoa e o utua a whaapea le mamalo o tō mātua ma ainga. A le malai foi e utu tasi mai iai pa ia o Samoa i la fua mai le matamatangi sa ia pa ia le loto o li. Na whaatulo lea o se leo ma whaatalo whahatu le fio o le au mamalo le malo ma le masiofo. Whaatulo atu foi i le fio o le sui o le fono atu sui tō fia ma tō masiofo. O le titalo ia whaatupu whatu lo o tō soifua i utu mai le langi la o tō wha. Fo i mai se leo i le mauta nei. Whaatulo atu i lau fionga le fonga whetalai ma le sui fonga whetalai. Le whaatulo atu foi le fionga le li Palemene. Le sui Palemene ma le ainga kapineta. Whapea la fio minsta lango lango. Tainane le fio o le taitai o le tuangai. Whapena le tu le nai tu le mota. A fio la fionga sa whapito tainane le maulunga o sui usufono malu umo le Palemene o Samoa. I le ngalo i lulu o la au le whaavai lolo le whailau tusi o le fono malona sui. Whapea le ofisa o le fono o lo tau tua mai a wā whaiva sii o le Palemene. Whaatuloa te foi i le fio le whamasino sili ma li ima te maitai o le whamasinonga. A fio foi le prestene ma sui prestene, whapea la fio li ima te maitai o le whamasinonga whanua ma suafa. Whaatuloa atu. Whaatuloa atu foi i le whaafonga tapua i mai o whio i le langi. E ala i whaasuanga le tala le lei. O lo whau talo ma momoli Samoa i le atua i le ao ma le pō. Ina ia tōni manua malo a wā Samoa ma lona malo. Po ia lava lea a wā a inga ma la tau tama ma la tau a inga le usonga tu mua mapule i tu au ma la tau a inga le tai ma le vao fonoti tu lou. Whaatulo atu i le tapua inga o le mamalo tatou uso i tutuila ma manua. Whaatalo whatu fo i whaalulunga o matangalwenga le malo whaala potonga tu maoti o lo o lango sua ma whaatau nuu fuanga ngalwenga le malo. Au fionga le whanga whetalai, au le i o se whamatalanga i ala i tala i mta opuna la ngā e sui mamalu le maota. Se i o whaatalo whatu i lau tumalo pele o ana lofino me le luopo whasto uta. A wāl su o whawhengainga taulangi o whatawhai taulanga e fia ma o lato whaletua. E whaingatare pa i o la ainga sa tuala le ainga whalangi langi. A wāle fio le ainga sa le au pepe ma su le tau fio sa ai o no. Su le maopu o na whanua a fio to le forma le tapa au whaasasina ma le ta uso. Al tai le tu ua ma le whale fitu ma le nofo tu a inga i le whale o whasto. I le whaangaloina le langolango mai a komiti o tina whale tua matausi sa awao matamaitai ma le maalosi o le nuu i tau mawhainga la o tau whaipule. Ia whaolo whala maia la o tau tapua inga ai se au le liu sei mamoli so tātou sao au wā le tala o le tupe wa ta oto le maota. Manuia la o tau tapua inga. Au fionga le whanga whetalai, e moli atu le whawtai tele sui mamalu le Palemene. Na a whele nemtanga alwenga ala tau launga, mani mea fo ina fia mala mai. I ei fasili ua whaamama atu e le wholesanga al tai fono o komiti o tupe. Ai lau fionga le whanga whetalai, tō tele sui na sao noa, mai i le one government grant, po le sosoania le malo mo o onga. E whamana tu atu o le OGG po le one government grant mo a onga e ka le sia,
a onga tuma oti, ma onga a mata, ma onga tu le taulanga peela pia primary, Samoa College, a Bailey College, Waimaunga College, na mamoli sawa tu lava lato o chi e pei ona masani ai. Na o onga lava le malo na wha matu atu I fono wha avai o le wha foina o le OGG. O whaia le malo le nei swinga tāua ona wa tele le se leni wa le wha o ngā ina le lei. E sala komiti o a onga. E ei komiti sa le lei le wha o ngā ina le se leni. Ai pangalea e foi komiti na matua le wha mao ni lawa. Wha o ngā se tupe e pule a onga ma komiti o a onga. O lo whaia pēr ngā luenga a le matanga luenga. Wha malama le process. Wha mautu masaini a inga. Wha wha o ngā le lea soswani e wha o ngā iaita iala. Ai e whai pele audit o le OGG e le ofisa o le government audit. A le malo. E se mai lea ma le audit e whaatino mo ofisa o le fon whaavai. O lea mamoli atuai le whaafitai I le Samoa Audit Office. O lea wata pena le audit e whaataunu le tausanga le nei mo tausanga e amata mai lua afi lusfulua. E mo I tele ngā luenga le ofisa e uti foi le au whai ngā luenga a o lea watau ma whai mai o na tā ua le siaki whaale lei o le whao ngā ina tala whea ngai o le sosoani le malo. Le whasilingia le whaali titia o le OGG ma le suvalu tesima le 5 miliona I le tausanga le nei I le suvalu miliona I le tausanga lea. O le nā o whaamatu watu le sosoani le malo ia onga le loto tau mawhai, fia malama, mga luenga al se nese. Ai pe on sau noa le tai o le malo, e sili atu ma le miliona le se leni na tutoi tutono fale tupe, ma tu stupe, I le tausanga le nā. Se whai tai inga, e se lauto suwafi le se leni na tutoi tutono tu stupe al kolisio vai maunga. Ina tausanga mai le pule a onga ma le komiti a onga al vai maunga. Pe ma whai una whao ngā se vaenga o le nei se leni e whau si ai se whale Samoa le a onga. Nga talia le tausanga e whao ngā le onus fulwafe mai le nā tupe e sosoani I ai. Ma o te fia e wha sila atu o le vai aso lea e te tala ai le whale Samoa e a o ai le wha naua le vai maunga I mata o putau le anga nuu. Ia e maua onga e lava le whaasoa o le lato OGG. Ai e fo ia onga e le lava le whaasoa. A tonu o le lava le whaasoa isi a onga o na ua tau fia pili na tā pā e komitio a onga e tutongi e mātua. Ai o le anava ma le nau ta inga o le tato malo e wha maoni le wha upunga e le ai se tutongi o a onga a le malo. Whaatino le anava le malo e le aise tutongi o a onga a le malo. E wha malo sia le au ina le whanau e le aise tutongi. Free public education improves access. A whai le lawa le whaasoa le OGG. Ia o le nāwa e tatou whono whaavai. E tofu le whono whaavai ma lato pāketi mo a onga. Mo se whaitaita inga, mo umana whaapipi e whono whaavai whasto uta, le Starlink mo le interneti mo a onga le whanau, whaapipi mea pueata saunga le mu, security cameras mo le saunga le mu le a onga ma le whanau a onga, whaale leia le whale a onga atoa ma le whale le taua se itu low. O le vai aso lea, e whauwele school canteen. Ia atonu e lava le whaasoa, ona e tasi le mātou a onga. Ai o isi whono whaavai pe o anoa maa tasi, I ono a latou a onga. O lono winga, e tele fo I latou ngā luenga, ma se lengi mana o mia. A tonu e le lava le whaasoa ia onga e to o tele ai le whanau a onga. Ai ma whai ona wha le tonu le whaasoa, pe a tele a onga ai lai titi le lola,
o le whainu mera le whanau e ao ai, e pei o le ainga o le tai. O lea se fuafuanga le malo, pe a le lava le se lenia le OGG, ma e le lava fo le whaasoa le fon whaavai. Lau fionga le fonga whetalai, whaingo fina tali le fisili lea. O le anga lua le matanga le wenga wa onga, ma le matanga le wenga o tupe, e tala noa se isi fuafou ina ia Palemene le sosoani moa onga, i le o lava le whaasoa. Ai le yo foi, le yo le fa unga tau sanga le nei o mato I loa pe fia se linge fa popo I OGG le a onga ma le tu malo a le fono fa vai ma le fono fa vai e sa uni ai tapenanga mo le isi talo le tupe o le ngaluenga fa wow e au ili fa le leia to e va ili to e wha le leia, e so tau awai, fono wha awai, matanga luenga le malo. Lau fionga le fonga whitalai, na sau noa nisi o sui mamalu, I le wha pēr wa tau fia atu, e le malo komitio a onga. E le sao le wha upunga. O komitio a onga, o lo tāti tia tu tonu al fon wha awai, e file tai fono, po o ai te tonu al lato komitio a onga. Ai te tau lava o na iai le pule a onga taitasi. O komitio a onga e wha foi mai te tonu o fono wha O le ia Maria Fenole au fionga minstalo tu lai mai wha ula vea whale atu tonu tu atu lewono. E o lea na fisilingia le mta upu lea whai tia o le OTG le lima se la wafi. Lea wa mai whate ta inga. Tasi. E whaasuru iwa ka whele tupe le tutoi. E tasi whate ta inga lea na o mai. E whaeste lea tupe lea usioki. E ale whaatupula ia lea whai o a onga tamiti a onga. Lea rao le sili atu. Mo whaarolo. Ia, tu la melo whiunga mistafa o sa manga? Lau whiunga whongwhitrai. Ia, si onsai, tu onsai mero whiunga mistalo, tu la mai whale atalua, whaula vea? Ia, whawhtai lava molo o awa noa. Ia sa ta ua fo I nei tu malo tu langa le komiti wa onga. O si le fie tolu a onga tu ngā lua I tonu mātou tu malo, pale ata lua. Mo si le fie fo. Le de ma fai komiti a le tu malo, ona wha foe ia onga nei tolu. Pe a wha pe a vatua I komiti, o le mātou a e ka le siama le mātou nui venganga. O lo ien mātou whare a onga. O lo whaatino la vale kalesia ai misel nu. Ia komiti le aonga. Lea la o taufi. O le mawhai lola ona toi whaatino turanga lea. Ia o lea la e tau mawhai e ia le turanga lea. Le tau watu ai le tarusanga. Ina ia toi a mai pea komiti o aonga. I te tono o nuu o lo ia la tau whale aonga. E le mawhai o le whale aonga lea o lo ia mātou I vainga. O le whale aonga fau. E si la fia fo I nu o le aseta fo I le nu na sosoni atu I le malo. Mai te tau lava ona pui e le ka le siema le nu. Ia le whale aonga lea o le mātou nu. Whapenga fo I vai isu. E ngata fo I le whapenga fo I vai nganga. Peo le nganga lea lau whionga sa watu o ise tarusanga. Ina ia toi a mai pea I a komiti o aonga. I tono nuu ma la whanga. A wan wha ino aseta nei ale malo. Ia po aseta fo il nu o la tu sia malengang fa lo fa tai. Ia salo leo fa fonga mai lau whiunga ni minsta tu sa il fa ula vea fale atalua. Ia awa vea fo ni ava no te vai lupe inari sa no anga lau whiunga ni minsta. Talo ai utatu o mal tatu malo longa le fia la to fa wa lau sa no anga mata ngofi. Pe tatu to taliu mai le tau mafutanga o le fiafi. O le mele te fasisilatu whatatia ese tau manga fono awao whai tula fono mo lana malo longa a war tau mafutanga o le fiafi le tina. O lo usau nia tau mafutanga o tau fionga I o le tofilau eti arisana. Anangang whaoloro.
Awe,
Palene wa watu ya peni. Ile wakatai ya fia ala fia fia. Tasal me ya manuia ya kalmuina. Little imatautu malepeni sunlalai mulinu etaitu pitoia pia sio utaulanga manaya le fepula fimai le sami ota uma fetu le langi mosulungi ya umasia utani a omasa bali bali le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia fia la atende matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na omae mane lalo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imatapele ai omae ba masia upele ta oto ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli pa ata amilo they ose peramitai ai pupito le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia fia la atende mata
snatching hearts and jacking marks. And the punk police can't play me to me. We can have peace someday, G. Cause it's time to make the payback facts. And my brothers on the block better stay strapped. Black, like cement, don't stress. Test. I'm giving every day for that you're living best. O e mo biele fiso so di la wina wa wu tampo di au me afale se do fanga fo la fa mo tu yai o lo yai le loli la le jopo le bisia mo vai ona haia e fiso so di yang joy ele ngato le sefe ma yai o me afale ma u tama i le tibu a o le vela male asa fo yo le la o lo yai fo i le lifi mo le lifi no u tama me afale mo mafa fa so tai de numera fitu di valu o valu o le email gory@fmradio.ws fa faingo fie ya joy ma sefe ya me afale Wasn't really thinking, wasn't looking, wasn't searching for an answer. In the moonlight, when I saw your face, saw you looking at me, saw you peeking out from under moonbeams, through the palm trees, swaying in the breeze. I know I'm feeling so much more than ever before, and so I'm Macam apa tu dia bayar mana malu status tu, status pakai status market di bawah, status pakai paspor, status sila tuai yang berubah yang apa, sila tuai, sama. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Like little snack na ona lua e a foi o lawa uman ave sa o lava tupe anga I o ile o nei fi mal malama ma lotto ma fai a la fo fa se ese il sinese anga I tanga venga tinama te mai tai o nai fa mamma ma toi na me upa ua I lalo le tato o chichi ia mal me fa pe ai tolu ia komitio a onga ia matua fo sui ia tu malo e ono pe fitu a onga fono fa vai la e fono fa vai la ia onga ono pe fitu no winga e fine fai ale fa pe mai o le sia onga e kalesia io onga le kalesia la ve sa ola to uchichi ai a onga e kalesia e lo ui mai tono fono fa vai e pesta li pupu watu na lo fionga la fa o watu o komitio a onga e fa foi mai tu tonu o fono fa vai. Tiongol fong te lai. Ya lo tu lai mai te ten malo lo fio ngai le. Na te fa popo tu a so soni mi style. Longa le wala nga sui o le ave sei no komiti. Ona o le fo e to e mai le fina nga lo isi sui. Pe ma faina fa wa pe la to komiti tono le tato po kalame. O le me fi fa malama la fiong al fong stela i re fengo fir fa unga na fua uma tulanga i le fies futa usanga len tato mai nei le o ichichi
Ma whaafi tauri o tātou o mai ei. Na whai e lolo le whai unga leu whai. Tulau lava le tau o komiti o aonga. E le tau whaatau vaina, ia pe tau fo i le whaafi tauri langa sai e komiti sa le lei. Ai foi komiti sa le lei, le sa no sa o le fionga i le minsta. O lumul whaamisinonga, ia le whaonga se ino tupe, e le ngata fo i tulau fo i le pai o pule aonga le utau. Tulau fo le tau o komiti o aonga. O le mea watupu, wana no fo komiti, ma fai additional costs, ma fai les tala o tamaiti. Ai lau se whainga wha vai na le malo, o le na watu, mo le wha aonga fo ino whana. A le whainga lao les tala, e se ma onga malato les tala. O le aila se fua whata tau, e fua iai ua tele atu loana e whase a matua. Ona se mai tu malo, se a onga malato whainga la ne ufai. Ua whai les tala whapopo, i lungo a onga. Nona lua, ua iai le mea le atu tulou lava le upule, ua whai whawhanga. Ua whai saonga mea, ua whai maisi mea e le tala whengai. Ona whai lungo o whanau le tunu. Ina umala me sa whetuna, i matasi e lor fina ngalo ka peneta. O le a whai le tonu lea. O le a tuu le komiti o a onga i to tonu. O le whono whawai. E a teula ia mala u whono whawai, e il tangata whapitoa lava e alu e vaia ua onga, wha ua onga. O mea uma e wha le tonu a onga nei, o ia, e li poti mai le whono whawai, ma tala normal pule a onga. O ina e latu e lor le fono vai fatino le OTG le wa mai control tu I lalo o te fono male pule a onga ia mal committee o fono vai le tono le o le committee o fono vai committee na onga le tono committee fono vai o fai tu langa le ina yo nga tu sai la me le ta mo fai atu per sa no atu le minsta tele va fitauli to le tu pe over miliona tu pe le to tono accounts male SS tofu lava le aonga ma le account o isi saini le committee o isi saini pule aonga ma ese umai le authority o le fai ele mata upua te le lave a se fai ngale utang fai il tato mano tasi le control o le fai pule por te fono committee o le fono vai ma le committee o le fono vai ma le pule aonga o la toula na etalano ile awala fo ia umai fa fitauli o me o lo tupu tono le aonga Pena vai atu le OTG, e mea mo le maintenance, e mea mo le cash power, mea mo le vai, e mea mo le whare leia, apia onga, pepa, mea uma, o le kawai la lole. A mai moe, malesi tu na te lea i alsui, ngol mene le whapasene ina. O le whapasene ina o le au ngā, o lea vai ngā tupe, ma lea vai ngā tupe, o le taimini, wata tala, tu tala loa, ia pasene o whea lava mana o mia, e le fso soani, e whao ngā, le mea le I whao ngai, o whao ngā. Ai pe fa malu lua tu isui langa nei sabe ua fuol ma vele fu inicio committee sale. Al fa moe ia tasi le control e ma fai ei ona fai tu langa e fa alu ta tau tupe e ma fa alu tu langa e mana mia. Mai to tonu a onga ma committee umai nei le leia onga fai la fa te tengoa. Na va tu tu si se ula la tapuni la wa. Wa fa le tonu la vala wa. Ale wa to tau sanga le lopo fe o le tu pesa el committee o nga temina. Na you know to liu mai fa nga lata se la wa fe la fono va vai. Va tu lo to fa le o mai le o nga na leina ma fona tala. O ta u pe tu ia la nga le o monta to tala no. Fu fanga le malo mo le lumanai. O le mata I tu tato system. Po o tala fe nga il fai no me le lava le su valu di me se la wa fe mi. Su valu miliona lima se la wa fe. Mo le temine nei. Le la fa solo ia inga mtanga lo po fe la va nga ye ena I lo le focus pe ta tu ilunga pe tu ila lo nga le so swani mai fono fa vai mo fa tu pe no isi me mo on o fa ma manga na male o so na telefon di minsta malo fa time salo menino le va nga le so no te malo tu le va no lo fiona di minsta fa wa lo so no o fonga la fiona al fonga fitsalai o le lava whaia o ngan toi la ngai nisi sui. Ia o sem tā upo e whai pēr ma o lo whata ua le mtanga wenga. Ia e le o se whawhi tāu le na Samoa.
pena tupu ana nafi. A tātou tangi atu I whionga I atu I sinawe maulu mto tua laksen. If it's so swani mai, ia la fu su enian fa ya onga lua fe to se laula shoti ai. O tātou o lea ia ia vano fa ya onga vacancies e se lau iwa su lima. Se laulo sul tolu moa onga tulanga lua, ai fitsu lua moa onga maulunga. O le tele wa onga o lof so soangi atu iai fa ya onga so soangi po teacher aids. E se lau ono se fulu tatu teacher aids, o lof so soangi tonua o onga, soangi ya onga mfa ya onga, ia onga tulanga lua le malo. Mai ta ua lato ngā luenga so soangi fa ya onga, to o telo I lato o tina whanau le onga. O fofanga mtanga luenga o teacher aids nei, o la fili ma o iatu l'universitea o au Samoa, I le masina fau e whaia lato a onga po lato training, ma wai lato micro-credentials, ma lato certificates. O le training e whatau taia mo vai aso pe se ono il se fululua vai aso, na toita liu mai lea e whaia onga a lato a onga. Ona ua maua lato whai longa, na batu lo leo lato swafa ia il pisa si, e matai longa tutongi lato o whaia onga fau. O nisi o lato e mawhai una toi fo iatu e a onga o lato bachelors. Se whata I ta inga e se fulu iwa teacher aids, lo whaonga ina e a onga a iwa I sa la whai. E to o lua teacher aids lo wha so soani mato whai a onga I whasi to uta. O mai a fo iona whatala noa salary framework, mo le tongi pule a onga ma whai a onga, mal pisa si mal matanga luenga o onga. Ma whai ona si tia, o ma whai ona si tia tutongi a siasi a onga, ma nisi o pule a onga. Ai o lo la wha solo, ma wha au le si tia o tutongi a mata, e a mata atu le tausanga lea. O whai a onga uma I lunga atu, o le 5 tausanga, o le soifuanga, o lo o talo sanga ina, e wha au le au nanga, se vanga na o le maua le soifua malolo ina. E lua se lau iwa se fulu leo whai a onga I lunga atu, ma le 5 o lato tausanga. Tusa ma le se fulu ono pasene leo whai a onga uma. Ai e afe fip se lau tosu whai a onga le malo. Leo whionga le whonga whitalai, a vele ni awa noa e toi whamanatu atuai I le malu sui, ma le atu no te tau ona watu se whatanganga al matanga luenga, whatua a mawhaina whausia ni whale a onga fau. Lo matai tu pēr le matanga luenga ni a onga ua toa ngā o ngau le whanau a onga, mai te tau ona whatala noa le te puni, ma tu whatasi meisi a onga tu la te mai. E te tau ona whaso le leia tātou a seta, a tātou whai a onga, I a onga mana o mia matala whengai. O leo tātia mai le tau sanga waisingano lua mo se lato la o le universite, le area o le trades. Ia o le whautuanga, whaapepa mai. Tala mai I lau talo sanga pe whaape whena whaatupe, I tō whiela whanau e a o ngai, o le ale scope o le curriculum, I tō whieni whai pisinise whai paanga ma le a onga fau. O le nawa iai a onga I sa la whai o whai ni lato mta upu tau a onga a matata ese. TVET. E le ka muta palama whai el tise. Le tuo tane, I tuo a sau, a lofi o taoa, mata ai vave mal kolisio a moa. O le ta iala lava lato, o le whatu peina o a onga fau, a potu a onga fau. E pa o tonu lava I fona whaavae komitio a onga pule a onga PTA, male ma malo le tu malo. E lato te sa ili pa anga e whatu peina ma ave I ai talo sanga. Le matafa I oi foi al fona whaavae mal komitio a onga, o le sa ili ma wha mautu se whanua e whausi ai le whale a onga fau, wha mautu uma tapenanga mo mia. O le whale a onga fau a le St. Paul's Academy I Tawhaingata,
o loo iai le faleata o sanga tasi i le awhionga aloau na mataina le la aonga lea ia malekolisia la tau e sifo o la whatu peina i le fōa i mai Amerika ma o loo iai nei ia donas ia whatal normal malo ma e fōfua e a matal ngā luenga i tā whai ngata i le masina fōu. Ai lo ofsa soani mai foi e tatou isi a tatou paanga saina ia pani siamani mai isi tatou development partners wal fatu peina o isi o tatou taumafainga. Lau fionga fonga fitalai o lo taumafai le la lawa o onga o pule anga o fai longa mtu espasi tau loa Samoa e fata aua o onga fa wau e au fiai ma o onga mo mtata ese o ana nafi na fai el savalio a onga wha wau umai Samoa ma lola tau wha moe moe o wha tau nuu le neva ia so lo wha tasi mai uma a onga i a onga e ka le sia ma lua piula moa ma isi a onga e iai le NUS Don Bosco puna oa ma pe senga o le fofuanga mtanga alwenga e fia mata ina o ngā whāwau mo trains e ele palama ka muta whai ele tise ele kolisio a vele ma isi kolisi sa vai. Ai sea, a wafo e 5% o tatu whanau tama al tatu watu nu ele au sia pele o watu latu a o onga tausanga sa fululua ia 12. Lona winga i le talawhenga ia o onga whaasai nisi academic, ai le ai nisi a o onga te pena ai whaiwalo whilima, ai meise mo whanau tama i le au sia, pe le talawhenga ai o lātou whamoe moe, mo le lātou lumana i mga luenga i whiau au nai. O lea, o le a whawau le tapena ina, o le malosio a onga matata ese, ona e au ngā mo le lumana i utupulanga ma Samoa, iui ina taungo, ele taungo fie. Te talo pēr so soani mai le tui a tātou taungo whainga. Au fionga le whonga whektalai, na sau noni si o sui mamalu, pe ma whai ona wha sā, le wha o ngā ina e tamaiti a o ngā tūlanga lua ma kolisi, ona tau ave telefoni whi ave ai, wanga nā ie o lo universite, whawhitai o se mata upu, ma whauwhau iai. O sa mata upu o sila iai le malo, ma whatala noa, fo il sa itai o le malo, ma sui o le malo mai Australia. Wa Australia lewa amata mea i le tūlanga, ona ua wha mau i le onga o ni wha le tonu, o a o onga ma whauwhau le whanau, pe a le wha i ti tia le wha o ngā i le whanau lai ti o telefoni, e na whaiona lātou tala noa pe mata i ni ata, i lunga o penga te wha i langi. O se tū la whono e whai, i te tau na mawhai na wha malo sia, pe enforce. Ia o lea wha tala noa le te minei, ma o se ngā luenga tapena, o lo tapena atu iai. Ma whionga whauwhtarai. Ia, maria whinor whina ngalo le mistalo sa ngolo tūlai mai whau la vea whale atu tasi, tūlai mai. Lau whionga whauwhtarai o le o tōno ala whionga le ministare de. Mea ne sa wa tō tu ala lo whawhtai tele ale a tō whala inga i lau whionga le. E le ministare, o no le i tūle. Le ngatai whale tōno ao. A tasi e fsota inga le a masani auna. Sota i tuisi tamitia ao ngai tamitia ao. Ma nga i mai loa tele in whatu whala velave i loa alanga o le whaingo fia alo fsota inga. E le ngatai ni na. Ia a po las fina ngalo lo fionga il mista. I whata waina o ngana. Na wai le matawina sa mai a le ngā ruenga tele sa whai komisio na ngan Samoa. Le mata e mwhai na whafsota i fo le ina i mwhai na o na whata waina fo ia nisi o whautuanga o nai eile e tusi lea na tusi e komisio ngan Samoa. Ina ia tau whawhea fani eile na o ino whanau. E mal whaiti tia o le whao ngā ino telefoni. E whawhtai tele lau o whionga minister le o mau atulo whina ngā. Mal whaloa. O whionga whionga tarai. Ia, o le maa wat foi o lo tūlai mai whau la vea whasale langa tolu tūlai mai lau whionga sui mai. E se le
whaftai mule no. E se mana i ore, so noanga la fionga ni sta. Ha malu atu pe a o te fo ia tu vaenga lea. Anga lea o lesi lem tau pusa ula ngai na ulaunga. I tulanga leo le tau a peo le whaman malu komite tu malo anu. O tanu atu i lo ia experience tu na leo te inu wau waile. Mato primary school. Ai whaftai o lea o mau atu. O lei, o lea laa. La o mai ni si o vaenga ngai e whafui nu anu mato nu. Lea la lo whai komite lea. O lea la ua whautua mai le malo. Ia mai tona fon whawai. Leo te e tona fon whawai. O le nganga lawan malo e peo na i whalau lore asone. Ia aua ni to iai se tupe. E to a mai. Free education for all. Pon me moni lawa lo te whaasoa tu le experience tausanga oma. E tangi mai le pide le vai. O le moanga le vau. O mea mana le whai e le mat komiti. E whai le mato pinko every month. Every second week. E sa i le se le ni le a wala vai ngai e fi whalea. Paftai matu fono whawai, le sa watu whaitata inga lea, le sa watu e tolu sumo tu puafi. E na whai e a whale le taua, masalo ai, a whio sa wai lawa whionga na tanga i le lewa le lei mātua toa. E o mai fo a mai umari si tis fono whawai, ko titi whasulu a whele, late lunga le o vai. Ia, o le tasi al matu tala, le ai wo umale tu per fono whawai. Le la ua lafo ne fuinu. La la uto e vai ngana ta iafeta la fuinu. Fiso swani mai ai. O salo vaenga ia le tu tau tapatapa tua iala o fionga. Ina ia vai pe whangai na peo o komiti. Ia le na e si le na wa le mai. Ava pe ini me to mana amiat. Na mai le tono o lao fionga. Ina ia wha popu pe ina ia tu vai pache wanai. E fori nga mai le o mon whaanga tatu tupi. Wan me monia e tau sanga uma. Pera tupi na tau sanga nei. Uma le mea onga maturanga na. A mai le o karwhaia onga awatu le SSAP. About te pia mea onga. Uma lea ia tupena a lele le se tupe pire le vai, o moanga le vau, o mela na le tua ia i tupe Yesu e mātou. A wale leo lera amai lungole ia li siti marpati. Ia wale wa ia i tau sanga fong a tau sanga nei. E pia le hanga na le tau nau nau atia. Wat wha marunga nu, running sku o lea o ngā tua. Le tono le nu. Ai mai fwe la wa le ere po nu ma le suita mai tai nu. O le te maa. Ia mai pe mana to ina yo iai e mate ngā lu e to tono fon fa vai a ware mo le lango la van ngal wengale e to fenga malo ai mase tu langa ia o wani ia o fo pe fa na ai fa tai mana ia te la fu sang tu langa o iai ia le fu fanga ron mama wa ele te tai fa ti tia taua o le a o ina o fa na wa Samoa a walu mona iwa e o mai fo fa le nei fa pe na ona taua la tu sau fa tai lo fio Salo mo mai e ia o le mai tau watu tura e merita i tae malo. Lau whionga de li pāmia. Ua tele le whinangano le sui. A la watu sia u whate ta inga en matou whai tua tonu e au ngā ini me lea e au no mai le sui wa mai le paketi a le whono whawhaina le tolu sifuru. Ai umanela ngā luenga u whasifuru. O le matou kolisi le lofi o tawa. E tu whatasia i au, foisala, ma le vea. Matou whainga le ufai. Tasi al pule aonga. A tofu matou mai to toro e saingi kusiaki mal whai aonga. O matu poloketi mo mua la taruna watu le o ti mo le aonga. Ua mana o mia le aonga tu lau lava ni whale le ta ufau. O le mela na matou whai. O le sa iri le leile whainga o le whale le ta ua le ia sa o le leile me tauna mai. La lana lafo i le taitai o la fono vai. Ma le pule o rea onga lofi o tau. E o la ue vai, pe fiel tino i tupe, e toi fai fau leo mana o mia. O inala, e maua sao mai lava le tau atoa, o le la fai e le fale. Leipa le uma. O la fai lana avele mato tua lalo il pule a onga ma le pule il fono vai ao. E o toi vai toilets tua, e toi fa fau. Awana i mai maua le talaina i lalo toilets tuai. Ai toi wha le lei a wale o atu o mātoma mea. Ai whai le toilet fau lai mana o mia ele. E whale a onga, pule a onga fau. O lau soso ni atu la. Awana i a vele upu fau ele nona watu atongi e tol tupe. Paulo soso ni mo tau. O se mātou me lau whai. Ba ai le lei le pule a onga, a vifo le lei ka muta, whai le oka i a uma, fiere tau,
Whai a uma. O inala, e le to e lal tu langa le to sa sa tu pelu. Ono wale level paketi na vatu ele tu malo. Pe o le afso so nia tu langa. Fa fengo fie level menel tu mai tono control. Ina ia sao le paketi ma sao pol me va nga il tu pelu tu inatu. Ta ua tele le sa no le fa pe wale level tu pe. O le liu nei le to fa le minstaman tangalung. O la tu langa o te o chichi. Talo tu pe sau ma le tau sang fo pe lunga pe lalo. Ia matu fa fe ngai fo I fono fa vai o le pa ke tir fono fa vai moa. O ia la o fa ia la tapula se la wa fe tau sang uma moa. Ina ia fo ia la tu langa le sa no mai o le se tu pe mo le va o le se pensini fa tu langa in mlai ma me uma fa pena o si so nia tu nali. Sa no nga swim mat. Alo ma ua lea vaenga le sui o fasale le angatol. Ia, na whaasa o le vaenga lea. Whaataira whiunga le Palemene. Ona o le short warrant na maua. Ona o le quote lava na mai le aonga. Na mai loa in defense o le fono whaavai. O le tupe na ave ai, a o watu fui. Pēra na sau noa loa whiunga. Le whare tuai lea, lau mana ato ina toi whale lei. Tu sa rana koe accumulate na extra cost nei. E whaftai leo wha mamma mai loa whiunga. Le anga I foi ese fu fonga ma komiti. Ya, tu la mai lo fonga Mustafa o lo saunanga. Nga fonga fonga talai. O ia, Maria Fenoa al minsta o lo el fa u la vea sa ngatas tu la mai lo fonga li. Ya, le fu senga ngai fa la level temita o le fonga li minsta. Ya, wa fo la pitola au. Ang long foi mal choa. Ya, saunanga ma. Ya, unga ile I tātou a o ngai me whapena na matango fia whapena fwoi tanganga tau a whionga le li minsta tau a fwoi lo I ngoa ia e tu sai ma le a onga le I tāile St. Paul's Academy ia e sao lei hoi e msalo lo vaitamina whapena na matai oi o lea ia leo whalonglongo atu matitoa whaftai e whafoi tau ala na fwoi pa inga o mawai atu ia sa tātia I pāanga fwoi Nei va penana fatal. Tau nuina ia mfausia le lei. Ia lea foi fale aonga ia ngai ia le pito no tele u fa penana fausia. Ia male lofia tol tato tu no fa penana u mawai. Ia le sai tai ta fa ngatam falo niu ta u tele le fale aonga fo leo. E fa ftai lo fiongo leo mai to watu ia atonu na u. A penao to titio na matalea. U yo leo le o le whao populava e tu sai foi mal saunoanga le fionga le li Palemene fa malulu atu e lo fionga tele o se me ina ia malama atili manu le whaafonganga le tātou atunu inei mea o komiti o whale aonga ia fia e foi ia le mātou foi aonga mātou aonga e so le aonga preschool ma le aonga tūlanga lua e whai whaatasi ala e tasi le whanua o lo whapenao na ona whaatino mai a tūlanga ia o te awai a wal PTA Ia o la tau ia o lo whapenao na la tau whafuea le aonga le taimil nei. O teacher's assistants. Ia tasi lea vaenga o lo whapenao na whaaloi tupe o lo whapenao na o le stala. E lo sulta la le stala a le tamai titi kuata. Rono winga, e val sulta la le tau sanga ato. Ia le stala. O le mea lavana sa wai mai le pa inga lena mawai ato. O whainga whawai sa iai. Ele me fai ona fa o ngā se tupe le OTT. Ea po tupe fon fa vai. Ea fa tinoi la, ea vai ngai pe ona tau vo e nisi sui o fai pule. Ea ol moi no le vao, ol fa mai no le lotoa. Ea se fala onga, ol mato fala onga. Ea, e te lele lotoa vanele. Ele malu ni. Ea, ele moa se tupe ala titi. Uyo lea, o te whaftai. O lea o manino matol vai. O le ale toe ngia se le sitala po le ale taunga po le school fund, building fund, o la le ai ato se me i le painga le nei, e o pea e pasia le tala tupe. Ea ona malo lo le lo matua, e le toe fai alava se saunga mea pe fai niso e ngā tupe. A le atatia. Tonu wa i le fono whawai. Ea e mai se ai le o titi o lo whapenao na ngā luina. E le mtanga luina onga, me le mule toi le anga whaftai lo whionga le mista. Ola tfol saunanga le fionga le Palemene. Ina ia menino matal vai.
Awa nei tuaina po atua inga te komiti, ia whalong me fwoi komiti ma le piti e zai. Tau te le toi el komiti. O leo le alafo i ole. Il fono whawai, se sui o le fono whawai. Ia wapenao na ngā lue whatasi malpura. Ia malangang whaloa. Malo whaftai, ia. Tua tula wanoe whawau sau nanga lo whiongan minsta. Whionga le, onga patalai. Ia, on sa i mai lava lo whiongan minsta lo whau. Tula i mai le sui o whara lupo. Tai lava malawa noa. Whio o se manatu, ona sa ofo i eise tua lalo le nei usunga whono. Aftai lava lo whionga le minsta, le ta ua le mel, o le ta upu le whaititi o le whaongaina i tamiti o le access a tamiti le social media. Aftai lava e no le tua lalo fa mole mole. Aftai na fo o mo na sa no va pe o le a faiani consultation na faiani fo fanga ai. Tua lalo e a tono pe a one e outright ban. Al mela na ngai lava le fa so vo nei. Fa so e fa ya onga. Fa so e ai fo i matua. Ia fa pena vo tomati. Torwa sa loai sa LTV and said news. Sa interview le mata meti ona wo o fina ngalo malo ni sila imta upu lava lea nala no va ai o ta o il consult momo ia o fo ina e man tu fo ina faila utala ole tu linga ma ta meti pe a le telefoni le pe o le se me temi tala no mai au fa nga lava telefoni temi o mala ia fa iti fo la to loto mafatia fa pe lo malama pela te ia wa ese telefone la ngala na fa so la lo today lo fiona minsta aftai tel ia ma lo fa aftai telefone fa va ili si va ngale wa fe ili si fa la ve tu atole avano lo fiona minsta fa wa lo sauna ia fa aftai la lo fiona fon fitalai ta o tele mana tu fa li nei fiafi aftai mo fa so ia wa tatu fa longo foi fitu na ing now ma faufaunga, ma experiences a lea fono whaavai, ma lea fono whaavai. Aolo mau mai lava sanga ngā tasi le nganga le malo, e free i a public education. Free a o ngai malo. O le nganga na le malo, e iang nawa i eito fono whaavai so swani. So swani i faune, i whale o whale a onga, le mo ina le vau, i o ma whapena, pe a whai le lava le o chichi. Ai o lo fu tanga wenga a onga i toi bava ai pe lava lo chi mai lea a onga melea fon fa vai mele fon fa vai a se me fo la chi lo fo ai o fiel tu per fon fa vai o lo alu la tua onga o fiona al fon fetalai na fisilingia le balsa wa fetalai o lo tu lai mai te ma o si me le titire ta o ken ina yemanino ma malama le ale fato asau no mele fionga ya loau ile PTA ta wan fa manino le vala le ono le mafo fongo le malo e nga I komiti o onga al PTA o le tau fata tia le la fu mo le finga fa vai le ina ia au wai pe le mele al PTA e ta pena ino o fa na mo onga ono lo mori mawina pe ele ai se matua ele no fo I le fale a onga. Teimi o lana whanau, po le primary, po le secondary, e iai lava le mele mai tauina, no uma lava, I tūlanga la leo leo matua, e whamau popo la to whanau, e tūlanga leo le vavai, mo moli no foai, whawhanga, tuua, whatoa mai le fale. Non mafuanga le vai le malo, o lo iet por kalame le malo, o muri mai. Len tau noa le fionga le minsta, o lau ta pena lo nei tu malo mor cantina le o ngamal fale ai ona o le tato por kalame o le faina o meta o mafa mo ta mai tiao o le PTA la o le talitonunga le malo e le ini sitanga ta siriatu na la lango le melene o le o mai o matua e so soani ta penanga o meta o mafa o e la ena tau fiofi la tu langa le I matua uma ona iele por kalame o le fa mo le tau sang fo Ia whale me nao tātou nutrition program. Ia mal school food program. O le si tū tāua, o matua, o leua wha au whale I por kalam me au. O le mai o matua nei, e o atu tu lou lava e vai e la tō whanau le so ato. O tō ebe le aonga. E lai mawai whai aonga so swani.
Ono mātua lai o atu tu lau lava le lato nofo le aso atoa I o le whaleaonga. A lai ava noa I manisio I lato o yeile to mai I mawhaina whaiaonga fsosoani mua onga. Ai wo manatu e tā ua le PTA langa lafo I mātou te ave pele tu o lalo I mātua. O lau tau tiu te. O le tau o mai pe ia vai au tau whana. Ai msalo e mulmuri atu le tau sang fau. Ia nā mai role o le polkala mea lo ia la. E fausia o mai e tātou whale tau mafa, whale ai. Ia ma tapena e lole tātou te tasi foi o manu lau tini tapena. E tapena mea aiso I fua ma loloina mo tamaiti. Ia whai tete tātou le mele utupu ni le NPC. Toto maualunga, ma le maumai ese, o tupu ai le tele o ngase matalo sanga ni se toe whao popo, ngofo wha makoko. Taun tātou lio I le mua o le system, nutrition system a tātou whana. Tau lon tātou tua tiro I lea, koko esi, sua whai. Vai salo. Me ai Samoa sa leini me ai sa leini fa mai mo wai. Ya to ai la mata to fai tulango mango maesi ma me umva pena. Ta pena li fo fonga na ai te fata ua tulanga o PTA a o ngata tasi. Salo lewa fa fonga mai u fa la o tele atu te tai o malo e ni si fo I vaenga sa o fia I fa o la vea I tulanga on to sa no ya tulai mai lo fonga mi sta fa wa lo sa no. Tailo fonga lau fionga fonga fitalai. E fisilingia le valsa lau afe mo le school connectivity po interneti o aonga mo aonga. E lima sul fitu aonga wa le lei fisota inga o so tanga fa atene kolosi. O lea wa fo atu ngalwenga mo le fa le lei o le interneti mo le eisi se lau sul fitu aonga. Wa o lea le saini le contract po le konkarate I le masina te nei. O le isi valu se lau a whelea mo le leisi tausanga o lo tutonu o le paketi al matanga al wenga. Lau fionga al whanga whetalai e lango e a ana lofinu me le lua fasto uta le tala o le tupe. Ai se a wa o lea wasa saa mai le tama o ainga o le atunu o mo le atina o I tu malo e wha foe il fon wha vai. E mo le tuai le whaftai a fasto uta mo le 2 miliona lapa o mai I le tausanga po se 4 miliona I le 5 tausanga. E mawhai ai o na whaatino le tele o ngā luenga ma poloketi mo le manuia o a inga ma le tumalo. Ona toe foi atu seo, ona toe foi atu lea se whamatalanga I lo tumalo pele fasto uta. Wa uma ona pa umai le tele o talo sanga. E iai, e na o mai le ofisa, o nisi na tusi talo sanga mai, ia o nisi fo ina talo sanga ifo le fona whaavai. Ia tono lo mai tau mai le tumalo, e iele ifso soani, po talo sanga, e te tau na wha tau nu ubave. Ia e foi talo sanga, e toi lo ilo, wha le lei, pe tala whea ngai. Paulea, e whaingo fia o na whaatino talo sanga e tala whea ngai, le tau, ma waile te mao ainga, e manu I aini ainga se tō tele. O lea wa tatou whaipa anga ma le LTA, I le whaleleo o matou awala I fasto uta. Whalelea mai e le matou matou whona whaavai awala ngā lue, lua tesi maleono kilometers a mata mai le pale, e tau mai sa tui, ai amata atu le ngaluenga LTA a wala tā mai sa tui a ngā iatu I le pale. Le whainga le nā o atato a wala po mato a wala, ngā lue whaatasi ma le LTA, lo iai le poto masani le whausio a wala. Uma a wala sa tui liwi fo I a wala I avano, mata I le ili, mai mole tuai le whaftai tele I pulenga o a wala al malo. Mai mole tu foi le whaftai le minstau I le ele mafua ngā whanua. Mo le fina ngaro malama tu ina mai le 5 eka mai whanua le malo, o lo I le pale, whaatino ai polo keti le tu malo. O toi titi mai o na fua ma tu ina mai loa le sainia o le lisi, o sui loa le suli ma eka mua. Malfuna. Ia, marielo finangalo le minstau lo fa iei fa la vea fa toro. Leo tau fa tuai no tu atu
Ale pe uka makau me ese ma le fiso aonga por sa ole le pe wo longo tu malo ai tele na I vaanga ia sa ta o sa o siriai siringia nga tele o tu pele el val se la o le ta o ma ele o ese tu pe tono ta tu pe le wa ese ma sa te usanga te nei ai le te usanga nei se I vanga na o ese sa putu mai ai le o sa o tono ta tu pe na manino ma ya nga sa te usanga te nei ai le te usanga nei ai a fai ele uma mai le tali ele fiona te mista no te fa tali le si uma nanga ke le ngai muka upi o langa fa mul mul la ya o fa fonga mai lo fiona le mista o le watu facility so le vaenga o le fia mau ele mam la mor sui o man tali atu facility man to mai sui a fa peini facility fa pito ye le sui mai fa le ata ia fa tali atu o fiona ka ofisiri ia fo ile tu pele tongi neile luwe la ho ngone le tongi mai lalo patse la mtanga benga e taun fi mam lama pe asia o tsoin tongi le tu pe po feo ranga tu pe o mai ai sa uta o fo I le ta penanga la o fionga man mtanga benga il mele AI artificial intelligence o le ale nanga lele o ele o mai jau fuanga mau betulang wa pena last stop en angal tanga wenga yang ai lumba mesel ni vai tau le umtua fa nga la vale ya ma available ai po la pui ngo ya I tangata pui ngo fa na wa onga idea va nga tau asi nai va nga na le no singia lo fionga le fionga fon nai mau la la ya po ma wa me lo fionga min stava nga io sa no eso ko awon mol malia le fina nga ya mal va nga na luo Yo nan ta uo. Na mangingo la vole. In ta uela o la o inclusivity. Na fa ma fa mal pakiki. O tu pe yo avele ye mam la mama. Malesi ya on faftai. Le wa ave ka se la wa feia. Au ka se la wa fenga le sa avele blind society male. Mal sign language. Il patse kalwai. Ona winga la vai. Na fa na fa nga ma lu se la wa fele na via le fela le se tu pe I mo plan society male ma na sign language le wa le se ma le kala pupi ale wa mai le si va ngale fi mo se ma manga lo fiong ya la foto lo fiong le minsta io la ya lo tu la marte ta in malo atu mo wele ano so atu le varsela wa fele ta o le blue wireless at what we shim ta upo la mamla el minsta all pro ole blue wireless o se piri wa levana ta no tongi amata melua fe lu sulua lu su toru lu su fale lu su ono le tongi lava ile yo le fa upo nei pili na wa mata le school wifi amata ina faile blocketi le beta walu fenumia Pasi le mesk, o pasi mal MCIT. Pasi sa o li mo le mesk. Ai le malama le mesk le mela e batuta. O le fatu a fo I alfa vita uli le. Talu mai le amatanga mai o le uruai introducinga o le bloketi le free wifi le tatu. Nato te malama. Na Pacific. Ai si fia lau fionga langa ngasa min stalang o lango vor temi le. E la ufato atau nul tau nunga e pe ele ai talafu nei whatever na o wele malo il company le o isi tenda ye luma mai o le fanga solo pe unsau no le fionga le minsta valu se la ua fe le fa nganga le malo e update le bloketi le e la fa solo temi nei le no musmus watu nei le minsta tu pe po wa ta yo o mai le tenda le ala la sa no mal minsta le fanga solo ai pe fa mamla manga na o le piri le foi o vai atu o fa kal ka peneta I lungo le Facebook ya o na te vai tu foi na langa mai na e la vai tu malo fie tato malo I mene le lick your information al malo le se mere lei ma to au mana fai un ka peneta fa ngal unforeseen e pe yen mene ale ma vai fa so esa va fa ka ya o lo on saipea maolo fua anga se sangata na te fa lata ina le malo I me va pele le lei
le manuia. Wa fa fuanga na fai male loto mamao ai talafu na tuua ia company e leito tongina. Ya le uma moli mai nei luma ua peise mea se ma se mea solitu lafon. O fai le malo le taupul nei. Ala kilia lava. Ai talafu wa leva na tatau na totongi le taimi na ai le fai. Ya o fa mamla mangana na o fionga la foto isim taupul o fionga le. Insta mo sirfia le tunu. Tuna mele o fionga le minsta fa walro saunang. Aftai, o le Barsala Warfare Connectivity, mo tau sanga lea, o laito no budget lea for IT, al matum tanga al wenga. Ia, o nawa saunu atu se ta al malo le Blue Wave contract. O le contract o mana saini e lo i sili. Menga wala whainga tongi. Ia o le AI, Artificial Intelligence, o se mea tāua tele. Tō telo tātou e whaunga inga Artificial Intelligence. So se taimi lava te Googling ai se mea, e kick in mail artificial intelligence. If tāua tele, tātou tele, foi whaunga ChatGPT. Ia, tō tele foi la tamaiti a onga, me sa universite, la foi whaunga le artificial intelligence, wa foi se mea tāua. La foi lawa fai courses i nā ia e foi. I le NUS, courses ma le USB, fai lava courses nei mo le artificial intelligence, e a onga i tangata e fia malama ma fie lo fo ile mau mea ese le artificial intelligence ma o se mea tāua ai a whai whaonga tam whai tamai te whaonga kopi e lakto assignments po lakto essays i ol mea la ngam ta whai oina university e su ese foa i ma whai nama wai tamai te o wai ni whai whaonga le e whaonga artificial intelligence le whai ngā lakto ai fo tu singo lakto essays po lakto homework. Ai o le inclusivity lewa tāua, o le budget support na le sata tia mai, na mai le malo New Zealand, Australia, na mai tono mtanga wenga. Ia o le inclusivity lewa e sauno i ai. Wa wha muta le polokalame le nā, e le uto e mai sao la vai tono le mtanga wenga. O na wa avel se le ni ngā ngai o i le mtanga wenga tupe. O i nā la lai wha asoma i ai se le ni nā. Ai i lo tono mtanga wenga se lengi na i peo se talatu na i fisili utu mai au fionga ia o la se isi mea tu sa ia o le au maa ua ono le manino a tala tupe o le ua a fai transfer i lalole o le MCIT o i lako ICT division ia e le tusa umela ia ui lea o e si sa ili la le tala kupe ale Tresu, o ia le mof, po sa wai tupe ia. E ala no vasili tupe le lau fionga i Palemene. O au sa on komite o tupe talu ai. Ma e tele umi ala taimi whaatano ina, mita upu lea o na ma ua ele le leili whaatino ina ngā luenga lea. Le ala lea na lenga ti leili peimit. A whai ua whaamali e ina le kapeneta ngā luenga ia. Ia, le lei. A pe o leo te mata o le ala leo whaafsili. O na sa mai mua mua. Ma fuang sa psi ngia fo ni komit taloi PSA me ole tongi ai a talana na mai le le fati no nga lu nga mai li yola telo msin a fa ole o yesi tu langa u family ina malo ya na le to si ole tu lang aftak ya tu la melo fionga le li Palemene fo le se on sa malo fionga tai lo tu ngai se tu atu la ngo le tai malo lo tu la mai tu atu lo le no lo fio e lo e atala nele tala fa solo pito il blocchetti ne le fele ia ai sia il blocchetti ne fa tu tonu il temio il tato fino non fa potiki e umila il temio fa mtala e ang il temio na ave lunga sa che lite nei lungo fa le na mo sa che lite le i patamea o inana fa solo ai le fo ai le ala campanile mai so ni motato almena tu ya e umana fa pipi e tu la tu fa tu nunga ave lalo tala mai na ave lungo falo fai fea atiri ai level ti lei ya to twist wa batu nei isi services fo e na tu lo service nga ka kipi uma meole o services le nga fai le ka cosa che rikere o le mi ol fa solo no fina una fai anto tu lai malo fai ngamalo o mai lo tu vai iri le ele fea
Ele fea le me le o le fai o le au nanga. Ai fai pel tua inga le. Ele ola mea. O le atu o le si foi tu lau lava le tau ua le tiri sao le blue sky. E o tu foi la tau push le la tau sabes. Wako la ko raudas no me fa ola e kipir me lea. O nā la le na iei le toa le wa o mi tele na fa solo le fina unga lea. Ai a mātongi na vatua ma whatulanga le service lea ua tatau o na totongi le pili le company lea. Le lau whatino. Ia nā vese lo le matatou api ma le fina uso. Ai fa solo le tenda fou le vadu se la wafi. E loa po o ai le ua piki. E fa solo lo le moluma nai. E fa pipi i mo i e loa mea ina fa solo le tatou wifi mo le moa onga. Ia fa mam le manga le lau fionga le. Fongfitalai ma le fa fonga le salo o le vaenga lea le suri o whalea te tolu onsai ma lava lau fionga te tei lui tuangai. Ma salo le vaenga lea. Ia o le ua mawatu i el nofoa. O se payment mo le company sa whaia le service. Ai le titong ia mon tausanga ia pe tolu pe whalongo atu. So o lea la o whato atu tongi le aita alafu le malo. Anga i le company lea. A le vaenga lea ta uari se leni lea. Ia masalo sisi tenta i sisi service provider. Fou. Ai pe o le maua atu lea no fo le vaenga lea le atu ngalu e lufi na ngalu. Ia masalo foi lea ele natia foi lau fionga sa ia il komite o tupe lea foi sa fesilingia. E tusa o lau saunoanga. Pe ai sea ua le tutongia. E lau se e mai malo ma tilo i whainga whawai. Ua taun tongi il company langa la sa foi service. A o le maua atu tupe fou le tono el paketi le te fesilingia. O le se e i le IT po le alvaenga le ale officer aonga. Masalo la o se si company fou. E tenta mai. E whaua winga o se si service provider. I le tūlanga lea. Ia masalo manino le whamamanga le fionga te malo le fionga le. Sui mamaru whale ati tolu. Ia... O whianga tai tai o le, I tua ngai pe ese mea na whisa ono ai. O whianga whongtalai o le mtaupu nei sa tala noina a o te le I al ese mai le tofi Palemene. Pe al company le sa langa mai a tia. E a fo sa no foi tala foi miliona tala il regulator lima sala wafe o lo no foi tala foi il computer services limited sala mai la ya tau ma o fautuina ia le pulisai ai el tau ona tapa el company le a one love masuile ngoa on family ya tau masuile ngoa a tangata la vetas a faila tulanga lea le la le mele o vai atu iai o le nofo ai tala ful miliona tala a lima sala wafe a le la tu vatu iai el tatu malo il tu pe tong iai au tangata ia a le ot fa fisilia tuai po se me te taule me o fai ia malo fa tai a tonu le na ma ua mai fa manga tai tai o mal se to tua la le vano tai tai ma fa tai o te loe ye tu ta ua ai pe no fa atu e alu le por nei fa mala mal ta u pune nei lima ono tau sanga tu ua lai tala fule ya o te manu fo ilanga ile ma faina tu la i company e tali la fonga yo fa mot a elo te tenunga mari li sui ta tia mo le temili le fa nga solo nga luenga le malo le fainta to turia kure fia ono tau sanga taluai le fato at tongi tupi na mai foi le e lo pusao na mai le fautu anga le mata upuna le treasury o le fina ngalo ka peneta o la to e tio mo le company le pa fa pe o yeni ai tala futu o me va pe na fa mal malama e tau na mari le fa tasi o le tala fu le ai le anga ftanga to le maloki pi ko pe rima se la wa fe ala le o mari le company me sa o ka ngai ja, na nature la fiong al fongstale fa mam la mana let's be fair. Yeah. Let's be fair la wo man to tongi ta to var se la mon tu po afele no o wel malo ave yai o la yai nga fal tu la fono ya o ai pe fa pe yai se tupe. O wel company le malo. Mal fa lo. Ya, o le o ma watu mala le ya a fa yo ni vai nga fa pe na o wel company a le o vatu tupe yo la to a o la to seto mai si vai nga ye o wai Pai la whaingo fie mala mo le tūlea. Aur se leni lenta ua mai whaleata tōru. Salo i le la su esis company ma tu atu ia o kou le tenta sport.
Fai ai sisi service provider wa tato wa onga mavainga whapena. Tulai mea lau whionga le minister wha wau lau saunoanga. Tue wha popo tua lau whionga le whonga whitalai. Le balsa le wafe lea mo tau sangal nei. Lau umana sign your contracts ma le Digicel ma le Vodafone. E te le vai wha being o Starlink. Mo le valse fulu a onga le i tong le contracts la lea. A e se la le se leni le wa sau foi. Ala la sau tong le IT el mako matanga alwenga. Wha tino e foi la ngā alwenga tue wha api o isi Starlink. Mo isi a onga. Ia wha mangal na ai a yengi se fesili mo le la matanga alwenga a onga. Ia teimi nei a la liwa tu loi lo tu malo o fasto uta. Mai mamoli a 12 wha taitele e le whionga al minstao ai le ele mfua ngā whanua o le limasu eka o tatia mai mo ngā luenga al fon whawai o la tina e ina o le tūmalo. Ia a tōna o atu le masina leo wa mata na sua le suli ma eka le luma whatau nua in fufuanga le tūmalo e whaie malai ta alo shopping center ma matu whatoanga. Ai le tau wholatu uma i nei le Palemene tau sanga uma le tūmalo. O le telo tal sanga fa tino le fono fa vai pe atal fengai pe se ala savali footpath a matatu mata ili anga isa tui na luenga nai ma faina fa tino le fono fa vai e tau le mai i nei ai o tal sanga in tali ngalu ye faita tu si tal sanga le tanga wenga o puna o fa natura si manga lango atu ia le fono fa vai le nā whatoa uma o na whaitali ngā lui tua le hole e whakasa. E mo i wa whatau nule a nā walta a le whaipule mo le tātou medical clinic i whasto uta. Le nā wa iei tai au asto nai uma. A le mo onga wa ana lofi numela lua. E toi te tala se health center i le mea lo iei whalemai le muenga. Awal toi te tala ina le whalemai ona ua condemn po ua tau salaina le whaongaina o le whanua na ia ina. Ai te tala na o le pito i luma e whai ai le health center. E te tala ia so uma mo le mamalo a ana lofi a toa. O se mea ma whaina whai a ana lofi ai e whai paanga ma le sui fua maroloina. Ia, ai pe o le tala masani whai atu ai foi. O le tau sanga al matou tua whawhine no foa ana lofi fa mo le footpath a wal savali mo le tatou kolisi a ana lofi i faleolo ia o le a watu i lamtanga alwanga yasi a tonu ma whainga tongi maa uma lava iaia a ana lofi ia wafo i o le kolisi al tatou i tu malo o se ngalwenga te tauna whai mo sanga le mo le whanau ea o ngai i nai a onga le naa. Lau whionga le whonga whitalai, whapia sui maru le Palemene, o le nāsi taun whainga al metanga alwenga o a onga, maanga nuu, a whapia fo il tofi o le tūmalo a ana lofi numela lua. O te tā ofi o whaamilia ina whina ngalo sui, sa la ngam tā upu e ala i se tali atu. Me mo o mia lava, o tātou ngā loe so tau au ina ia manuia le ati na e o a onga, a si o tātou o tunu. O la tātou ma tā whai oi whai whatasi, o tua ao ma mātou lima ngā whati ai, ana whafo ma whao ia nisi o lui tau, whawhi tauli, pe ona tau sau noa ma mōli mau iai. Lau whionga le whangawhitalai e watu le wha mālo le whawhaina o tātou whono, i le whaingo whia o tiuta e meise le whaton whalawina o taulu manga o tātou Fonotaga, mālo na sai mālo whatou toa. Whamanuia le tua le ao le mālo, ia whaafua loa lo soifua a wā, aua nei ta ape pāpā i taua ana, ala lātou tama. Ia mamao ni ao ngā solo i sui al fono sui tō fia. Ia mamā le langi lau a whionga i le whonga whetalai, maua soifua langi mamā i le li Palemene, sui Palemene ma minstau le kapeneta. Pea minsta lango. So i fō lau le leili tai o le tua ainga, o le tua ngai, ma le lai tua le mota.
lo fangielu se fono malo al Palemene. Manuel tapo inga sio u tu malo, fai fo manu mai langi, a walo o tau fai pea, e ala i le fai talo, mo la o tau au auna. A maa langi le tapo inga i a inga o Samoa, ni foi la lafo mai, mani, to ngau sia, i tula tōle su ulu songa tu mumapule. Manuia le whanono manu ala ainga sa le vi. Ia le file mo le tua il Palemene o Samoa. So i fua. Malo whaftai, la o fionga ni stai tu sa il forsanga malama. Ia onisi fo i vaenga sa tali atua i ni vaenga sa langa e fingalo sui mamalo le mota i lau mtanga luenga. Tanga luenga wa onga mareanga nu. Ia whamalo fo i le polisili, ia pole officer sili o lau mtanga luenga, le lango sua atu i lau fionga minsta. Ia e maise le manu tawe o le mtanga luenga i le whaingo fia le mtanga luenga whaisto teli. Whamanuia le atua i lau tau soifua tau tua mo le tātua o tunu. Au te whaftai whapitoa atu lau fionga le minsta. O le whai o lau whaatusa le tu malo e silini tele a onga peo a inga le tai. Ia o lau whautuanga, whaola mua la internet ia a inga le tai. Malo whaftai. Ia o tātou se mai, i le minsta o soifua malo loina, whalapu tonga tau i mo whaavlave whafosei. Whalapu tonga whaavae tau whatunga o Samoa. Lau fionga le minsta o soifua malo loina. Whaftai atu i lau fionga i whomwhitalai mo le avanoa o tu ina mai nei po intanga luenga. Tau talai le ava malmi ngao. O lea ua solomea le tu whanua i le pongisa ua lau ai le si ua mouli. Ua tongo malama o le papa lau li lei o le tatu o la tanga. O le atua sisili ese lea. Lea na vavalo ai le tu tonga ina ua whalao le masina o le atata la fuia o sa le vao mai whape ai. E le tau masina lava se tangata ma le atua o Samoa. Ai o se tu mumusu fo i fe po i siona atali o le atongie sole. Ia e manatua tapu o le whanua. A e tā ia mouta e sa le fulu. A e tā ia mutai e sa le unga. Ai aua nei ngalo le whaalia lia o moa i lona toi aso. A e pale manatua le tapu inga. Fusi la ia o lapa o malo ai momori la au i fonga. Au wala u tapua inga Samoa. O le so e au lava o no momori la nganga whaftai i lau tapua inga. O te whaftai atuai le tapua inga pulenga e ka le sia kerishan uma e le ngate le atu Samoa whapea fo i lalangi atoa. Whamalo le anapongi whaftai lau tapua inga stalo. Wana le se nolea se manu mātou te awhaina le vasa. Whaftai atu ai fo i whawhenga inga taulangi so se whatawhai taulanga e fia. A wao le mātou talitonu o lau tonga luenga le au ma le pō o mafuai o na maua le file mū ma le whealo whani o Samoa. O te whapea atu fo i le tapua inga mamalu a Samoa le ngata i Samonei o Samoa ia tunu e mau. Tama mai inga mo la tu tama le usonga tu mu mapule tu au ma la taua a inga le tai ma le vao fono ti. Tapo inga malu foi ia tutuila manua sua ma le vai whanua fo mai tu langi sa ole sa le au mua le lau niu na sa lua la au na mutasi tama le manua tele to o le fale ula. Nau whapea lea le tapua inga si au tu malo ngā ngai maunga numera tasi. Ia ua le pa o a inga e lua e te tausia sa le aula. La inga sa tuala ia e maise foi le a inga sa pesta. Le mamalu ia oe sa le aula. Ia e tainane au toto uli o vai tutu. Ia whapea foi le mamalu. Ia sa le murianga whapea le whale ana. Nā whi mai leo se mātou whamtalanga, iau pa ia lava ia o Samoa, mai lava i malai tele, malai o le vavau sei pa ia foi filim pulitu, un tawilo ai manu o malo,
le wa e manui ai fa tam swali inga Samoa onu sumal fa on tausanga taluna vea o le malo tuto tasi pa fionga le fong talai fa malo fa il faiva se o te manatua lava le tu musu o le fionga ya famuina o fea e mafua tua il fa alfan o le maota le nei o le maota le nei a maua lava le ai leo tato wa lava lea e a umani tupe ni tamau ainga ni tautaua ma le longolongo a aia faina i Samoa tapu inga mamalu a Samoa o i nei lava e mafua tua i le manui o Samoa ma o te whawhataitele lo lo tele whawhataile mamau le tofa whawhataile fitu nai o le fo e mamala o le no fo e fae e uma iai manui o le atuno ua wha malo e te le wha i tu au a te fusi fau o le malo e le aini pati tu tonu nei tātou o le ainga tātou te ngā lue whatasi le manui o Samoa wha malo mo whawtai lau fionga il Palemene o le miti telen tu ina mai e le tua e le whaingo fie te moe ti ngā te ala i ti ngā na e ono sa i aisea ma mao le miti ma walunga le matatia wa e ausia ono le loto maulalo sa ili lalo malo whamnuia le tua e lotu lai mai lau fionga le sui Palemene o le nā whanua malosi whawtailo ono sa i malo whapale le telo le munga i mai tua e te le amana ia le pola i motu i tua le pa ia ma le malu le kapeneta i ya fionga i minsta fa malo le amo tusa o le nā lava lo tātou ai fionga foi minsta lango fai lea mo i tātou mātou nei o a oi tai au tātou te tutu na i le malu mai o le tua ia i tātou i taimi uma fa malo i lau fionga tai o le tua ngai tu tai e foi o le maota amu ia taita wa ta fa sangai te le lopo e mana tua na e malanga atu i Australia i Cairns no interview ina o i lau potu na e latu sa ili ai le tausanga iwa suma lima ta whiloa i na lo ta pa i na lo au fa malo lau fionga le sui tai o le tua ngai fa malo fa il faiva ia tainane foi la fionga sa fa pito fa tai le on sai metinga le nga tailea sui malu uma o le Palemene nei ia se fa mtalanga fa pea o matua onga le matautia o le tinga o iai le tato soifua maloloina ma au te le alo ia tol niu a wai le mau ese manui o Samoa a au tau leanga nei e sili lea ai o whaia se ngā luenga mo o e Samoa tai au malua se wa mata mai i le sui o le tu malo ano a maalua mai le lei lava lo fa manino atu no na uma lava o le tatu Fonotaga na e fa matala mai ai fa le tonu o le tatu fale failele le maternity ward o le afiafi ale nano ulu ai tonu mai le aise tua inga sa te fa malu lua tuai ola air conditions ma atoa matua tadi fia mai au ele principal nurse na tutele na po ia mato felo ai fa tai ai mana ia na ia lui no fionga fo fitalai e mo shava no ia fa malu lua tu la fionga minsta le foi mo fai sau como la titi sei tu atu la mano ele sui tai o le tuangai tai salo e ono na sa ya nga i tono le on fa fai lele al me sa fa le tono fafu mo drains ngai vafu sa tawa ya nga i vafu e al fa sa nga ma le nga fa lo ya ma lo lon sa lo no winga ese e o tonu ese e o fafu ya sa no lo fionga minsta talia tama ma tuo ma so sui ino upu e le afaina
Whaftai fo I lau tua lalo o na uti le whasoa ua I tau si soifua I o la tau tongi. Tionga tonga fitalai. Ia, maria whenua la whionga minister soifua marorino lo tu atu tai malo. Tata la fonga I le mali. Nga le ta po I le tunu. O ta ofi le lei upu o sui tai tai. Vai le fale fai le lei o le lei. E lei ma se upu fa pe o fafo le fale fai le lei o le lei. Ia nan fa pe natu. Walu ne vai aso tau fasa o tu tau lenga I lumo le tele fam talanga se ia mori mai. E tau tuana o le lava e whaftai va o au. Na ua e o lava ia tuli matanga o le mele o le tua inga o le mele o le tua inga oka. Langa lava le metinga. Ai mai sa esu e tu mtoa peloa. Ia lala leo le watu pe tato minister fa infatai te inga le mele me lava le nei. Sa ulo le tua inga tato o leftoa tato fo I men tato e vai le mental health. Ono lea, lali poti le ua mai. Lua se lau tangata I le masina e avatu ta drugs. E umana avatu le li poti monuli, au ta ua langa le ua o li poti lea. Whamtalanga sao, whamtalanga whamaunia lena mato vaina iei. Ta au tia le mela tupu ta. Something e taun tato titira to toa iei, e lena o le fale maila. O umale ma maile tino, au ma maile ma fau le tunu. Ono tau fofongo le. Olau fasaina le batu. Ia. E whaale longo maali e sa no ngale. Whaale mia, singo le pae pio tau fa sa o mai o tō ia I tō me tele e lau mai. Se mai ala se me stasi sena watu. Se mai se me stasi. Ia. Mali e mai lau fionga e sui mamalu se I pa iatu no foa. Ia, o le wha maua au le tu sai fu o le taru sanga le su te itai o le tua ngai. Tarsanga le I tarsanga mo le fale le o le fale faile le o lo iai nei. Pe o le ala le o le tula e tua tai tai o le malo. I e tuli amo mo express words fo le na saunua e sui. Pe vo la o le na saunua mai la fionga le minsta. I e le fa ata la fonga ata tau te tuli a ia saunua ngana fai. I o le wasi asi le minsta. I o lo le le a to le fale faile. Tula mai fa wau lau saunua ngana o fionga le minsta o. Se fo malo. Ia, maria lau whiongan minsta se tuatu la manole. Turi aku na whapele o tusi le lima. Ai tele a me sena tau whaitu e whasasa o atu. Mana ngang whaaloa. Ia, la tuatu la manole lau whiongan minsta whawau saunoanga. Whaptai lau whiongan whongwhitalai. No o mai la ia lea I le wholesanga lea whionga I le sui o le tu malo no a malua. E tu sai ma le whasea ono upa u I lalo I tupe whanganga mo tongi o tau soifua. Tausi sila I ai olo I ai le output 7, whatasi ai ma le output 8, vaenga na. Ua ese fo ia le taanga o le nei fo I whamoe moe. O leo tu ina atua tupe ia mo I la tu olo ngā lue I whalma I whaitu malo. Pe iai fo I la ia tatou tu sivi. Ia whasolo atuai I nui tua whape foi ia whalmai whaitu malo I nei. E leo whaiti tiala ia ole nā lava e maua wanoa tongi ai I la tau I lea foi vaenga. I tūlanga ai tā lafu ono lea sa o I foi ai lau saunoanga. E le lei pelo wha malamala matu. O piritu ua ia mai le lua afe lua sifulu. Lua sutasi, lua, lua tolu, lua wha, lua lima. Ia, ma o stala fia. E ui lava na te le sulua miliona piritu ua ia mtu whaatasi atuai. Ao lea wa umana tongina le fitu tesi ma le wha miliona, ma le wha moe I le tātou pae inga, I le tausanga fau lea a pāsia lo le tātou tala tupe o na wha, o na tongi atoa lo lea I le tupe wha nganga ua iai, ia ua le wha moe. Whaftai mo le taulangalanga I me sili, a ua umana tongi a tātou pili atu ua, I o na whaingo fie fo I lea, o na sosuani malosi mo le okaina o tatu whala au mai la au. Ia o le tali atu lea I lau whionga. O mai lea I le... O lo tula mai whau la vea whale alupo, maria whenolo whingaro lau whionga le minsta. Se tu atu whau la vea. E la mo lava noa. O whionga le minsta. Whaftai o noa was lesi sui sata ua le mo lalo le pa u. Tasi tolu desimale iwa miliona pa u en output full fit to nurses. E sa uta ua ele PICA. Ono le tasi lea ua o nanga.
tā ua o nanga mana o mia, o nanga lo e ni nisi o lātou ngā lue le malo lo le au ma le pō. Le lawa e tā ua e iwa ma le outputs full tasi. Wata fwese manatu na e pa mai lalo ia personnel and operations tasi tesi ma lua. A le te tā ua e wa ai outputs ia le ono fitu walo na ua walunga ilunga. Lo te wai atu e sa o walunga ilunga. Ia ai le o le loo whaasino i pharmaceutical, medical equipment and supplies. I loo iai ni personnel. O pe ofo i personnel na e waru ilunga. Health, security and disease. I loo la ve fo ia ta mai tai fo mai. Las fama manga lo fiongan. Ia. Lo fiongan fo fetalai. Ia. Mai ta watu lewa matanta to wole wiringa wiri. Ia. O le ala na. Ma this week. He al taimi tata no e meta tasi ma outputs ma pages. In fa ma mlama le ai tatia mai la ngal minista o le tu tala lo. Ia o le ala le o le utula ia tu le pa le afionga te tan malo ale sa utau pipi atu nanga weta uolo le output tato wo o le linga o meta tasi. Ia o vaenga na mulu mai tatu tale tu pe mai sa o lo fina ngalo polasi vaenga sa faf sin ia la o nanga le so i fu malo loina. Talo fionga fong fetalai. Na amata mai o, le minister ta o output, pe o mela na le o whai atu ai. O le lai mai whai numero, le o ngā tasi manan whina ngalo. Pe o mentu ina atu ai. O pa ui lalo ia le budget more nurses, le sawa apea. Wha mai o ia, o nei outputs na walu ai lunga, le o tu e whaati, o lo wha mai outputs i le o la vea i lava le au nanga ta mai tai tausi fo, tausi soi fua, whalalo. Le whaina au lei, la to o foi se manatu pa o meta tasi me fala lo le lei o lo wa no ton wan na le o sa no to mo wa lo wa no ia e fa wa sa no nga lo fionga min star so fu ma lo ina fa tai lo fionga fo talai ana fa pal te isi ia au o le yo o to tali na sili a wa fo e uma loa ia su yo na ma so o ma le su yo fa le atalua so o ma le su yo si umu o le umi fta tau ia le fo ye le tali mo ia au te le fia tali o taimi on sai mai e uma tali atu le mena te pore ai no mai la ia lea i le suio fale ata lua la fionga e tu sai ma vai la au ma fala au ia le tulanga tonu na te lo le tali atu ai le vaenga lea o le tulanga i lau so swani ina ia mafai na fa matu se lua se lau afeta la mai fonu fa vai tai we mai ai fo i malitali o fa vitau e so swani tongino ai ta lafu le ngata na mai ia selui ia au le fo i te so swani se awale fa ai ia ole pole le fa mtala atu e uma loa ia tala tupe ia tongi uma loa ia tato baila au fala au le ia pilitu ua ole tulanga ile silia le suia fongon fono ia se tuatua le avano muli le suyo va fontio lo sau no mai ya paftaia lo fionga le fong kalai ya e pupu lava langa leua sau ngoa le fionga le minska pa per suyo faleaka lua ele fa ngako ko le va e kasi ya Samoa ya le sa so songia ku le lua se la foi le mai fong fa vai ya so songia ia i lam ka ngaruenga ia wa foi lo kainga mai ia mo fa mo bonga foi le man fa saunga ia mo ka ko mau ka man fa lan ia ma lo fa tai ia fa maru atu le suyo va fonti e fa pena fo fina ngalo na fa lia e fa le ata lua e le tulanga na tu na mai lo fionga mi sta fa o sa no no fa pe si o uso lele a yoso ale a yoso fo ia va na ai au lele yo atu la fionga ia ono mai le ia i le sui o le tumalo si umu e peina ia talo mai ai waleva na filitanga le lato au te vai o peina sa no anga lo fionga le minsta o me taluai o tatu tau ma tatu tai ni mana o le mea leo te fasi si la tuai o la fa wau sa no anga lo fionga i le minsta so i fu malo loina ia mo tatu wa so fono ataiao Memoriatu de fa malo sus fono uma tu sai o tatu ngaruenga fitale ne yasu o tatu taunu mai el tatu tai manava tu sabale lafo o fa maonia
Whamalore on sai. Whamalore whapalipale. Whaftai mo le whasoe le nei aso. Whamalore usfono. Tātou sairiri malosi e toi whauawai le tātou ngā ruenga tae au. Ai whamoe me umai le lofa o le tua. Whaftai atu tapua inga mtanga ruenga mwhalapo tonga tuma oti o le tātou malo. Malo le on sai. Ma le mamalu o le tātou watunu o lo tātou mafuta pea e au mai le nei afiafi. Malo le tapua i le nei aso. Tapua inga Samoa le atunu pele. Manatu o lea ua tuana i le whana o afi o malama, wha malama. Whasauni fo i mo malolonga o le nei afiafi. Ai wha malo te talo. Whaftai ta pua. Ua manuia ta wanumanga lau Palemene le nei aso ona o lau tapua inga Samoa. Ia ngā lelei le li i whaiva, ma whai ngā malolonga o le nei pō. Lau tātou malolonga, o le talo o le whongwhitalai, ia pui le atua i lo utou wafi fio atu. O mori atu so i fua i ainga o whatari mai, ia wheiloa i le fia ma le file mu o le li. Nā o se whasi silanga pupu o le whongwhitalai, mo le sila fia i le Palemene. O le aso a tae au pe a tolopoa tātou taualumanga i le itula e tasi i le audi. Ua whatulanga ai le drug test, mo suis fono uma o le tātou Palemene i le maota tō filau eti Alessana. I le taimi o le tātou tau mawhitanga o le audi. O te talo atu ina ia whautangia mai le nei whasilsilanga. Mai o te toe te talo atu ina ia whautangia mai e sui mamalu uma o le Palemene le nei whasilsilanga. E te tau ia i tātou o taitai o le atunuu ona tau la mua i ia la sanga mo le sila mai o le atunu. O loo mawalunga la tātou puipuinga i nei whawhita auli wa a fiai le tātou atunu le nei vai tau. Ia awai uma le tātou whamoe le atai au. E le te tau o na misi seisi. Sei vanga nāre ka peneta o le a whatino la na Fonotaga masani lo na potu fono. O ina fo i o le a whatino ai le lātou drug tests. Sei tulou nga ngana. E tutusa le lava le whatino ina, ma i tātou le a whatino ina i le tofilau eti arisana. Ai tātou te le i tolo pō, o ti tarasanga atu suis fono mo whasale le anga toru. Sei e saunia se te talo e whai o ari tātou fono. Tātou i fo matalo. O lea ua lafu le taulau watele. A pena fo i ana mai ali mga tunga luenga le yasu. Vi ia o ele atua i me uma. Eo ina whesaua ina, ngalu maku whai ngā malanga ne yasu, e me se fo yasu o tuna. Pete iane o lo mawalo file mu. Tono lau Palemene. O pure atunu e tele e pesenga e matua leo. Whaftai lo lofa tu noa ma lo lofa whasoa. Le poto ma le ata mai le file mu. Fo ina mai ate i mātua a matu swala upule. Upu whaia le mātua atunu. A walo mātua wala awina. Talo whatau anau le tua i e sanga whamanuia nei Palemene. A mātua wanga i atu i whapea ona. Whamai ale mātua ngā ruenga i saso le nei vai asu. Whamanuia i ati i mātua uma ala mātua wala awina. Ia whamawhaina i ati mātou lo mātou walawina mai ati oe le tuata mā. Whaia mea uma mare tonu, whaia mare poto, whaia mare alofa. Ne mo waisou vi inga isu awane i ati mātou. Whamanuia i lau whainga ruenga al malo. I lātou tautua whai pēr le tuata mā. Malo lātou walawina. Mātou te talo i whamanuia i tapua inga si o mātou atunu. Mai monga mawalunga se ia pā ia se o ititi le tuata mā. Whawhitai mo le rātou whaiwa talo mai o mātou. I sanga manuia o mātou whaiwa le tuata mā. Nei pō man nea fiafi pēr mātou tau mawai. Lofa le tuata e tai mātou i o mātou ainga mari file mu. Whamanuia fo i whaila tu telefono. E mese lau whainga ruenga. Mese fo i mea aima mea uma o tau singa mātou Fonotaga. Sa whamanuia i ati rātou. O mātou taro le lātou lo swafa Yesu. Amen.
Whaftai lau fionga le sui malu mo le tarsanga mo liang, whamanuia le tua. O te whasisi la tua tolo po nei tau manga le fono au whai tula fono, se iau lia le asu fono tai au, i le tula iwa tolu sfulu le tai au. Macam apa tu dia bayar mana malu setacu cikgu, setacu pakai setacu pakai di fau, habis setacu pakai paspor, setacu sila cuai yang dia bawa yang apa, sila cuai, sama. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu oi le vai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. And the punk police can't play me to me. We can have peace someday, G. Cause it's time to make the payback facts. And my brothers on the block better stay strapped. Black like cement, don't stress. Test. We're giving every day for that you're living best.